nako e re santse re eme ka dinao jalo re tla laletsa moruti Michael Sethabetsi go tla gore ba hapele ga modimo ka thapelo. Ka leina la Morena wa rona Jesu Kriste ke a le dumedisa. Amen. Me rapelo ya me bontlhabong ba yone e mo le hukulle la modimo. Temana hela ga se telele ke khutshwanyane mo go ditirafalo wa bobedi ke tla nopola temana ya bo 14 le ya bo 15. Fa batho ba me ba ba bidiwang ka leina la me ba ikokobetsa mme ba rapela ba batla sefatlhego sa me mme ba tlogela ditsela tsa bone tsa boikepo fo ke tla utlwa ke le kwa le godimong mme ke tla itshwarela boleo jwa bone ke fodisa lefatshe la bone. Hallelujah. Le hokole la modimo ke le hokole modimo o rileng ka lona a bua gore ke le modimo a go nne maitsibo a bo go nne moso. Le hokolonele ke lona le buang go mpie gore ha mongwe le mongwe a khuba maga mangwele hapele game a ikoba a ba rapela ke tla mutlwa a re tswale matlho ke a rapela. Rara wa rona yo go le godimong o motlhodi wa lehatse o motlhodi wa motho. Modimo wa rona jaaka role ka mangwele hapela ga gago mosong ono ke go supa boikokobetso hapela sa tlogo sa gago. Re tswetse matlho a rona rara ile ka ntlhenya gore re supa gore ga re boihi ha o le teng. Mme modimo wa rona lehatse la rona ke ile batho ba lehatse la Botswana ke ba mmusi wa rona o teng hano rara re lela mo go wena mo mosong ono re a itemoga diphoso tsotlhe tse re di dirileng ke sone se o bonang re wa ka mangwele hapela ga gago rara wa le godimo. Re utlwale botlhoko o se go hatse lehatse la rona bogolo jang bone bogogi jwa lehatse le bo utlwale botlhoko rara ba he botlhale le kitso ya go dira go rata ga gago ka gore o rile wa re mongwe le mongwe yo o dirang go rata ga gago o tla mo tsaya o mmako mankaleng ka leina. Modimo wa rona ke thapelo ya rona lehatse la rona le omeletse le tlhasetswe ke borukutlhi jo bo seng kana ka sepe le tlhasetswe ke kgokgontsho e kalokalo. Modimo ha o le teng dilo tse tsotlhe di ka nyelela mme o bua gore ha re dumela re be re ikotlha ra ratlhe a go lo mo go diragale re ikotlhae re ipone ha re go leohetse mme re batla poelano rara ra amogele a re o tla ka maru a go a se le godimo rara re itlhele re kwadilwe mo bukeng ya ba go utlwang ka Jesu Kriste Morena le moloko wa me ke a rapela. Amen. Re ka tsaya manno a rona bagolo mototegi mogolo Tautona a lehatshe la Botswana batotegi matona a puso a leng hano mopalamente wa kgaolo ya Bokone Bophirima modulasetilo wa khansele ya Bokone Bophirima kgosi wa motse wa Masonga le magosi othe a leng hano mokhanselara othe a leng hano bakwaledi ba maphata a harologaneng le bathusi ba bone ba ba leng hano dithogo tsa maphata othe a puso ba ba leng hano gompieno modulasetilo wa komiti ya dithabollo ya motse le badulasetilo ba dikomiti tsa metse yotlhe ya Bokone Bophirima ba ba leng hano baruti morahi ka kakaretso bomma le borra ke a dumedisa. Nna yo ke leng hano ke bitswa ke lebeletse Mokobela tsatsing la gompieno ke tabo ke le motsamaisa tiro ka tiro ke nna mogokaganye wa ditamelo tsa botsogo mo kgaolong ye ka kwano ya Bokone Bophirima mme ga ke nosi Bokone Bothaba mme ga ke nosi ke na le mokaulingwe ka nna kgaitsadi yake
e leng segopotso sa Kwape ene le mokwaledi wa tsa makgotla a Setswana mo kgaolong eno ya Bokone Bothaba. Ra le dumedisa. Ka nako ya gompieno ba gaetsho ke tla laletsa molaodi wa rona e bong Re Gobe Matšha gore a ta re itsise baeng ba ba re etetseng tsatsi la gompieno. Ke a leboga motsamaisi tiro motlotlegi mogolo Tautono wa lefatshe la Botswana batlotlegi mahano mo palamente wa kgaolo ya Bokone Bophirima sa modulasetilo wa khansele ya Bokone Bothaba kgosi ya motse wa Masunga le magosi o tlhaleng hano makhanselara o tlhaleng hano mosong ono bakwaledi ba maphata le bathusi ba bone ditlhogo tsa maphata otlhe a puso a leng hano modulasetilo wa komiti ya motse baruti bomma le borra ke a dumedisa ka pula betso ke tla tsaya sebaka se go le itsise baeng ba rona mosong ono re na le motlotlegi Tautono wa lefatshe la Botswana ngaka mokgweetsi Eric Kabetso Masisi. Re na le tono ya dikgaolo re na le tono ya dipaga mo ditiro tsa dithabolo ebile e le mo palamente wa Good Hope Mabule motlotlegi Eric Mothibi Molale. Re na le tona wa temothuo ebile e le mo palamente wa Shashi Bophirima motlotlegi Fidele Simile le McDonald Molao. Re na le tono tsa madi ebile le mo palamente e itlhophetsweng motlotlegi Peggy Serame. Re na le tona wa pereko le selesegae ebile le mo palamente wa Gaborone Bonington Bokone motlotlegi Ana Mokgethi. Re na le tona wa thuto ebile le mo palamente wa Tati Botlhaba motlotlegi Ngaka Douglas Lesolathega. Re na le tono wa botsogo ebile le mo palamente wa Mmathete Molapo wa Bojang motlotlegi Ngaka Edwin Dikoloti. Re na le tono wa banana bong metshameko le ngwao ebile le mo palamente wa Mogodisane motlotlegi Tumiso McDonald Rakhare. Re na le mo palamente wa kgaolo ya Tati Bophirima motlotlegi Simon Nkosana Moabi. Re na le moemedi wa kgaolo ya Bokone Bothaba ko ntlong ya dikgosi betso e leng Kgosi Sebangani Mosojane. Re na le kgosi ya motse wa Masunga le mohumadi wa gagwe Kgosi Maruje wa Boraro Thabo Masunga. Re na le modulasetilo wa khansele ya Bokone Bothaba gape e le mokhanselara wa Themashanga motlotlegi Kuzane Tobokwane. Re na le dikgosi tsa metse ya rona mo kgaolong ya Bokone Bothaba ba leng teng fano. Re na le mogakolodi wa Tautona Interior Affairs Re Jacob Nkate. Re na le bakwaledi ba maphata le bathusi ba bone ba ba leng fano. Re na le mokhanselara wa kgaolo ya Masunga motlotlegi Edward Gazangeni. Re na le hano gape batlotlegi makhanselara ba kgaolo ya rona ya Bokone Bothaba ga ke na go babalola ka maina a bone. Re na le mookamedi wa mapodisi a kgaolo ya Bokone Senior Assistant Commissioner Mesitilo. Re na le hano gape betso ditlhogo tsa maphata a puso le ba ba ikemetseng. Re na le badulasetilo ba dikomiti tsa ditlhabololo ba metseng ya rona e le 43.
re na le mme mmaagwe Kgosi le mme Joyce T Masunga. Re na le hano baruti babegadikgang botsadi banana ka kakaretso mosong ono. Nna o ke buang hano ke bidiwa Gobe Matjha ke le molaodi wa kgaolo ya Bokone Botlhaba. Ke a leboga motsamaisi teng. Ke a leboga molaodi ka seno sebaka ke tla laletsa Kgosi Maruje wa boraro Thabo Masunga mo ileng kgosi wa motse wa Masunga go rate go ramogela mo motseng o Monteo wa Masunga. Ke a leboga motsamaisi tiro. Ke dumedisa ka pula. Ke re all protocol observed. Me ke re my very dear wife Edith Maruje Masunga, Mototere ngaka mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi o le tautona wa lehatshe le la Botswana. My very dear mother Tazwila Joyce Masunga, and my brother Mbakiso Masunga, and my sister-in-law Khosi Gulubane Village. Botona baba fa bote ka maemo a bone mo parlamente wa kgaolo e bagolwane bothe ba puso ke simolla ka dikgosi Mosojane le dikgosi tsotlhe tse di fa Marara di VDC ke bokia ko batone ngothe a puso ka maemo a lona go garologana ga lona Baperi ora Masunga setšhaba sotlhe sa North East se sefa Boniswimbo Bokazasha bothe hela ka go garologana ga bone ka maemo. Ke re ke a le dumedisa ka pula. Ke letsatsi le le molemo. Ga se tlwaelo hela go bona tautona a phakela mosong a le mo motseng. Selo se ke selo se setona ha re bua ka puso ya batho ka batho. Re go leboga thata ra ngaka mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi go bole tautona la hatsele. Re go leboga hela thata go bore etetse mosong ono o tsile mo kgaolong ya Bokone Botlhaba e. Ra re na le dikgang tse di harologaneng tse re eletsang gore ka di bua le wena, mme selo segolo se se tona ke gore sa ntlha hela re lebogele puso ya batho ka batho e re bona mo lehatsheng le. Ra bona Afrika ka bophara go a tuka
mme ke dumela gore o sekota mestilo mme ga re belaele sepe ke dumela gore o tshwere hela sente mme ebile puso ya rona ya lehatshe le la Botswana nya ga rena poiho gore ka tsela epe fela ka gore o Motswana mme ebile se wa thaloganya gore go nna Motswana go raya eng rothe re le Batswana re go itela legofi mme ebile re ga morago ga gago le tautona ya lehatshe le o beile toro wa e neela lehatshe wa re toro ya mekie mme toro e re e amogetse. It is our blueprint and toro e re taboga ka yone and rightly so ka gore lehatshe le la agilwe ke banna le basadi bo mme borre tlhotlheletso ya modimo e le ko pele mme ra bona gore baeteledipele ba lehatshe rothe hela ka go harologana o ka re santse re tshwere selo se which is quite an amazing thing. It's a remarkable thing se ke kopang gore re ikopele diata re le Batswana. You are the custodian of our trust and hope. Maybe like you dumela gore o re beile the reset agenda ko pele. Yes, the reset agenda is a very powerful, it's a very, very powerful tool. Or a challenge it. You've challenged this nation. And rightly so, hona go siame gore o re challenge us gore re tswe mo dikakanyong tsa rona. San thamme ke lebogele dithabollo tse di mo kgaolong ke simolla mo motseng mo ke ra bona dithabollo ke itse dithabollo tse di thabolla e senyela dikago di baakanya motho di thabolla ngwana di thabolla tsotlhe tse re di lebileng mme ebile ke lebogele gore mo Botswana re bona e le gore rothe our common shared values di re mongwe le mongwe na le an equitable opportunity yaanong setšhaba ke re reset agenda ke ye the mindset change ore wena o le Motswana tautona wa o re challenge tsare this is the way. It's a persuasive tool. Ore wena o ka dirang ka gore 50 years ne re na le maitamo from 66 but yaanong gompieno re bona the reset agenda le one eta with another common shared values and gone mo ke a le kopa setšhaba ke re paka di changeile gore Botswana e gona a high income bracket country gore a nna le wena re lebogela tsela e re bona nye ya kgaolo ya Tsesebe Masunga Thomosojane Letsola Thebe Molambakwena all the way ke re ra tsela ena le dingwaga e dirwa ntse re lebeletse miki e gorogile ra e bona ga ke ya motsubong ke eletsa go le kopa le setšhaba ke re dithabollo tsa lehatshe le puso e tswa kgakala e rebelege mme ke dumela gore mo motseng o raitsho re eme ka dinao gore re thabolle ka ga go hapegileng ra la kgang e tona immigration the immigration issue
the mindset change here, let's find a way, a different approach. Reporter, how many people in a day? At how much? And they simply just come back to this country. Immediately, instantly. They're here. I know the F's are very clear. But issue of migration, their citizenship. The migration policy, e tata re ra re yo na le dikitso ke mang tse re di thokang yo ele motshabi ke mang yo ele gore o swantsa boela gae ke mang ya no ke na le dikopo tse neng di beilwe hape le ga ofisi ya ga go tona me tse dingwe di buile me ga o lebella kompone e re buang ka yone na le 10 outlets this whole country lot of 60 around 60 the value change in terms of the value to the rentals and logistics transport everything at this adi toto ke eletsa gore kganye re tere ngwe re kopanne mo parlament ka re kile ra ibua re ibue gape ke re tautona re go amogetsa raitso le dula le la Botswana le ra le lebogela mme ke re ke leboga gape raitso monna yo le wa police yo le mo December station command nya monna yo ke a mo lebogela raitso ke leboga le ena molaodi le maphata a gagwe ke ba leboge tse dingwe ke tsa rona kana mogane tse dingwe tsa internal issues ga se tsa rona tse di tshwantseng tsa ko pele ta di solva mogane ke leboga le yone council ya Bokone Bothaba le wana magosi ya ke re dikgosi di alla raitso dikoloi di eme service potso ke gore tsela e bo hego e mothogo e ka kgontshang gore tribal administration e kgona go a go pele in name bogosi now as professionals but that is not the issue ka gore mo bogosi that is not an issue but a mehela tautona for reality's sake for order's sake I think why the model was delinking was once at the BDF. What level? Level la hore as young the Khosi are filtering through as professionals as they are. Honera releva jang their progression, their interests, their welfare. Kahor wala sonse wa nari Khosi. Irrespective hore DMOK. Tona rakare le bogele stadium your word ga ya wela ga ba tseraiso but it is taking too long ba re le ba eta but it's taking forever we expect our this stadium by December our Christmas tournament e be re le kako e be le gore re tsene mole ra dira ka gore stadium se se re tshwaretse all the opportunities you can think of kama ho kwa kalo kere I thank you Paula autona le le kokola gago ke go amogetse ka Paula ra leboga kgosi ka mahoko a kamogelo dumela gore yaanong ra amogelesegile re ta phuthologa mo motseng ono wa Masunga ka nako e ke ta laletsa kwano
modulasetilo wa komiti ya dithabololo e bong mme Patricia Khubile a tla re lekudise ka tsa motse. Ke a dumedisa botsadi. Nna ke tla bua sekgwahela se se reng all protocol observed. Ka gore nka ka kgona go le nankola hela lote. Mme hela yo ke ta mo nankolang ba ka nna babedi. Ke ene moeng wa rona wa tota e bong mokgweetsi Eric ke abetse Masisi tautona wa rona wa lehatshe la Botswana. Ra dumedisa monga rona ra go rata ebile ra go amogela mo motseng wa Masunga. Wa bobedi ke Kgosi o re le mo motseng wa gagwe ntombo to botshile nne nka dikoloe ke tisa tekodiso ya motse ya dithabololo tsa motse mindset change rona mo Masunga re setse re changeile tautong re ne re profita gore go tata mindset change re be re tsena mo go yone re simolotse ka go di busha ko clustereng batsadi ba ntsha ma 1000 basadi ba golo le bana ba golo ine re ha ba le mo motseng ba le go ditironyana bana ba ntse ba kwala dikwalo ba ntse ba re nya gate go batiwa madi ba tisa madi mirile ha ne re kaletse teng mongame wa re tatsa mo dibushing yone wa tisa dithuto tse tsotlhe tsa tatsa tsena mo clustereng tsa ntsha sekgwa se sote seo ra se lebogela go menagane monga rona gata ya bobedi ra gelwa dikago ke re Rothschild Foundation mirile morai o ntse o lebile o bona gore go ha o ka re go tatiswa sengwe se sente thata bo ba re minne go ka reng gore bogolo le rona o ka re beela ntu ye nngwe ka ha ya nna re ha ba eng ba goroga ba e dirisa re nna re bona thupulanyana mo teng ga nniwa ha tshe ga thulangwa dithogo batsadi ba re nya go tangwe lengwe motho mongwe le mongwe a re ntsheng 400 pula mme madi a wana tswa tautona ra goga ra ba ra go tsena close to 500,000 mme mo mading one ao irile a re ntse re ka go rona rile a ro bata 970,000 re be re bona gore a nya ya no ra thaela ya no mine ra ipona re boela gape go go wena mongame mo lenaneong la CCP re kopa re khuba mere ra o bathong re tatseng ka gore ya no re heletse gone ya mine la ra amogela tota la re thusa seo le sone ra se lebogela mongane irile ha re ntse mo motseng gape dipula ha di na diphefo di foka go nna maragaraga re sa thole re itse re ka dira jang mme re na le bana rona ha re chaisa ra magaeng bone ba sala ba emehela mo mathuding jana re be re mme re ka dira jang ba disa dikago mo khoteng re be re ba agela gadroom go tswa mo mading a batsadi ba ntsha mathupulanyana a bone mo letulong la bone ba le thothora bo bata ba ga ntu ke ele hale iko khorongkwa ra agela bana go riska nna ra ha ra gae bone bo ba sala ba le mo diphefong a tswa mo letulong la setšhaba mme re thuthurile mongame ga go a sala sepe re mo dilong tse tsotlhe tse di kalo ka gore tota re lebile yone mindset change mo motseng wa rona re na le go lebelela re bona gore tota mme go thaela ga kae ga go thaele ga kae go kile ga ta diphefo tsa tsubuta motse o theo mme ne ga sala ngwana mongwe tota ile gore o na le bana mme a sa thole re itse gore tota o ka dira jang a robala mo ntung e senang senke e senang motakase e senang eng ka gore ne go rwele go gote
mme bo kgosi tota ne ba ithulaganya dithogo ba nna hatsi ba tsamaya ba kopa mo ba kgweding gonemo ngwana yo a rulelwa ntlo eo yaanong o na le bana mo go yone e ruletswe ba nna ba ntse ba tsamaya gape ba leba ba ya botalaote ba tswa go agela mongwe motseng lelapa gone ko e le gore le ene na se naganang teng a na le bana ke yone mindset change re changile o ta gakgamala mongame ga ke go bolelela se stories VDC ya Masonga e na le koloi ra tsamaisa mongame ra ikgwetsa ebile re rekile le mogomo wa moswa o teng ka re ntse re dira yone mindset change ke heditse ka tseo batsadi ba meanong ke tsena mo malebong a ra lebogang puso ra agetswe diofisi di ka ga morago ka gore re na le setsha se se tona se se ka yaanong re be ra agelwa diofisi ka gore ne re kgankgamolotse diofisi tsa rona ra agelwa library yone le e re tsentseng le yone conference mo teng yaanong ba re agetse re na le ntu ka ga morago ka ga ebile ke gone ko go apetsweng dijo teng ra leboga tota seo ka gore e agilwe ka lenaneo la ipelegeng re lebogela le puso gore e be e re okeleditse mo bokone bothaba re tsenyeleditswe batho ba le 350 mo ipelegeng e ine ba thaela ga e le mo Masonga gone ke sello sa khuriano a meno ka gore ke motsesetoropo mme re tsenyeleditswe palo le rona re tana re ntse re shankudisa ga go tshwane ra leboga yaanong ke tsena mo dikopong mongame mo motseng wa Masonga o godile jaaka utlwa ke bua gore ke motsesetoropo yaanong re kopa line ya kgopo ya metsi a leswe sewage line ka gore tota go babalela batsadi go nna ba ntse ba hira dikoloi tsone tse di tsilong go goga ra kopa mongame gone go re kopa le fire station re nna re kitare ke kopa gape ka gore re nna re ikwala kgapetsa jaanong mollo wa tlhago ga gantsintsi mo motseng mono yaanong ha re kopa stima mollo se tswa kgakala ko Francis Town yaanong go a re babalela ka gore ke kgakala mongame re kopa sa rona mo gae re kopa sekole sa primary sa bana ba banyenyane primary school nya ko ke bohutsana ga o ka tsena teng mongame e ta bona gore ke mathata morutabana le mongwe hela o kgona go ruta bana ba le 60 o ra ba changeanya yaanong bosigo le motshegare ke ora ba tsene maphakela ba bangwe bo bata ba tsena maitsiboa yaanong ebile se se bothoko go gaisa bana ba tsena ko Vukwi ba tsena ko Molamba kwena mme ha ba ya jalo batsadi pata go ra gore ba duele go setse go babalela batsadi mongame re na le setsha se teng sa primary ha ne re ka agelwa primary engwe ne gongwe ne re ka hokotsa ditshenyegelo tse di kalo re lebogela ko klastereng yone ne ke bua ke reng e di bushitswe re tsenyeleditswe motakase le metsi mongame seo re se lebogela go menagane yaanong gone ko masimo ko re le manteng re na le terekere ke e ka morago ka mme yaanong e setse nna bokoa ne ga ke itse tota gore ye kopo ke khubame ka latha wa lathela kwano ko Masonga gore re re nne le tse pedi mongame re nne le tse pedi ye nngwe re na le tshingwana ka hale re kopile setsha sa 2.8 hectares re ne re batla go dira di-event mo go yone jaaka hela mo go tabong go na le manyalo go na leng yaanong ne re kopile madi ko National Environment Funds yaanong sale re dirile ga ba re hetole yaanong ne re kopa gore mongwe a ka re thusa gore re ka bona thuso jang ka gore tota re ne re batla gore re thabolole gone koko le hilong lone leo le na le didonga ne re batla gore re baakanye didonga tsone that's why re heletse re ya ko National Environmental Fund ka gore re batla go baakanya tsone dilo tsone tseo le one re kopa gore mongwe o ka re thusang a re thuse ka gone gore re tere kgone go bona ditswampelo tsone tseo ya bohelo mongame
a re tšhentšheng ke ya ma-VDC ra lela mongane ya ka gore bona re le yana re na le beke tse pedi re nna hela mo khoteng re batla go go baakanyetsa gore ite ra ota go tsena gone ga o to bone masong ka gore ke go ga boroni mme ra lela mongane ra lela sele ke lebogile batsadi ra leboga mme khubile ka tekodiso eo rona mo masong ka ba ga etsho re tšhentšhile a re tšhentšheng ka nako ya gompieno ke taditsa mooki wa rona re Kwanele July a ta re tsatsanke a re bolelele sa re se re tsholetseng re July Naledi we itsupe Naledi tei papatse Naledi nkadi me kamelo komu tshwana ke tshwane man tshwane se kan tshwane ke nepo tsa ka lepoi ngwana ngo ke ngwampa ke sa mpampetse Naledi nkadi me kamelo ke tsa khamolelo mmashi ke tsa thobe ke le phepa sela be se ta le motsa khamelo ke tsutse di gantsa le tsatse gate ke siele di kokomane go kokomolla mothaolo tsa go thanasela e le rutse go digolo go buiswa ke ngwana ngwampa ka wena Naledi sa le ke rilong ka di me khamelo phududwa ke bate moduburu ke twa ke fetwa gogo modumo o ta di gama tsa di thapela mosetsana o ta tsena gare ga phagetsa mongwana o phafetse nna ke tsena ke iphalagata phalagala nka di me khamelo ke phutule koroni mafatsa a sela tapone ponte jwa le hatse la Botswana ko ba paletse setse le ke se ise hatse la Botswana hatse le la mashili notse ka talente tsa bona ra ijesa Naledi we itsupe Naledi tei papatse Khosi marujo o biditse pitso a re tanka makatana mane methala khumo e khurumolotswe methala khumo e khurumolotswe mafaratata tsika tapo tsa leselo ga o tola ntsela ga tautuna masisi a re tšhentšhe tšhentšhile tšhentšhile motobong wa dikakanyo tsa ka bolela marumo a dikakanyo poko ka boka dipako le pako la poko ka boka poko a dipako ka tshingwana ya merogo ka polola dikgwebo poko ka namkwada dibuka ka lalediwa ka pa dipoko lo šalago ka itse ka pa dipoko nkgwana kgolo mafatsheng ka gore sa isitseng tshedi la boko Tsoante le itirele ka talente tsa lona le itirele le ipolele dikgwebo ka talente tsa lona le leba thaba e popagane thaba e tshwaragane 2036 mmogo re ta goroga Naledi we itsupe Naledi tei papatse tautuna masisi apompo mwana ka pulwana arize kama dino ko marno mati atile masigo le matogolo le rabo le hatse la Botswana atile masigo le matogolo le rabo le kuto tsenne tsa le hatse motho a le motona a bua mafoko a le motona ke rata tata fa a bua a buelela le hatse la Botswana ke rata tata fa a tsamaisa motheo wa le hatse la Botswana ke rata tata fa a tshega a tshegetsa seriti sa le hatse la Botswana motho o re netse kgomo re isetse morago e simo ngwaneng ke ra wena simo ngwaneng Naledi we itsupe tautuna masisi motho o tšaka tšatšamisa maphatšaphatša
le bo COVID-19 thabante wa sireletsa ya re go te thakole molomo tsente thako khamelo wa gananya ya banyana wa re ya ka tshaba kita sireletsa ya ka tshaba kita ipopagana batho ba tshwaragana ba nna sopo sengwe tautuna ke tsone ke re bogale jwa go ke a bopoifo ke tsone gare ke tja wena nkwe gare ga le khubu e popantsa ga motse go tsa inanaga moloto a yona matsona ke bana ba garapi ba motse go makhutsana go na ba di pelo di thata go thusa ba ile ba taboa ka bogale tshwana le pirika morro tshwana le serunya ka o le matsatsa go phura kinare ba ga mahika la morago me bala le ka ba ha sina ka ngwedi ka para ga o mapona thateng wena le ka o kala petsa moga wa go phura ke ditshepe o le gala dipolo go sha magala mahibidu molo go ta ka gotsa ka legala wa thabela le shala ba ga tshwanela tsiri falela mongwaka tsiri falelwa tsiri na le diwe ai super na le di tei papatse chantite butiragati bupenya tsikana le dia masare sasali tja ka masela re setso tema ne re setso na le a gona khomo ya boroko tja ditari go diputela ka bogatwirile re tshwana le mothapi butiragati bo re thokisa boroko bo maungo mantekana tsone ke sethare sa retologa setilo tsa dikgosi go tlo mo shaba re tja ditso tsa ngwao dithuba re ba re gatela go dingwana re khobokanya diabe go aba khumo ya lehatse la Botswana tshwanante re tshwana ka mebala ka orange le thapula re popagane tja ka mmopa go bopa lefatse leno kana ina re malo ba fula ga Botswana a phapasela tebogo le tsile la ise ke makwala ba phunya phefo re motho wa konokono wa atologa naledi we itsu na le tei papatse hili montelan sintan lantla dini kokote makamba babili bano bibana ukino chopolamka hau sungililamka na latina bezizebezo wa makoko tokoto sampili mankenje ngweni weshango bonkoto santanda kati bakala nga batana ni mube chito chimompela mupatane se mapango etangana le putsana awani semu lechezana ku emula zwebangwe batani musimise bane hangangwa mukanga ngwe shata mulugo kwa musika kufa kwa mebenyu nangwe bane pakakala soso tulume suka pakalabo ndota kumbula bateti banotenga nzimo ngethoma tunda lejele tula awu shango ya naka mpili mangeche wakotoka dushashamu tutugutika kikata kasama morago na morokwane le kwankweta poko ya me ke poko ya dipako re tshantite mo moseng wa masunga re popagane tjaka mmopa go popa lefatse leno ngwa 2036 re ta gata le kgosi maruto re re tumetse o biditse pitso re kgobokane ra nna seopo sengwe ke a leboga ya re go balabala ga ngwana ga se go supa bothale na le dite itsupe na le dipapatse ra leboga ka nako ya gompieno ba gaetsho ha re tabo rema ka dinao ka loshala ba lo le kalo le megolokwane re tabo re laletsa mototegi tautona wa lehatshe la Botswana ngaka mokgwetsi Eric ke abetswe masisi go ta gore ha molaetsa wa letsatsi la gompieno mpululu majotia Kale bagarkan na ba se bazadi batsamaisa tiro ba phuthe wa gompieno Kgosi Maruje Masunga
le momagadi wa gago matona a puso ya la otlhe magosi marara a mangwe a hano le bahumagadi ba bone mopalamento wa kgaolo eno re moabi modulasetilo wa khansele re tobokane bagolwane ba puso ka go latolana ga maemo a lona honorable councillor ba ba leng hano modulasetilo wa land body molaodi VDC simola ka modulasetilo wa yone baruti ke simola ka morapedi babega dikgang bomma le borra ke dumise ka pula oh a monate monate go goroga mo motseng wa amogela ka lerato le lekana go bona gore mo gae tota go monate go itlhela batho ba ba tsogileng ba ba thenya-thenyang ba ba ithatang ba ba molemo mpululolotia kana le ha mathata a le teng ga gore ha re a tshwana go itumela ga gore ra tshwana go re amogele gore re tshela re laola dilo jaaka di re siametse re tshela re buisanya re rerisanya go le kagiso go le thokgamo le ha mathata a le teng ke a le leboga batho ba modimo ke a go leboga kgosi ke a go leboga mmoki le kgaladio ya gago e mapela ga o bane ke mogale handbag yana handbag ele ke aga deputy payment secretary wa education ke mora ke re go ntsha madi a re ga gona cash point wa re go bjwa bona bua ditsia badimo hele ya nne ke ra gore mo kgaladio ele itse se batla mo begeng ke ra gore go ikopanya le ene mmake ke bona ntse morago go tse re begele o ye go tsaya sengwe mo go wena bana ba ba le natesetsang ditiro ba ba le kgabisang ba ba ntlegatsang ba ba ntshang bodutu ba ithaopa mme a ba ithaopela go tsa setilo ba ithaopa ikile ba itlhokotsa ba thama dilo magoko a ba buang le mokgwa a ba buang ka one wa go boka ga se magoko a le wena o ka buang ba tshwanela ke ditebogo yana ga o tla bogolwane le gore o ka go duduelediwa wena tautona wa go le wena o le mo lekokong la ga tautona o tshwanetse gore o tla o tsentse sengwe mo sepatšhing man batho ba botlhe ke a ba amogeisa ga gona ba bona o sa amogeleng go be gone ba ngoregela madi a teng mme a go leboga mmoki a ba kgabisetsa lehatshe ga ke amogele gore motho a tle go nna ka a sa tsenya sengwe mo sepatšhing kana mo kgwatleng a la utlwa ka relang kutlwa ra gape mme a kry-e go le lona e se ka la tsenya sengwe mo sepatšhing kana motsiki wa lona le tshwanetse gore le ikgabisetse yaka le irile yana le ga le sena go ira lo be le tsaya ditante le kokotela ga le senya diakane le irile
a re change bona gore le dile bontle yang e be tsa ditshipi hela e sentse go change la e ha le se go change e se ka la irana ka gore ha la go ira la botlhano go a tla be le makwadipoko hela a ra utlwana me dumela batho betso dumela hela ka pula Re Gabriel Biki Habana o ha kae Shangeni Re molao Shangeni Mavision itakwang Deck coordinator o kae itakwana mongam taba pele na ka ha ke batla nna mo tsatsing mela na ba pele na o tshegetsege ta simola puto go a rona mo go arologana go se kaena gompieno la itse gore aperwe ke bothata ba bolwetsi bone ba tlhagoga ba foot and mouth mo kgaolong ye mone ga ba ka gore metsamao ya diphologolo tsa dikgomo e laolwe a ke re la itse mme la itse gape gore ke tsamaya ke abela batho dipoo a ke re la itse ee yaanong ba lephata la temothuo ba kanukile mo ba tlhopo reha bana gore ke ena amogelang poo e tsong ko go tautona yang re ta kopa mogolwane a temothuo gana gore a le tanyetanyetse ka bo ripana gore ke eng ke mang jang hak mo teng ke a leboga taotona re o re mothopileng o tswa mo kgaolong ya 30 West ke re Habana o tswa ko motseng wa Gulubane re Habana ke morui wa dikgomo o na le dipudi dikgomo tsa gwe di masome a hera bobedi ke le ro le kopa hera bongwe le ro la gago ke le tsopa le kopa kopaneng betso ha re le tsopa le kopa kopaneng re ra go tswa kantswe matsopa thata di ganella ko letsopeng la Boramane ke a leboga taotona lenaneo le ka bokhutshwane lena ke le thamileng re simolola ka diphoko le dipheleu e le gore ke bontlha bongwe ba gore re rotloetse re sa dirise madi a puso gore lephata le la temothuo lena le tutuse le nontshe le godise thuo e tsena ko malapeng a batho gore dipelo di tsene mo kgwatlheng ya ka di tsena mo kgwatlheng ya ga re Habana yana yaanong le wena o ipone ga o bona re Habana o ipone o le ene gore o tlhabollwe o tlhabologe le ene a ka re mo abela gompieno ana poo ke bomang mastabi ke poo ya Boramane ga ra e tshola gompieno re tlile go e bega ka gore ne ra kopa ko lephateng la temothuo gore a re ka e le re ba re nya emampele santse go laolwa gore kgomo di ka tsena di a tswa yang hela go sena go bulelwa poo ya go eterela ke Boramane e ntle mo go maswe entle e tlhatlhobilwe e tlhatlhobetse go nna gore a ke poopoo a e ka hwela a e na le bokgoni mme ga tena le bokgoni ya itlolaganya ya tsirimotsega ya tsapola yaanong ke ya ga gore ra re go e neela mahala e thotloetse gore wena lelapa la gago e ro sena go rotloetsega yana le wena nako nngwe o kgone go rotloetsa
ba bangwe re thatlogile go tswa mo dipuding le mo di nkung mme lona batho ba sekalaka ke batla re ke le boelelle ke utlwa go te le tshaba nku mo go maswe ke utlwa go te le tshaba nku kana nku ke yone le tshabang ga ke itse ke batla re bue kganya re hetsena gore nku di oketsege go kwang re ntshe poiho eo a ke mo nkung kante mo go lona ka gore e na dipoelo tse dintsi thata yaanong ra poke eo e tla le mokoro wa mahala e tla le tse dingwe di tswa re molao ta di bega tse dingwe tse di tla ntshiwang nako a e ntshiwa yaanong motseng a e neelwang ga e le gore ke a kgona go ya ko morekeng wa gagwe go tla tsamaya re molao kante re mo lebatsi ba isa ne re re go sologetse ga rra mo mpana ne mongwe le mongwe a bona o itse gore o sologetswe poo mokoro le tse dingwe ya bramane thank you ke tla kopa gore re molao wa go bua ka kwa ka yone e be go tsena mme ga le ko wena o tla tsena ko morago rra o leboga ya go rra go bua le wena o ka ikatumetse ka kwa mma ka ko o tla bua morago ga bone o amogela ke a leboga tautona ke a dumedisa batho betsho tota go khutshwane tautona o setse a begile ka lenaneo le e leng gore o sa le ka le simolodisitse la go abela batswana ba ba harologaneng dipoo maikaelelo magolo e le go leka go tlhabolola boleng jwa nama ya dikgomo tsa rona ga mmogo le go oketsa dipalo tsa leruo la rona dikgomo tsa rona ka gore dipalo di ntse di supa ga di gola di iketlile kgotsa di a tlase mme kgang kgolo ke gore bontsi jwa rona ga ra atisa go rua dipoo dikgomo tsa rona di tsamagela di kupisa mo nageng mo sone seo se be se raya gore letsalo la tsone le a ko tlase jaanong re raya rre ga bana le lona ba lo reeditseng gore go botlhokwa go itse gore ga o na le dikgomo di tshwanetse tsa nna le poo kante dipoo tse di lekaneng ga o na le dipudi di nne le diphoko tse di lekaneng ga o na le dinku di nne le diphelego tse di lekaneng sekai kgomo ga di le 55 25 di tshwanetse tsa nna le poo e lekaneng palo yone ga di tlhatloga di nna 50 poo bogolo di nne 2 ga e le gore wa palelwa sone seo ke sone se se ka irang gore letsalo la kgomo tsa gago e be e le gore ngwaga le ngwaga 80% ya tsone ga go te go padile di nna le marole mme kopo ke one rre ga bana gore a ete e babalelwe ya lahiwe e disiwe ete e kgone go tsalela o tle o kgone go atologa o isa ko batswaneng ba bangwe mme re tla nna le mananeo a mangwe a re a atolosang a re tla buang ka one a bokgwediso ka satla le tse dingwe go rutuntsha bao ba e leng gore ba eletsa go ithuta go kgwedisa ka satla re tla heta ka one ka bokhutshwane mene re go lebogise ka mo go ntseng jalo gore o tlhophilwe jaana go lebilwe motlhala wa gagwe gore o rua jang wa kenta wa kwala gore o kentile leng o tipile leng jalo ke dilo tse di botlhokwa go tutisa leruo la gago ga o dira jalo ka nako tsotlhe o inaakanya le bakenti a mongwe le mongwe wa rona a dire jalo a tlhatlhele a kente a tipe ka nako bakenti ba nne gaufi le ene goreng leruo la rona le tele le atle ne ke re ka bokhutshwane jo bokalo ke e behela jalo gore tautona wa atolosa dikgaolo tsotlhe tsa Botswana di le 57 ga se gore ba go iseng gore go iko go bone ba lathilwe go a go nna go ntse go tswelela go ya pele ke a leboga tautona. Thank you Minister. Pele ga o tsena mma ke utlwa go terre Edward Manowe le ne go ne tla kwana soldier re Manowe out ding
tla kwano mongane. Congratulations. Ya ka halwe. Re manwe ra? Ya ka hale. O tla bu nya potaka. E potaka. O tla go bona ha o tsama. Re manwe ene o tsoko kgaolo ya Tati East. O ne ile po ya Cimental. Re mo reka go go ditladi, ga o ile ditladi. Ka lona lena le o lena so ma go tla ana bue ke miserana a mo amalene le a tla buang ke ba bang emma ka leboga mototegi tautona me ke dumedise botsadi ka pula eo ya meng ha ke me mokgwati go tswa ko National Planning Commission le lephata le leng gore le bagane le ditogamano le dithabollo tsa lehatshe la rona la Botswana le yone tebelo pele ya rona ya Vision 2036 e re ipetseng pele re le Batswana ke rurihatsa ha gore mototegi tautona ke ene Mampudi wa tebelo pele ya Vision 2036 ya rona ya lehatshe ka sekao se kana ka tiragalo e ya go abela Batswana dipoo o rurihatsa kana o tshela yone tebelo pele ya ka go supile gore re hetole ka ha re akanyang ka teng o supa sabe sa gagwe e le Mampudi ka gone go leka go thabolla yone temothuo ya rona mo Botswana ka go ha Batswana ba rona dikgomo tse di nang le boleng mme ka go rialo ke lebile le yone nako ke ta re leboga tautona le gone ko ofising ha re ta le togela mophuthalanyana batsadi ba me o e leng gore le ta go bala ka yone tebelo pele ya rona ya setšhaba e be re tswala re rutuntsha le ba re tshela le bone le bana ba rona le gone gore seabe sa gago o le Motswana ke eng ka gore re solela gore ha dirile yana le rona re ta ithuta mo go ene gore ka moso re tsoga re abela ba bangwe ka go rialo ke a leboga botsadi ke tla le neela dimpho yone bukana ya rona ya tebelo pele ya setšhaba ke e leng gore ke mo teng ke a leboga tauto. Thank you very much. Batsadi beng ba Cimental le Bramani le tla ha maiki a ka go latologana gore le re kgwedi kgaba tautona wa lehatshe la Botswana o itse gore ke thamile go heta go thama mongane ba gaetsho santa ke lebogela mpho ye ke hilweng ye ke tautona wa lehatshe la Botswana ke leboga go menagane sa bobedi betho ke bata gore ba ne ba ira I think there was a criteria ya gore go dirwa dilo jang mo pontsheng re le Batswana gore yo tshwanetsweng ke seo ke go ntse jang go ra gore somehow go na le tse ke di dirang sente mo thuong ke rutwetswa ke lona ba ga rona ba tati kana gore mpho ha se tswang go tautona ya laeta ko ra habana ita mo thati ka bogolo ya teng jaanong le motsone wa Gulubane ba ke ba pileng le bone nka rotloetsa gore kgomo itabele ya rona rothe ya go nwa metsi mongame ko tamo ya Ntimbale re ba pile moraka wa me o ba pile le ko Ntimbale ko motseng wa Gulubane go hetsa ka mahoko a metautona go hiwa ha o hiwa selo le wena go re o ne le recognition ya gore o hilwe ba ga rona ba Tati East ha pele ga gago mongane ba o tsikisiru se se re diragetseng go bo senyawe butale borre tsatsi le ke ta tisetswa mpo eo ya ka go tuwe go tre tata go morake ke ta nela yo itisang kana le wena mongame kana kgomo ya moroba gore ye go hiwa mongwe wa Tati East
yo mo ese gesture ya rona Batswana gore tota yo mongwe ga a wetswe go a re le wena o mongwe o motswe o mothuse ke ema ka ntse thank you mongana ne a le change le manowe tautona wa rona ke le buile la mo go menaganeng le one tiro e ke e dirang ke a bona gore ga ke a nnela kwa ke nnang teng ke ga ke a nnela sete go mo tseye gorogetse mo diateng tse di siameng gape tota e tla nna le thuso e ntsi metsi a mantsi a ke leng teng ke tsaya metsi about a kilometer go tswa ga ke nnang teng ke dirisa di-solar panel metsi a mantsi ke tsaya metsi mo šaša tlhokomelo e gorogile e tla nna tlhokomelo o ka re ke e sotsa gone ka ke go lebile yana ke bona e le ka re ke e tshwere ka mogala ke raya gore ba gaetsho gomo ga ya lathega mo diateng tse di siame e gorogile mo diatengana tse di siameng sentle ke lebogile mongata thank you e ka nna se batsadi sa leboga tona ke e tsela mo batsading gore borre ba gaetsho ga ba thophiwa ke tautona ga ba thophiwa ke nna ke le tona ga ba thophiwa ke mapalamente wa tati botlhaba le wa tati bophirima ba thophilwe ke bana ba lona ba lephata la temothuo mo boseong jwa rona lo tlhaloganye seo gore tirisanyo mmogo le bakenti ba lona le balemisi ba lona ke yone e tsetseng se re leng ha ka sone ne ke re ke hitise se ka bangwe ba toga ba re mo palamente ke ena a supileng yo le ke ena a supileng kgotsa tautona kgotsa tona lo toga lo ba thoela mahala e le gore lo ka ba thoga mme e amogeleng ka lerato ke a leboga thank you minister nyara ba itumelela ke re change ha se re tloa batho ra ba itumelela ha ba di boneana di tla goroga sentle ko magalona ka moso tloa tsoga e le wena re abalaneng goreng gore lenaneo lona ra tebelo pele le re itlhelele gore re hukuritse pharologano gareng ga ba ba nang le ba senang ke maikemisetso a rona ke maitlamo a rona ke a leboga batsadi lenaneo le la go palamela ska la khamala go tla re ka se sele yanong so wena di radio sentle hela o ka bona ka moso le wena ara utlwana ya no batsadi go sirile ang ka mogalana o buile mahukumangwe bontsi nele a go amogela mo boemong jwa lona le go itumella tsamaiso le thitibalo e leng teng mo lefatsheng la rona mme a remeletse mo goreng kgwetlho ke le beile pele ya reset agenda e tsetsweng ke dikgwetlho reset agenda ne a tsalwa ke dikgwetlho kgwetlho e tona go di gaisa tsotlhe le gore a se ke la Botswana ke le lebagane le yone ya COVID-19 e ne ama sengwe le sengwe ya ama mongwe le mongwe e be ra gore nne hatse re keleke re ikanoke re betletse laesele e mtsha re ipula dipatla mme re sa hapoge mo maikelong a rona a 2036 gore yanong a re senke motlhala o mongwe o harologanang le ole wa gore ka re babaletswe yana ke COVID-19 re boetse morago ka dio ka bontsi re tlhokagaletswe ke batho le masika re ka irang yana gore itumemelo mo a tlase go gaisa gore ka 2036 gone re gore go re batlang teng ke a go tla tsalega reset agenda e nang le 5 priorities di tsenye mo pilong tsa lona ka ke boletswe gore le di ageletse mo pilong tsa lona mme di batla gore di buisiwe gore re senya ka tsone di tlhanyankolwe di diragadiwe di tsetlana le megatlana e mentsi e le gore ya re go etla gona sa mo gwetleng
ga gona ope wa dingwaga dipe o e sa mo gwetlheng a wa bereka a ga o bereke e gwetla motswana mongwe le mongwe gore a nne le seabe mme re go gala ko goreng re tokatse ba bidisi ba bua le bone gore ba lemogileng ba amogelang ba dirileng se se tona ke gore ba dirileng mme ebile ba wetse ka gore ba kopang sa bogela ba se kopa ne ba kopa mo letloling sepatšhe sa puso mme dilo tse tsotlhe tsa dithabololo dilo tse tsotlhe tsa go tobekanya le motho maikutlo a gagwe le bokgoni ba gagwe dilo tse tsotlhe tsa go aga motho go ruta ngwana dilo tse tsotlhe tsa go bolokela ngwana a sentse a le mo pepelong ya ga mmagwe le go mmelegisa le go tlamela ngwana go itlhala ba sekweleng tsa go a sekweleng tsa mebereko wa batsadi ba bona ga le gore ba berekana matshelo a ba ka bonang ko nteng ga go bereka tsa ditlamelo tse e leng gore di bonwa ke motswana mongwe le mongwe a wa bereka a ga bereke tsa setsa tsa land board kana medisa tsa land board di ga nna gabedi gongwe ga le itse gantsi o bja setshwa sa bonno se o se kopang bangwe ba kopa disa tsa business tse di harologaneng bangwe ba kopa disa tsa dikereke kana tsa makgotla mme go na le setsa se e leng gore mongwe le mongwe wa motswana o na naso a sa se kopa e le tshiamelo e re e dirang e le setsa sa bohelo sa ko rotlhe rang teng ga re a hunyela la o itse hunyela rotlhe re na le setsha e le tshiamelo go na le ditlamelo tsa metsi tsa ditsela tse di tlhakanetsweng tsa dipatela ditleliniki hela jalo mme dilo tse di tswa mo bonatleng ba go kgobokanya madi di tswa mo bonatleng ba gore madi re a sena go kgobokangwa yana a loga go ira ditogamano jang gore tseo ete di dirwe madi a dirisiwe sentle a dirisege sentle a tswele batho mosola go sa ketwe ka one yaanong ka le gwetlhile ka potse ke na le motseletsele wa matona ke a go ahesa ke nna mohiso wa bone le ntlhophile gore ke ba hese ke a ba foroma gompieno ba tla tlagana one by one ke reeditse le reeditse ba tlhalosa ka sekgwa go mo go bidiwa accountability ra be re ipega mo go lona beng ba rona gore thomo e le re e romileng re irang ka yone thata tse le di neileng le re di adimileng e se tsa rona re irang ka tsone thoto tsa lona tse e leng gore le romile gore le ditlhokomelle re irang ka tsone le go lesegeng batswana betso ga gona potso e sa botsegeng le botsehela le phuthulogeng puso e gano gompieno e tle go la araba e le gore tla re palla re tla e paka mme re tlamega gore le arabe ka gore ke rona tseng dikarabo tsa lona yaanong go ba lela go ba phuthulela le lona gore le tlhaloganya gore tota puso e tsamaisiwa jang ka gompieno ke batla gore ke bue thata ka puso gore puso e tsamaisiwa jang batho bangwe ga ba itse le gore ke eng Botswana a harologane le mafatshe a mangwe ka go tsamaisa dilo ka thulaganyo jang ka gore le lona le tšhentšhile lempoletso le tšhentšhile ba masunga go botlhokwa gore ke simolole ka lona go ruta gore puso e bereka jang madi a phuthwa jang madi a kabakangwa jang a dirisiwa jang gore tlhabololo tle di nne teng mme mo molao motheong tona e 1 e leng gore e kwadilwe mo molao motheong ke tona a madi o na le dithata tse di mo molao motheong tse e leng gore ga go
kutumiso ya motlhou go sireletsa madi a lona ha o tla tlhale re bua yana gore madi a lona a babalesegile ha ile gore go ka nna le tshenyo kana tshameko ka one go iragala ko nteng ga moo mme mo molaong ya accounts molao motheo ya accounts tona madi e tsepame ka taolo e nannao mo mading ke tla bitsa mme Peggy Serame gore a tle go bua lona la le gore madi a Botswana a phutwa jang a kgaogangwa jang ke eng go tle gote madi a tlhaela ke eng go tle gote mo go tla nna gompieno mo go tla leta go tla irwa nako e nngwe go sena go irwa tse dingwe ke eng go sa kgone go irwa dio tsotlhe ka nako e le nngwe hela ya ka bangwe ba tle gore sengwe le sengwe se ire ka nako e le nngwe hela ya ka monna wa selele a re o apara borokgwe a tsirimotse ga go godimo ka maoto otlhe a ba re o sotlhometsa maoto ka nako e le nngwe hela ke eng go sa nne jalo le bodiphatsa ba gore ha o ka leka go iralo go ka reng le gore ene gompieno o neetse matona bokae gore ba ye go a dirisa jang ka tlase ga taolo ya gagwe a ba arabela ko go nna ile one tsamaiso puso ke eng le kgetha makgetho a phutwa jang a dirang ga nke ngwe sebaka se sentsi ka gore go letsatsi mme o tla le tlhabollela go sekaenyana le sedimosetso go sekaenyana le sa tshwane le ba bangwe le ga re tla ba tsholela mme re simolola go tshola ka ya puso gore e bereka jang mo masunga ha a sena go hetsa ke tla bitse o mongwe tona e leng gore wa amilwe ke tsene di buiwa tsena even for updates ya ka tsela ya tsesebe masunga gore e tsamaya ga kae bulwa leng jang kgang tsa metsi kgang tsa temothuo kgang tsa dituelo tsa VDC dikgang tsa immigration le migration le baagisani kgang tsa hostel ya lona ya bana ba rona hana ke paketse ke ile teng ke bona matlhotlha pelo ke dule kwa ke laetse malobane ka roma motho tsa tautona a tla hano a ba phuthela dilwana dingwe go thusa bana ba le mo serung le batsadi ba kwana e tla re mo parlamente a sena go leboga ka gore simola go le rona ra change ya ka tsamaisa diputlego tsa kgotla ha mo parlamente a sena go leboga go boela nna yaanong ke tla go supa tsela gore a kae ga re tswaga a ra utlwana putlego tsa kgotla go tswa gompieno di ya go nna jalo mo parlamente o etsa go leboga e khukhu e be e tsena le tla ipotsa gore ke eng go nna jalo re ela go wetsa sebaka sa thomo ke nna morongwa ntla ke nna ke lekolotang ke nna hela nka le bolelang gore ha re tswa ra kae ka gore ke motshwara teu ke nna mampudi wa tebelo pele ga gona ope gape mampudi ke nna hela ba bangwe ke ba chorus ba duduetse mme ke na le bone ba itekanetse ba eme sentle matlho a rona ga a benye ra bona ebile re ikaeletse re itele dihuba gore ga re tswaga ra kae a re mmogo Peggy ke a leboga raetsho motlotlegi teutona wa lehatshe la Botswana
ke go lemoga Your Excellency, ke lemoge kgosi motsadi wa rona ka kwano le mme le borara botlhe bo bo leng teng, ke leboge matona a puso a leng teng ka kwano ka go tlhatlhologana ga bone mo palamente wa kgaolo le mapalamente otlhe le makhanselara, ke leboge botsadi botlhe ba kgaolo e ka kwano le motse wa kwano, ke lemoge le bodirela puso botlhe ka go tlhatlhologana ga lona, ke a le dumedisa betsho ka pula. Ke tla leka go tlhogohatsa kgannye ya tlhokomelo ya madi a setšhaba, mme ke tla e subuka, ke tla tlhalosa gone tlhokomelo ya madi a setšhaba gore a tshwara jang public finance management, ke tlhalose le kgannye nngwe e tsamaelana le yone ka gore ga nka ke ka e bua ka e tlogela ya debt management kana yone ya dikgang tsa dikoloto, ka gore ke a tlo lompone ke kopa go adima madi ko palamenteng, bangwe ba botse ba re ke nye ka re ngwanyane wa morolong wa ratilwe ke go adima madi. Ke be ke tlhalosa le yaano yone kgang ya budget in summary ya ngwe gore le mo gone le tse di tsamaelana le tsone, mme ke batla go simolola ka molaetsao tautona motlotlegi wa lehatshe la Botswana raetsho le botsadi botlhe le Batswana ka kakaretso gore madi a lona a setšhaba le ditsompelo tse di re rumileng di babalesegile. Ke one molaetsa wa ntlha, ditshwanelo tsa lona tse lo tshwanetseng gore lo itse gore dithoto tsa lona madi a lona a dirisiwa jang, ke gone gore re lo bolelele, mme ke tsone se re se dirang jaanong. Ke a lo tlhomamisetsa gore madi a lona a babalesegile, ke ne ke rile lo tla itumela gore madi a babalesegile, ka gore se se raya gore ga gona sepe se re ka se dirang se se seng ka ga molaong, ga gona sepe se re ka se dirang ka madi a setšhaba e se e leng gore se mo tshiamelong ya gore se neele Motswana botshelo, ka gore ditlhabololo tsotlhe tse re ka tlang ga ra di kopa kana ra di bua le botshelo jotlhe gore bo tswelele ke gore bo gona le letseno le e leng madi, mme ga re sa ka baakanye sentle ra tshwara sentle ra tlhokomela sentle ga re ka ke ra bona dipatela, ga re ka ke ra bona ditsela, ga re ka ke ra kgona go duelela bana dikole, ga re ka ke ra kgona go bona dilo tse dintsi tse re tlhokang le gone go tsamaise puso ga tsatsi le letsatsi. Jalo he ke sone se ke reng ke lo tlhomamisetsa gore re dira se se maleba, ga gona molao ka ga re o hapogang teng mo tsamaisong le tlhokomelo ya madi a lona. Go na le melao go simolola ka yone constitution ya Botswana, sepe se re se dirang ka madi constitution ke yone ya ntlha, ke yone e tlhalosang gore ya re pele ga financial e tla simolola lo bone tona wa finance a go ema pele ga palamente a kopa go rebolelwa madi otlhe a maphata a dirisang a ba re botswa ka ga molaong ga se nna palamente ya amogela e nna molao, ke sengwe se tshwanetse lo se itse go bo go re botsa palamente e bile e le molao. Sa bobedi, ga re kopa madi ko palamenteng re supa gore mme re na le tshologelo ya gore mo letloleng mo ngwageng o tlang wa madi go tla tsena bokae, be re supa gore a re a soletseng gore a tla tsena mo letloleng jaanong ga re lebelela tse re di tlhokang re kgaoganya bone madi a re nang le one a lekana kgotsa a tlhaela, ke sone se reng ga a tlhaela be re go tla nna le tlhaelo ya madi kana budget deficit, mme ga a lekane ke balance budget, ga a tlhaetse ke deficit. Jaanong tse re di dira ka ga molaong re sa o hapoge, ga gona ope o ka go dirisa madi le lephata go sa tsamaya ka tsela e ntseng jalo, mme le ga go ntse jalo go na le gone gape gore a e ka re mo tsamaong ya ngwaga ga nna le dikgwetlho tse ne re sa di sologela, ga go ka nna le bo foot and mouth, ga nna le bo COVID-19 molao le one o papametse gore jaanong ga o ka tlelwa ke diemo tse o ne o sa di ipaakanyetsa tse e leng gore kgotsa mo budgeteng ya ngwaga o ne di sa dirwa o dira ka tsela e ntseng jang, le gone be re bo a re sala molao morago hela jalo go a gore go ko palamente tse dingwe tse e leng gore kgona gore go ko palamenteng, mme tona wa madi go na le ga na le dithata teng gore ka re diemo dingwe a kgona go dira dingwe ka gone go bona gore madi o ka sutisa ga kae a isa ga kae a ka ba ga kae a sa palamenteng. Ga bo go boa go nna le diemo dingwe jaanong ga go setse go le maswa a go teng go heteletse go na le gone gore le ene tautona
re ka tabogela ko go ene go na le seemo se e leng gore kgotsa yaanong ga gona nako ya gore re ka tlhola re a palamenteng kana ra reng le ene go na le ha e leng gore molao ka mabaka a gapegileng tota le ene molao wa mo letla gore o ka ntsha taelo ya gore madi a dirisiwe jang be re tla re boela ko palamenteng ra go dira mo go teng gone ke ratification ko gore ra go ruruhatsa ko palamenteng gore madi a na a tsewa a le ha kae a tseelwa eng ke sone se gona le seemo seo se ne se patika gore tautona a ntshe lone lentswe le taelo ya gore madi mangwe a hapegileng a tsewe a e go dira eng e nngwe ke batlang go heta ka yone ka bokhutshwane ke ya dikoloto ha ke kopa madi ke le tona ko palamenteng mme le gore madi a ra solohetseng go tsena mo letloleng la rona kana madi a ra solohetseng a mangwe a tswa go makgethong a mangwe a ke a tse re di rekisang ko ntle jaaka re kgona go rekisa ditemane re rekisa nama re rekisa le tse dingwe bo go nna le madi a mangwe a e leng gore le one a dira about 30% ya madi a rona a ra tsang ko lekgotleng la SAKU ka gore le rona re bangwe ba mahatshe a matlhano a leng ko SAKU ba e leng gore go na le madi a tsena mo letloleng la SAKU ngwaga le ngwaga o hela ra kgaogana re le mahatshe a matlhano mangwe a one ra tsa gone ko go ra gore madi a tsena mo letloleng la rona ko ona a mangwe a tswang ko SAKU ko ona a mangwe a makgetho a harologaneng a re kgethisang dithoto le batho mo lehatsheng bo go nna le one a mangwe a e leng gore ke a re rekisitseng a tsena mo letloleng mme ha re se tla re lebelela one madi a tsenang re be re lebelela gore a mme a tla lekana tse re di kopang tse re batlang go di dira re le lehatshe mo ngwageng o dipatela dikole dituelo tsa bana le dituelo tsa batho jalo a madi a one a re a phuthileng a tla lekana ha a sa lekane mo ngwageng o re o ipetseng o wa madi tse re batlang go di dira re tlatse ka ra adimang ke sone se o bonang kgapetsa-kgapetsa ke ya ko palamenteng ke ya go kopa go a go adima madi ya be le gone go tlaleletsa a mangwe a re a solohetseng mme go na le molao le one ga re adimihela ga re tsogela be re adima hela re adima go sena tsamaiso e lolameng go na le molao o tlhamaletseng o supang gore ra adima madi jang ga re ka ke ra tlola molelwane ohe ka gore molao o re iretse molelwane wa gore ga re ka ke dikoloto tsa rona tsa heta 40% of GDP re tshwanetse gore ga re adima be re lebeletse dio tse tsotlhe mme e le gore mo teng sephatlo sa teng ke ya ra adima mo gae jaaka go na le ba re ka adima madi mo gae sephatlo se sengwe e le a re ka adimang go tswa ko ntle mme dilo tse tsotlhetse re be re lebelela ga re adima madi ko ntle ga molao re boa re seka-seka gore bone ba re adima madi ko go bone madi a bone ga gore ra buse a gore ketegala go le kae rona ba re leng teng gompieno le ba go tla morago ga rona re sena ona re tsamaya a madi a bone ga a turu mo go heteletseng a ke a lekaneng gore re ka kgona go a duela be re lebelela le tse dingwe ba bangwe ba re lo ka a duela in 10 years bangwe ba re o ka a duela in 20 years bangwe ba re nya re go neela 20 years mme 4 years wa ntlha ene re tla be o santse re go hile mo go teng ke grace period gore o santse o ipaakanya ke dio tse tsotlhe tse re di lebelelang pele ga re a go adima madi re be re lebelela se e leng gore re dumela gore ke sone se se siametseng Batswana le se e leng gore sekoloto sepe se re tsena mo go sone ga se ka re imelang lo ka gakologela gore go na le nako nngwe ne re supa gore go na le bangwe ba ne ba re adima madi mme rile ba setse ba tshware ba re neele madi be re emang pele ka gore jaanong mabaka a ne re a neelana le bone a gore madi a bone ya go nna bokae re bona gore go ka re ketegalela a ka re turela ra be re nyame le ga lona le keletswa gore adima madi emang pele ka gore a lona ga ka re a bokete mme ke kopa gore ke le go hitisese Batswana betso ya ka re tsamaya ko ntle jaana tautona o tla lo ruruhaletsa ga ke sa buiwa maaruri re kopana le batho ba ba harologaneng le nna jaaka ke tlabe ke tsamaya ke ya ko di-meeting tsa IMF World Bank re kopana le batho ba ba harologaneng ba e leng gore ba bangwe mo teng ke ba e leng gore bo ba re ba batla gore adima madi mme ga ba buisana le rona re le Botswana puisano ya bone e harologana le ya mahatshe a mangwe botlhe ke ba ba reng re ka lo neela madi a le kae re na re re nya ema pele wana re santse re go seka-seka mo go harologana le mahatshe a mangwe ka gore one ha leng teng ba mo pitlaganong ya gore ba patelesega gore ba ye go adima madi a e leng gore me ebile merokotso ya teng e ko godimo mme rona ka gore re babaletse itsholelo ya rona re tlhokometse ditswammung tsa rona le tse dingwe le tsotlhe tse re nang le tsone
re mo seemong se e leng gore re adima madi e le rona re buang gore re batla se ga re batle se ga re patikesege gore mongwe le mongwe hela a batla re nyalonele madi le rona re amogela hela ka gore tota re mo pitlaganong rona re adima madi e le rona re laolang gore ra go adima kwa ga re adimi kwa re adima ka selekanyo se se kae ke sengwe se ke tsang gore se supa gone boikarabelo le ka ntse re dira ka teng jaanong ke tla re ha ke tsamaela go tsa budget jaanong ke simolole ka ke tla dira di summary here ke simolole ka ngwaga wa 2022-2023 ngwaga wa 2022-2023 ke one re tswa mo gone ke one o helela ka di 31 tsa March mme ke lutlisetse mahoko a nametsang a ke dumelang gore lo tla a lebogela ine rile ra go kopa madi mo ngwageng wa 2022-2023 ra supa tlhaelo e tseneletseng ya madi e ka tshwarang 2% of GDP mme ke itumela gompieno go lo itsise gore dipalopalo tsa rona ga di leng teng di supa gore our budget out 10 e supa almost a balanced budget gore madi a neng a dirisiwa le a neng a tsena e ka re go a lekana e le about 0.1% of GDP compared to 2%. Ke sengwe se tshwantse re se lebogele thata ka gore gone ne ra bona ditswamong tsa rona di dira sentle thata re kgona go bona madi a hetangane ra solohetse ha ke ha se ka hela total revenues and grants ine le 78.1 billion mme re ne re solohetse nako ene ke le ko parlamenteng ke kopa madi ne re solohetse 74.1 billion ga bogora gore jaanong re nna le madi a go godimonyana mme a ka ba nna hitile ho ha nne mongwe go ngono hetane re sa hokotsa lekgetho le la value added tax kana lekgetho la dithoto mme mongwe ge ngwe re le mo go one wa 2023-2024 re ne le one ya re ha ke a go kopa madi ko parlamenteng ka supa gore re tla nna le madi a ra solohetseng e le a one a tsenang e le 74.1 billion mme go setse go supa re tautona e le mahoko a mo le mo gore re setse ha re lente re bona gore nya mme letseno la rona ga lena go nna 74 le tla go godimo go go 81.66 billion pula go ra gore solohetse madi a botoka gona le a ne ra solohetse mme ke supe gore go ra gore jalo go ra gore ko bohelong kana lone a ne ra solohetse gore a tla tlhaela lone a gongotlega go ra gore dikgantse ke di tshoseng tota ke tse di mo le mohela tsa gore madi le tlhoko la rona ka go ra babalela tlhaelo ya madi re tla re babalela re bona go nna botoka mme ke tlhalose gore mo ngwageng ono wa madi wa 2023-2024 ke ngwaga wa ntlha re bona madi a ditlhabololo a bokete jo bo kana ka 21.01 billion pula 21 billion pula ke madi a ditlhabololo ke la ntlha mo ditsong tsa Botswana re ntsha madi a ditlhabololo a tshwarang ko re ntse re tsamaya bo 14 bo 15 bo 16 madi a ditlhabololo a ra ditsela a ra dikole a ra dipatela a ra le tse dingwe tse leng gore ke tsone ditlhabololo tsa rona mme lo ka gakologalo gape le ha ke kopa madi a supa gore bokete jo one madi ao a go mo hameng wa infrastructure kana tsone bo ditsela go dira ditsela go dira metsi dipatela le tse dingwe tse dintseng jalo ka gore re ne re le mo ga gore re santse rena le tlhoko le legolo mo go tsone mohama wa infrastructure mme ke hetaela ke e soboka gona le dikgwetlo irile ha ne re buisana madi a ke ne ke na le tshwenyego la gore a tota mme ene 21 billion ra go mo dirisa ke santse ke la lone le tshwenyego leo la gore ga re go dirisa 21 billion ha ke setse ke lebile ha re setse re tsamaya tere tota re ka be re tsamaela go bo 50% of madi one a re setse re a dirisitse mme re santse re le kwa tlase thata we are far much less than 10% a madi a setseng a dirisitswe go na le dikgwetlo di le mmalwa dingwe tsa teng di akaretsa gone gore go ipaakanya ga rona gore re dire ditlhabololo go tsa nako bo go ra go simolola ngwaga e setse e hedile dingwe dikgwetlo tse di leng teng ke gone gore mo gongwe ya tle re ha ya di-tendera yone hela ka gore wa ba tendera yo mongwe a ba ema ha le a re nya ba ntsieditse mme ha ile yena o ineng tendera ga a tsiediwa
mme ha sa wina tendera o sieditswe ke dingwe tse e leng gore di dia thata diprojekte tsa rona mme sengwe se re tla se dirang ke gone le gorona go bona gore re tshwaragane le ba planning ke gone go bona gore sa ntlha re lebelele gore go ipaakanyetsa diprojekte go dirwa ka nako le gore ha re ntsha madi setse le gore project o tota ke boammaaruri lehatshe le teng le mealo e teng le tsotlhe tse di maleba di teng gore se ka ra ntsha madi a ba go nna hela jaanong a sa dirise se maleba le gone go bona gore re tokagatsa ka go dira mo teng ke 3 stage project appraisal re seka-seka re tlhotlhomisa tota gore project o e tsene ko e tshwantseng e nne teng mme le gone go bona gore melao re nna re tokagatsa bogolo jang yone e leng gore ke yone ya procurement ya gore goromente a bitse batho a re heta o ntirele tiro ka gore ke yone bontsi ba nako mo gongwe e re bang ka ha mosing mme mo maphateng ke kopa gore ke a soboke hela ke re go na le ba e leng gore ba santse ba le ko tlase thata mo go yone tiriso ya madi ka dikgwetlho tse di harologaneng e se ka gore ga ba batle go dira mme le ka gore go na le dikgwetlho mme ke batla go tlhalosa gape gore go na le ba e leng gore ba ko go bo 2% go na le ba e leng gore ba setse ba le ko go bo 20%. Ba re bonang e le gore ba dirisa madi di-projecte tsa bone le tsone ke dumela gore a di bona ke ba mohama wa metsi di-projecte tsa bone di le dintsi di tsweletse mme ebile le madi go dirisa ga madi bone ba setse ba heta maphata a le mantsi ba local government ke ba bua ke re ke sa re ka gore kana bone go na le a re ba neelang hela ntse jalo mme le gore a tla ba le go bone ke sa kgone go bona ka ha morago gore ba setse ba dirisitse go le kae mme sengwe se ke batlang gore ke hite ka sone ke gore mo ngwageng ono wa 2023-2024 wa madi o tla bo hela ka di 31 tsa March tsamaiso ya puso ke gore ngwaga wa 2024-2025 madi a teng a go rebolwa ke palamente e tlabeng e tla ka February wa 2024 re setse re simolotse go ipaakanyetsa kopo yeo ya madi re ipaakanya ka tsela e leng gore jaaka re le mo kgotleng jaana re lo reeditse gore lwa re dikgwetlho di ha kae dikopo di ha kae be re tsa megopolo ya lona e re ha re ira budget le kabo ya madi kabo yone ya madi ka ke yone budget ya rona re be re reeditse dikopo tsa lona le letlhoko la rona mme gape ha re dira kabo ya madi re lebela le gone di-project tse e leng gore di teng di tsweletse ka gore madi a ntlha a tshwanetse gore a ye ko di-projecteng tse di tsweletseng ke sengwe se re tlabeng re seka-seka kabo eo ya madi mme se sengwe se ke batlang go se heta ka sone ke gore e rile ka kgwedi ya May ka be ke le ko motšhudi ke tsamaela ke le ko motšhudi ke simolodisa yone budget ya 2024-2025 dipuisano tsa rona mme re simolotse le dipitso tse e leng gore malobane re buisana le banana ko Mahalape ra be ra Francis Town jaanong re buisana le general stakeholders e tla re mo kgweding yone kana e tlang ra be re buisana le di-local authority e le gone go tsaya megopolo gore re wetse budget mme ke kopa gore ke tlhalose gore le lona le monyetla wa gore lo ka isa dikakgelo kana dikgakololo tsa lona ko nomoreng ya 74960-078 o ka romela molaetsa wa SMS kana wa WhatsApp gore wena wa akanya gore mo ka bonya madi ya 2024-2025 re lebelele mohama o he thata bangwe ba rile agriculture ba bangwe ba builetse dingwe kana wa romela email ko budgetcomments@gmail.com kana ko mofbudget@gov.bw e le seo sa akanyang ka budget wa ngwaga 2024-2025 ke ne ke a la se sotlhe gore le tlhaloganye gore budget ya rona e dirwa jang e dirwa ka molao ka tsamaiso le pepaakanyo kana sepe se se ka hetogang ka budget le sone se dirwa ka tsamaiso le molao o leng teng wa Botswana le molao motheo ke dumela gore ke subukile ha ke a leboga ke a leboga motsamaisa tiro motlotlegi Tautona Kgosi Maruje Thabo Masunga le magosi wa tlhaleng hano matona a puso batsadi botlhe ke a lo dumedisa ka pula mo mosong ono ke ne ke mo sutisa ka gore ga ke motshabi ke motlogolo wake
jaanong ke bona o ka re o buela ruri ke motlogolo wa ke o tswa ko Phitshane jaaka nna go builwe ka ditsela batsadi le ga tse dingwe di sa buiwa ke tla tlanya-tlanyala gore maikaelelo ke eng ka tsone ke boammaaruri kgosi tsela e ya Tshesebe Kgari Mosojane Masunga e tshotse dingwaga e se gore tsela ya pala e le ka ga dilo di ntseng di dirwa ka teng wa itse gore lwa ntlha e ne a tsaya ngwaga tse 4 go to go a evaluatiwa ya re go sena go hediwa ya go dika ko court ga tsaya lobaka mme mo ga re ruta magokonyana a botshelo gore yaanong diprojekte ya di dirwa re tshwanetse ra dira jang ke sone se gompieno re leng ha re leng teng ka tsela mme ke tla ka yone e khutshwane mo go maswe ke solela gore e tla re pele ga ngwaga e hela tsela e yotlhe ka ha di-engineer di buang ka teng e tla be e dirilwe e heditswe so se se tshwenyang batsadi ba rena ke gore go ntse go dirwa dilo dingwe e seng ka ha go tshwanetseng ka teng ebile le molao ka re wa tlolwa mo go ntseng go dirwa gore a gongwe tiro ha e hiwa kore lokwalo lo motho a kwalwang go tere go ha tiro o tla bolotsewa jaaka o ka reng ke yone contract document mme se mokgwa o letlelesegang ke sone se re na le bothata gompieno ka ditsela di le mmalwa mo lehatsheng leno tse le di gakologelwang ke tshwana le ya Francistown Matsiloje e leng gore e ko kgota re bua jana ditsela tsa bo Totome Maitengwe tse e leng gore di a sekwa Gumare Nokaneng di a sekwa mme ha di sekwa jana ha gongwe itlhela e le gore le one madi ga ta a dirisitswe mme o sa bone gore a diriseditswe eng jaanong ko lephateng lone le la mela ditsela le ditiro re simolotse lenaneo le lešwa gore jaaka project e dirwa jalo ga gona stage se se hetwang go ise go inspectiwe ene ga go sa irwa sentle yo sa dirang sentle wa thuba wa go dira ka ditshenyegelo tsa gago ke sone sa gongwe jaanong ka re gona le dikgopakgopetsano ga go dirwa ditiro tse ka gore pele inspection e ne seo batho ba itirela hela gompieno jaana nka lo bolela gore mo mahelong a mangwe a lo a itseng jaaka ko borwa ka kwa borogo jwa mosopa jo bo hedileng ngwaga le hafu tse di hitileng ra go botswala kgwedi e tlang ra go boaga sešwa ka tsone ditiro tse neng di dira go sa ele tlhoko go sa gagamadiwe go sa sekaseka gore a tiro e dirilwe sentle le mo dikagong hela jalo lo tlhola lo utlwa go buiwa ka dikwele tsa bošakawe tse e leng gore go tsentswe setena hela sa ba sa go helela kwa go sa tsengwa brick force bo go raya gore sekwele ga sa siama se ka nna sa wela bana ke dio tse e leng gore jaanong re di tlhomile leitlho borakonteraka ba bolelelwa sentle gore a itse gore diemo tse a leng mo go tsone o a dira gore a sale tsamaiso morago yo o tshwanetseng go bona gore ratkonteraka o dira ka ga go tshwanetseng le ene o salwa morago gore a bone gore sengwe le sengwe se nna sentle go itsa tshenyego e kalokalo ya madi a setšhaba a re a bonang mo dingwageng tse di sa tswang go heta so tsela e dirwang ye batsadi ba me tla re ngwaga e hela re be re heditse e wetse le yone ya ha gae ha le ha mapoka e tswa ha Kgari hale e tla be e hedile e tla be e dirilwe le ha ntswa ba re yone ba batla go e dira ka tlhwatlhwa e harologane le e ba dirang ka yone mme re santse re bua ke tsa gore re tla hetsa ka boheo kgaolo e le dikgaolo tse dingwe dikilane di diretswe project mo NDP e ke kopileng gore rona le ba Office of the President ba Planning Commission le ba Finance re sekasekang gore a re ka se ke re buisetse project eo e ne e bidiwa the Bridges Project
kore le ha re sa ya go ira tsela e tshwaraganya metse make se ka jaaka le tshola thebe le setšhele mme project eo ya marogo e ne re ha go santse go ka batliwa madi a tsela go bo go ka irwa borogo jo bo tshwaraganyang metse eo go itsa gore e re ha pula e nele e be e le gore ga ba kgone go kgabaganya lo a itse gore nna ga irwa marogo a le mantsi mo kgaolong e le a garre molao le ka ga tutumeka mo kgaolong e lo ka ga kologela gore borogo jo bo tswang ha mafungo go bona boya ga gulubane ke nngwe ya marogo a neng a dira ka ene lo bone gore it's a state of the art bridge e le gore re soloela gore e tla re yaanong ga go bone madi go ira tsela gonne motlhou ka gore borogo bo setse bo le teng so ke kopo e leng gore ke a go e baya re morwaeng le mme Maserame pele gore re busetse project eo gore re thuse mahelo a e leng gore a tlhoka maborogo le a ditsela di ise di dirwe re na le nngwe batsadi ba me e bidiwang access roads policy kore ga go irwa tsela ga gona le motse o 10 kilometers kana go ya ko tlase mo ha tsela e dirwang teng tsela eo e kgona go hapogela ko ka yone policy mme ra bona gore o ka re go ntse go tla go lebalesega gore policy e teng jaaka re bona ene sekai gape mafungo go bona go tswa go ya ha gulubane 7 kilometers ke mo access road ka beng ne a diro mme ka gore ra go simolodisa go baakanya tsela ya A3 mo bo gautshwaneng re tsentse access road eo ya ko gulubane gore e tle e dirwa e le policy yone re tlhokang e ntseng e le teng tse dingwe nka ya ka mahelo a mangwe a lo a itseng go tswa mo tutumego a maitengwe go na le dagwi 7 kilometers ha o tswa mo tseleng ke tse ka benne ya re ha go irwa tsela tsa tsena mo teng mme nna ga se ka ga diragala ra go di busetsa re dira jalo re bona gore policy e ya diragadiwa ke ha di ka ika kwano ya la gore lo tlolo tlhaloganye mme ke le ha tselotlhe ka re le bileng ka teng mme tsamaiso e ne e le gore ha e leng gore gongwe go a tlhokagala ka mabaka a rileng gore motse o heta 10 kilometers mme gongwe puso e bona gore o tlhoka access road tshwetso eo e tsewa ke motlotlegi tautona le khuduthamaga a gagwe e le affirmative action kana specific direction e le gore tsela e dire jaaka nne ra dira ya tsetseng kang tsetseng ga go irwa Transkalahari e leng gore ke 24 kilometers jaanong ke tsone dingwe tse e leng gore re lebagane le tsone batsadi ba me mme tse e leng gore ne tsa hosega re tla ntse re baakanya ha madi a nna a bonala jaaka mme Maserame ana a re sologetse ya bohelo nna ga buiwa ka yone ke dikoloi tsa tribal ka tshwanelong lephata la mela CTO ke lone le baakanyang dikoloi tsa puso mme tshwetso e ne a tsewa mo dingwageng tse di hitileng gore mme le ha re baakanya dikoloi tsa puso maphata ko ona a irang budget ya bone gore jaanong budget e be le gore ha re baakanya dikoloi tsa bone ba re neela madi ao mme ko tribal go na le bothatanyana jo neng ka le ka gore re bo baakanye ke santse ke le ko local government mo tlotlegi tautona mme ne ke soloela gore ka re a utlwetse o teng le mme gape ba tla le ka go baakanya go kore tribal le hela ha ngwaga e simologa ya madi ka April madi a bone a tsamaiso a tsa 3 months a ba hela ba nna ngwaga tse 9 gate ke kgwedi tse 9 go sena sepe se se yaanong ne ile gore re tshwanetse go kopa ko go ba finance gore we must break out of this vicious circle re kgone go nna le tsamaiso ya ngwaga yotlhe ko tribal mme ke tsaya gore ka wa lekgotla la tribal o teng le mokwaledi wa gago teng gongwe ba ka tlhalosa gore a go ha ba go baakanya gore se ka ne go nna 3 months le gone go berekwa 9 months engwe bo go nno hela mme le kwa dikoloing re santse re le ka maano a go bona gore re ka le thusang ka re tse dingwe a bele go tsholola o le ya le go change filter gore e boele mo tseleng ke a leboga batsadi ba
ke a leboga motutegi Tautona kgosi Tabo Maruje le magosi o theagano matona a puso setšhaba ka karetso ke a dumedisa ka pula ke nne mokhutshwane ke tlanye dintlha di sekahenyana ke tla leka go bua ka bonya gore lo nkute sentle ka gore ka tlhago ke motho o buang ka bogego thata mme batho betso gongwe hela ke simolole go lebogela ba VDC ya ka nne ba bua ka ketapele ya bogosi le balemi ba kgaolo ye ya Masunga ko clustereng kwa gore e setse e le nngwe ya tsa ntlha go tsentswe metsi go tsentswe motakase lo buile lo terekere nngwe hela ne ke tsa gore re na le lenaneo le re sologetseng gore motegi Tautona le re bolole le leswa la temo letlotlo le e leng gore melangwana ya lone ke ngata go sekahenyana hela ka gore ga le ise le ribololwe kgang ya bo diterekere e tla nna nngwe ya dikgang tse e leng gore lenaneo le la go bua ka tsone go bona gore ra kgona go lema ebile re kgona go nna le digogi tse di lekaneng ke hetegela ka bokhutshwane Tautona gore ke nngwe ya dikgang tsa morututa kwano gore kana re ntse re lwantshana le kgaolo ya 6B jaaka batsadi ba itse mme mo nakong ya gompieno batho betso dikgomo tota hela ke re tsotlhe di kgonne go ntshiwa mo kgaolong yone ya 6B go tlhabiwa ko maung jaaka e no go sologetswe dituelo di tsweletse go na le bonyanyana hale ha boneng jwa nna teng mme le jone bo a rarabololwa batho betso mo nakong e seng kae ke dumela gore mo boelong jwa kgwedi re le mo go yone bontsi jwa bao ba ba santseng ba saletse ko morago go duelwa ke ba mathabelo a BMC ba tla bo ba duetswe ka gore bontlha bongwe jwa madi a tlhokegang ka setse thulaganyo e dirilwe gore madi a tswe ko lephateng la tsa finance gore a bojano a ya ko BMC bao ba tswelela ba lo duela go diegile go nyagetse re se kopela maitshwarelo mme hela ke kgang e re emetseng ka dinao gore bao ba ka duelwa pele ga kgwedi e re le mo go yone ya hihing go na le masalelanyana a dikgomo di sekaenyana tse e leng gore re tsaya gore jaanong ke matimela ga dina beng tse e leng gore re tsweletse ra di tsoma mo kgaolong go bona gore re ka dintsha gore kgaolo e sa le jaanong e le phepa e be go irwa ditlhatlhobo tsa bohelo go bona gore ka boammaaruri bolwetse re bonyeleditse e be le gore jaanong re ka buisana le ba re dirang le bone ba taolo mathoko a leruo lehatshe ka bophara gore kgaolo jaanong e phepa ba ka letelela gore re simolodise tumalano ya gore go busetswe dikgomo mo kgaolong ya lona mme re solegela gore le yone ke tiro e tla reng kgwedi e ya hihing re be re weditse ka gore manotonyana a setseng a e leng gore ke dikgomo tse di mongala re lekile go di tsoma ka ba tsamayang ka dinao ka dipitse jalo jaanong re kopile gore bogolo re bate se go hane se ka go hang go godimo go bona gore di ka bolawa tsa ntshiwa mo kgaolong e be le gore jaanong ditlhatlhobo tsa bohelo di ka dirwa jaaka e le tshologelo marole a santseng a le teng ha le a ra tlhatlhetseng le one a simolotse go rwala 232 o setseng e tla re ka sontaga sone se re tsena mo go sone be le gore o the jaanong a ntshitswe mo masakeng a isitswe ko Tšhobe jaaka e nnile tumalano ya puso a na dieganyana Tautona ya ka ne ra tlhalosa gore bontsi jwa ona a motegile ke tlala jaanong re tshwanela ke gore a happy go sekahenyana gore
a kgone go tsena mo dikoloing a se ka tloga a tsa swela mo diloring go ntse go tsamaiwa. Re na le thulaganyo gape e gongwe re wetseng jaaka ne lo bonaga bao ba ba betsweng dipoo ke tautona di sioga ya dinare tse di neng di tsene mo dikgaolong tse di ka kwano, mme ga tsewa tshwetso ya gore go emisiwe motsamao wa leruo go tswa le go tsena mo dikgaolong tse tsa rona tse ka gone gore go tlosiwe tsone dinare tse, go be go dirwa ditlhatlhobo tsa go bona gore ga di a re tisetsa kgonagalo ya bolwetse gape pele ga go ka bulelwa motsamao. Mme re ntse re tsweletse tautona le setšhaba ka karetso dikgomo tse di letelelwang hela go tsamaya mo kgaolong ke tse di yang matlhabelong di a go tlhabiwa, mme ditlhatlhobo di a dirwa ko matlhabelong le ko dibutšhareng go bona gore nama e tlhabilweng ke e phepa, ga e tena le botlhole bope jwa kgotsa jwa tlhako le molomo. Mme ke selo se e leng gore se tla bo se ntse se tswelela go ithelela kgwedi e ya ko bohelong, ke gone go ka itshupang gore ga e le gore dinare tse di ka tswa gongwe di tlhoseditse matlhasedi a bolwetse kana go na le sebaka se go teng incubation period, gore ha phologolo kante kgomo e ne ya amane le gongwe yone nare ya tsaya mogare wa tlhako le molomo, tshwanetse gore go nne malatsinyana ka yang ko go bo 14 to 21 days ke gone matlhasedi a bolwetse a ka itshupang. Jaanong re nne pelotelele re se ka ra tsayagela gore ka gore jaanong thulaganyo e setse e dirilwe ebile ke monkanye e wetse ya go ntsha dinare tsotlhe tse neng di bonetse mo kgaolong go ya ka ga go ne ga tlhalosiwa ka teng le gore jaanong ke eng go sa bulelwe. Lo itse gore go santse go emetse gone goreng malatsi a e leng gore go tsewa go twe bolwetse bo ka itshupa mo diruiweng tsa rona e be e le a hitile ditlhatlhobo tse di ntseng di dirwa ke goneng go ka tweng re siame kgotsa ga re a siama. Jaanong ke kope batsadi, ke kope ke monokeng le bopelotelele gore re dire tiro e teiwele e re sologelang gore e tla wela mo bohelong jwa kgwedi yone re tsene mo go yone, mme le rona re dise re be re rapele gore bolwetse bo se ka jwa ataganela dikgaolo tsa rona. E nngwe ke re dituelo tsa isphadi batho betso re setse re duetse tota mongwe le mongwe yo leng teng. Ke itsisitswe ga go setse batho ba ka nna 32 hela ka palo ba e leng gore ke ba e leng gore a ngwe bo mang ba bone nne ba sa siama, tsompelo tsa bone tsa dibanka di ne di sa siama, mme bone bao madi a teng ga dikgang tsa bone di wetse ba tla bo ba ka duelwa. Ke tabogela ka ya go leka go baakanya melolwane ya rona gore re setse re dirile 7 kilometers ntheng ya Kalakamati, 6 kilometers go ya ntheng ya gate ya Vukwi e le go baakanya terata ya rona. Border fence le yone re tsentse cable e leng gore ke re dumela gore e thata e ka lwantshang go tlhagela le ga bo dinare tota, le ga gone setse re itemogela go kgaolwa ga yone, go utswa ga yone ga gongwe ke ba re agisantse nnabo, ga gongwe le rona ke ra re thusaneng tiro ye batho betso gore e te e thuse dikgang tse tsa rona. Ya bohelo e le ya re thaelelwa ke manyena ear tax, mabaka matona e le tsone dikgang tsa di-tendera ka ne go buiwa le di-court cases tse e leng gore di nna teng, mme re gautshwane le go rarabolola dikgang tse re dumela gore mo bekeng tse 2-3 re tla bo re simolola go amogela one manyena. Mme kopo ke gone gore batho betso a re se ka ra emela go tsenya dikgomo tsa rona mailengana hela ga re ya go rekisa. Re tshela re bua re ga namane e le kgwedi tse 3 tsenya lenyena gore e se ka re ga go na le dikgang tse be le gore jaanong o rwala go mothogong wa sokola jaaka re lemoga setšhaba se sokola tsatsi le letsatsi go tikana yaanong ga re rekise ka gore manyena ga ayo, ka gore ga ne re sa le re tsentse manyena di le kgwedi tse 3 go ya ko go bo 6 months re ka bo re sena mathata a re nang le one gompieno. Mme hela re sologetsa gore ke kgang e gaufi le go wela batho betso e neng ke re ke
ke hete ka yone ke wetse ka ya training ya artificial insemination gore go kotsa tlhwatlhwa re gaufi le go bula ha impala gore batho ba go ithuta kgwediso ka satla ka go duela 500 pula registration fee hela re ntsha tlhwatlhwa e go tswa ko go 6200 yone a ntse a duelwa ga o ya go ithuta o le morui ka boena o ka go ithuta o ka isa modisa wa gago a ya go ithuta o ka tsamaya hela o se morui o le monana o le mme o eletsa go ithuta gore le wena o ka ta wa bula madirelo a o ka tsamayang go edisetsa batho ko marakeng a bone o ka tsamaya wa go ithuta o duela hela 500 pula hela o bo ya go ithuta ke se e leng gore re se dirile ka hata sa ga puso ya ga tautona a ga lo itumelele kganye ndaboka nta ke leboge ba tsamaisa tiro mongame tautona mongame kgosi le matona le morae go setse go dumedisitswe mongame tautona ke boammaaruri lephata la botsogo ke lengwe la maphata a neng a babaletswe thata segolobogolo ke lwetse jole jwa COVID-19 go babaletswe le jone bodiredi jwa rona ka gore bo ne bo tlhokega thata mme yo excellency ke batla ke leboge Batswana ke leboge banni ba Masunga ka gore ke ka go itetla ga bone mongame go boene re ga re tisa dikgakololo tsa gore ba tsamaye ba ipipile melomo go bone re tsa dikgakololo tsa gore ba tshele ka sutella ko re tisa dikgakololo tsa gore ba tlo go ikenta ba tla ka dipalo tse di utlwalang ebile le ha tshele ke lengwe la mahatsi a leng gore le kentile go utlwala mme yo excellency mo go kenteng mo mongame o ne wa supa tota gore motlho montšha ene wa re ba pele tlhabatsone ya ntlha gore o batla go boloka tšhaba e mo go latlhegelweng ke matshelo ka tlhano le COVID-19 mo go yone o na netefatsa gore Botswana nna lengwe la mahatsi a polopatlana a leng gore ne le mo go teng ka sekgwa self financing country gore re kgone gore re nne le yone melemo ye e tla kgonang go boloka tšhabe ya Botswana e mme excellency gone go mo go na ga ruta thata mongame gore e le ruri le ga pula makotso ga lena khodu wa bona gore go tshwanetse gore ra tolose re le ha tshile gore mpha wa lapisa a ko re itirele ga rona a itse kana motho o kgonwa ke sa gagwe gore ra tolose go itirela melemo ra tolose gore re rutuntshe tšhaba ya rona gore ba kgone gore e nne bo mantswitswedi mongame mo thulaganyong tse tsa go dira melemo mme ne re ha re soboka ka sekgwa re bua gore we want to build a pharmaceutical ecosystem mo Botswana mo kganyeng mo thulaganyong e ya go dirwa ga melemo mongame tautona lengwe la re di peileng pele thata ke go boela ko marakanelong ha go tla go tsena mo dikganyeng tse tsa botsogo mo go teng people oriented primary health care ke yone konokono e leng gore re tswa kgakala re dumela ebile re itse gore e kgona go atumetsa ditlamelo tsa botsogo go bathong ke yone re itseng gore ga o e dira o ira sentle ke yone kgonang go letlelela gore motho a tseye maikarabelo a dikgang tsa botsogo jwa gagwe mme ke sengwe sa tse e leng gore motlhoge tautona re tla tswela re di sala morago thata ga gona jaaka o ka e kgona ntle le gore o ise bone bodiredi jwa gago gore bo ye dithutong jaaka re dirile mongame ga ke dumele gore go na le nako epe e kileng ra iphitlhela re isitse bodiredi jwa rona dithutong go itlatsa dithuto jaaka re dirile mo gompienong yana yo excellency mme ko bohelelong yala ke digela yo excellency jaaka e ne le ditshologetso tsa rona e tla re mo the transitional development plan clinic e ya Zwenshambe ke ruri mokwalo mo le boteng e tla tlhatlosiwa jaaka le maitlamo a rona re le puso gore ra go tlhatlosa all the health posts to the clinics so lo ne tle be le clinic without maternity mme ke batla gore ke le leboge ba Gulubane go bonela tshwaragana le mo parlamente gore le tshwaragane le puso gore re kgone gore le ratolose le yone kokelo ya Gulubane ke ntse ke bua le ba botsogo kwa gore ba heletse di drawings one tseo tse leng gore tla re mo kgweding ye be go helela gore le yone kokelo ye e kgone gore e atolosiwe ko behelelong yo excellency re ne ra solohetsa
mme go ntse go ntse yalo gore kokelo ya ko Mapoka re tla e baakanya jaaka re sologeditse gore e tle e nne mo selebogong se e leng gore motho le ene ga a tsena mo teng e tla re halagale ba yana a ba tlalwa ke pholo tse dintsi excellency tla tla re di bua ke a leboga. Ma ke simole ka go lemoga tautona mokgweetsi Eric Kiabetse Masisi matona a puso a mangwe bodiredi jwa puso magosi a hanong segolobogolo kgosi Maruje Masunga le bobega dikgang le tšhaba yethe e leng hanong ke le dumedisa ka pula. Re na le bothata ba gaetsho mabapi le batho ba ba tolang melelwane e seng ka ga molaong. Se re se rotloetsang re le lehatshe la Botswana is safe, orderly and regular migration. Ka mantswe a mengwe go raya gore se re se senkang ke gore batho ba tole ko di-bordereng ko passport-e e tempisiwang teng. Mme yaanong mo dikgweding tse tharo hela go simologa ka kgwedi ya July go ya ko September re busitse batho ba bangwe ba e leng gore ba tudile molelwane ke ka e seng ka ga molaong ba le 1,170. Mme yaanong tota batho ba ba tlolang e seng ka ga molaong ba ba tlolelang mo Botswana gantsi ya beele Mazimbabwe. Mme batho ba o itlhele e le gore ba tshwaragane le Batswana ba ba ka kwano. They are aiding and abetting Mazimbabwe gore ba te go nna ha gare ga bone ba tshele le bone ba ba berekele ba nne mo mantlong a bone. Yaanong di-intervention tse re di dirileng mabapi le batho ba go nna jalo ke go dira di-joint patrol re le ba immigration ga mmogo le ba sepodisi ga mmogo le ba sesole. Mme gape re le ka go ruta setšhaba mabapi le bodiphatsa ja go tlola kana go amogela batho ba ba tudileng molelwane e seng ka ga molaong. Yaanong ke batla go leboga kgosi Maruje Masunga ka ha na a kgela ka teng mme ke tshwaele gore dikgang tsa migration re batla kana go a tlhokagala gore re di tseye ka matsetseleko ka gore ke dikgang tse di masisi. Mo nakong ye re tshwaraganetse tiro ya go developa the migration policy e no bua ka yone kgosi ra e tlhabolla mo nakong ye re tshwaraganetse le ba IOM International Organization for Migration mme re setse re tsamaela go bokhutlhong jwa tiro ya teng. Gape Batswana la itse gore mo bosheng jaana go ne go na le katlholo ya judgment ya Court of Appeal e leng gore e ne ya mana le the Citizenship Act e leng gore ne ya strike down section 15(1) of the Citizenship Act and section 15(4) of the Citizenship Act. Mme mo nakong ye re leka ka bojotlhe gore re he hose go baakanya molao go sekaseka molao mabapi le dikgang tsa boagedi jalo go baakanya seemo ka ha se leng ka teng. Mme re a itse gore metse e bapileng le molelwane wa Zimbabwe metse e bapileng le Botswana le lehatshe la Namibia Botswana o bapile lehatshe la South Africa go na le bothata jo bo tshwanang ke gore dikgwetlho tsa teng di a tshwana. Go na le bangwe ba ba tudileng ka ga molaong go na le ba bangwe ba e leng gore ga ba tlola ka ga molaong. Mme mo nakong ye se re ka se buang hela ke gore re kopa gore le sekala re hella pelo ka gore go na le bangwe ba e leng gore ba nna mo metseng e bapileng le melelwane mabaka a bona a tshwana ke a ba bapile le Zimbabwe kana ba bapile le South Africa kana ba bapile le Namibia jalo mabaka a bona a tshwana. Mme o itlhele le gore ba bangwe ba tudile ka ga molaong ba bangwe ga ba tlola ka ga molaong. Mme o tla itlhela e le gore malatsing a ko diofising tsa o mang re botsa dipotso tse di tseneletseng
mme go na le ba bangwe ba e leng gore ba re mme nkile ka applyela o mang ke o nkitla ka dipotso tse di kana-kana gore mme ke mang o tshotswe kae jalo ra be re dira due diligence kana know your customer KYC ra be re e dira ba gaetsho re na le dikgang tsa batho bangwe ba e leng gore ba kile ba tsaya bo mang mme ba tsere o mang e seng ka ga molaong go na le bangwe masika a bone ba e leng gore ba dirile di-false declaration ka mantswe a mangwe ba dirile polelo e ikanisitsweng e leng gore ga ena boammaaruri mme dikgang tse dingwe re setse re di tlhotlhomisitse ba ra lemoga gore go na le bangwe ba e leng gore ba tsere bo mang mme ga ba tshwanna gore ba ka be ba bone o mang yaanong kgang ya rona ya bohelo re le ba immigration and nationalities the office ya o mang ke gore re na le bothata jwa batho ba e leng gore ba ikopetse bo mang mme ga ba tle go tsaya bo mang go na le dikarata di le 35,000 ko di-officing tsa rona tse e leng gore ga di a ya go tsewa kopo ya rona ba ga rona ke gore ba ba ikopetseng o mang ba ikatumetse ko di-officing tsa rona ba ye go tsaya bo mang ba bone ke gore o mang o tlhokagala gongwe le gongwe ga gona ko o ka yang teng o sa dirise o mang a o tsena mo officing ya temothuo a o tsena ko officing wa go renew driver's license kana wa go kopa license e ntšha kana o tsena ko bankeng kana o kopa ditirelo tsa puso jalo ga gona jaaka o ka bona thuso ko ntle ga o ntsha o mang wa gago ba yaanong ya bogelo ba ga rona ke gore mo ngwageng o tlang re a ditlhophong mme go botlhokwa gore mongwe le mongwe o e leng gore o setse a gorogile ko dingwageng tsa go tlhopha gore a nne le seabe mo ditlhophong ke jaaka re godisa re tlhabolola puso ya batho ya lehatshe la rona ke a leboga batsadi go setse go dumedisitswe mongametautona kgosi batsadi lotlhegela mo kgotleng e ke a le dumedisa a kagiso ya modimo e nne le lona betso nna ke ha ke romilwe go tlhokomela lephata la banana bong metshameko le ngwao mme re tshotse gore mente o tle ka gore mo lehatsheng la Botswana dipatlisiso di supa gore 60% kana go heta sephatlo sa palo ya rona rotlhe mo lehatsheng la Botswana ke banana mme bone banana bone ba jaaka le ka tswa le itse batsadi dikgwetlho tse di seng kana ka sepe tse di ba emeng pele kgwetlho e tona ile le tlhoko la ditiro mme lephata le la lona le la banana kana boikarabelo jo re bonetsweng ke gore re bone gore re gakolla puso jang gore dikgantsone tsa go tlhama mebereko le go neela gore banana ba eletsa go bona eng re ka ba thusa jang re ka ba tlhabolola jang boikarabelo jo ke jone jwa rona re tshwaragane le maphata a mangwe re na le dikgang batsadi tsa tsone tsa bong tse motho ke tautona a buang ka tsone thata kgang e tona e tshwenyang ke yone go na le selo gati GBV dikiteo tse re di bonang di iragala dipolano tse re di bonang di iragala mme re ikare le batho ba re ratanang jaanong go lomo go tshwentseng puso thata batsadi motho ke tautona ga nka tlhoka go bua ka gone ke dumela gore le gompieno ebile ke a tshepa wa go bua ka kganyone a kopa ebile a kgalema gore a kore emise go lomo betso ka gore go nyeletsa tšhaba le hatsela Botswana re latlhegelwa ke batho ba ile gore ke bone ba ka beng ba tshegeditse malwapa segolo jang bomme mme bontsi ba rona re le borre ke rona ba ile gore tiro e dirwa ke rona go tseela botshelo bao ba ra beng re ra barata metshameko betso e mo go rona re sa tswa go bua ko lehatsheng la Egepetwa ko toropong ya Cairo mo bekeng e hitileng ko nneteng re ile ko
go a go utlwa gore ba lekgotla la Afrika le tsamaisang kgwele ya dinao ba reng ka kabo ya batshegetsi ba metshameko ya AFCON ya 2025 le 2027 mme ka one maikaelelo a ga tautona gore re hetole mekgwa le ka re dirang dilo ka teng re ne ra tsholetsa letsogo re le Botswana ra re le rona re batla go mekamekana le mekalo ba e teng mo lehatsheng la Africa bo Nigeria ba tshotse batho ba le bo 223 million mahatsha a mangwe nna a ikopantse a tshotse batho ba le 144 million mme ne ra tsholetsa letsogo le rona ra re batla go tshegetsa metshameko ne ka 2027 mme go ne ga maduo a ska tswa a re siametse batsadi mme ne ga hetolwa dipalegela yana re tshwanetse gore re gore go bo go raya gore di a hetolwa go bo go sa tsamaye sentle mme e le kgang e re tla e rolelang setšhaba sentle mo bogauging ga re sena go bona tetla go tswa ko go motlotlegi tautona tsa ngwao batsadi jaaka ntse le bona dikgantshwane tsa rona di dira ga ebile ka letla tswela le ntse le bona ba bangwe ba tla go tla khwaerega ya lona e dirileng bontle thata mo dikgaisanyong tsa National Arts Festival bobedi bo ne le bo bona bo le habo mmokile wa mogolokwane moduduetsi nka le bolella gore moduduetsi wa lona wa mme yo e leng gore o na le rreo ba le sa itseng re o na le hao ke rre wa gagwe ba tsane ka ha molaong ke motho le mosadi kana motho le monna bora July ya no wa mme ka gore ne a re ngwaga tse pedi tse di hitile ra tsenya mogolokwane mo dikgaisenyong tsonetse nka le bolella ka boitumelo jo botona gore o tswa go tsa position 2 le hatsi lotlhe la Botswana mo mogolokwaneng mo dikgaisenyong tsonetse ya no ke ne kere motlegi tautona ka ke hilona go ikhusonyane hela ke tsamaile go digela ka gore kopo a me batsadi ke gore re be batshamiki kana setlhopha sa rona sa the mess sa bomme mo dithapelong tsa rona ka di 6 tsa October ba tla ba simolla metshameko ya Khosafa e kwa Afrika Borwa bomme ba ke bone ba re beileng tsholohelo ya rona mo go bone ga ba betse ba kgaola ba petleka jaanong go batla re be mo dithapelong ka gore re itse gore be ba go iraeng kwa Afrika Borwa ba dira bontle ya la thata ke kopa gore re ba be mo dithapelong ka gore na le tsholohelo ya gore ba go dira sentle thata jaanong motlegi tautona ko bohelong mo ngame kgosi o na buile ka stadium batsadi stadium sa lona jaaka re ntse tota hela rotlhe re tshwaragantse dingongorego ka sone gore ga se tlhabololo ga se ba ka nngwe re mo thulaganyong yoneo re simolotse ka go hira batho ba le 18 lesome le bohera bobedi mo kgaolong yone ya lona ba ile gore ba ne ba tlhagola ba akanyetsa gore maintenance o simolle o nka supang gore re mo goreng re seka ba ile gore ba ikopetse e tla re kgwedi ya November e simolla re be ra ba yone tiro yone ya gore ya go nna mang o tla beng a baakanya stadium sa rona gore e re ka December jaaka mo parlamente a nna hela mo go nna le kgosi ka gore ditlhopha di a tshameka ka Christmas ba batla stadium se siame ba tlile go se dirisang ka ruhatsa seo gore December le tla be le lebile ditlhopha tsa rona go le monate ka ko le ba le legolo la lona sa bohelo mo ngame kgosi ngwaga tse pedi tse di hitileng ha ke le hano no kile wa nna le kopo mme ke ne ke re ke go ruhaletse gore ke tshotse ne re buile ka yone ke tla go inela ha re tsoga go bothokong ka gore puthego ke aga motlegi tautona mo gongwe re tla go bua go bothokong batsadi ke a leboga nelwang ke pula tautona ke lebogela tshono e mphileng gore ke to go buisa Batswana ka dikgang tsa thuto ke go lemoga ebile ke go lebogela gore bo tsile mo kgaolong ya rona ke lemoga bo le teng hano jwa ga Khosi ya Mintombo Ndomotenda le marara othe mo kgaolong ya rona yo te go tsena ko Khosi Moring ko pata ya Matebele ke a le lemoga mararame ba ga etso ke hano ke to go bua ka kgantsa thuto tse e leng gore ke na le go gatelela ebile le gompieno ke batla go gatelela sengwe gore boikarabelo jwa rona re le ba thuto
re itse gore thuto ke yone hela ka tokagatsang botshelo jwa Motswana re godile ba rothega bagolo ba me le bankane ba me le bonnake re bona malapa a tokagala ha thuto e tsene mo lapeng ha ngwana a rutegile a tokagatse lapa leo re bone botshelo bo nna botoka mme ka jalo re a itse boikarabelo jwa rona re le ba thuto gore tshwantse re dire eng ke ne ke kopa tautona go simolola pele ka go tsibogela potso ye modulasetilo wa VDC a buileng ka ga yone kgang ya gore ba kopa primary school e nngwe mo Masunga kgang ya di-primary school tautona e re e tshwaraganetseng le ba local government re na le komite e dirisanang gareng ga di-ministry tse pedi tse kgang tsa one government re a itse gore mo kgaolong e ka kwano ya North East metse e le meraro thata e leng gore e tlhokana le primary school e nngwe e le motse ya Masunga ka gore ke yone headquarters ya rona mo kgaolong e ka kwano bontsi jwa batho ba taka kwano yaanong primary school indeed ya tlhokala mme ke kgangwe e leng gore ntse re a e buisanya re bona gore re ka dira jang mme ke tsaya gore nnang le tshepo gore re mo bogautshwaneng re ta le tsisetsa yone primary school e mo Masunga le motse o tshwanang le wa Tatesiding o gaugi le Francistown le bone dikolo tsa bone tse pedi di apenologa ke metse o mongwe wa bobedi o leng gore ra itse gore primary school ko ya tlhokagala wa boraro ke Matshelagabedi ke yone metse e meraro tautona e leng gore ra itse gore go tlhokagala le primary school e nngwe mo metseng eo ke se re se buang gangwe le gape le ba local government rona kana ko Ministry of Education re provide mo go teng human resource ma-teachera mme re tswela re ntse re ba traina gore re rete ha local government e ke tsang ke na le tumelo ya gore mo bogautshwaneng ba ta aga tsone primary school tse tharo tse re be re ba thusa ka ma-teachera gangwe tsene ke batla gore tsebogela ka tsa thuto tautona tse pedi tse tharonyana hela ka bonakonyana ke kgantsa gore thuto ya lona gangwe le gape ke tlhola ke utlwa botsadi le lla ka gore thuto ya rona o ka re e wetse ko tlase mme ka jalo tautona o ne a re laela a sena a laelwa ke a buisiwa ke bana ba bannyane ba bua ka ba sa rateng thuto e re ba e rutang ka teng mme ke tsaya gore le tlhola re utlwa le bua ka kgang ya multiple pathways kgang ya gore re batla go hetola gore ruta bana eng mme ka jalo ke sengwe se e leng gore re se emetse ka dinao re tokagatsa le tsone di-brigade tsa rona ka gore ra dumalana yaanong gore tiro ya diata ke yone e ka re kgontshang gore re tswa from middle to high income country tse re tholang kgang tse re tholang re bua ka ga tsone mme la le gone kgang tsa gore ruta yang bana ba rona ke aka le bona maloba nne re simolodisang mo ngwageng ono kgang tsa go ruta bana ba banyenyane ka sekalaka ka setebele le ka seshona mo kgaolong ya rona e le dipatlisiso ga di supileng teng gore ngwana ga a le monyenyane ga a rutwa ka kganya ka mmagwe o tshwara dilo sente ebile ga a tshoge kana foundation ke yone e botlhokwa ga re sa dira foundation sente ngwana o timelela ruri mme ke le tshepise ebile ke lebogele gore le dirisantse le rona sente ga re simolodisa dikgang tse tsa go ruta bana ba bannyane go ema ka bo standard 3 ka sekalaka setebele le seshona kgang tsa di-infrastructure tautona dikwele tsa rona di makhasa ke tsaya gore kana go ete gote gore o kgone go mathata sa ntha gore o dumele gore o na le mathata re na le mathata a gore di-infrastructure tsa rona di makhasa kwele tsa rona bontsi especially tsone tsa di-junior secondary schools di agilwe nako e le nngwe hela mme ka go rialo gore a gore di tsogala nako e le nngwe hela mme ka jalo tautona re a go tshepisa yaka o laetse maphakeleng ano ke se e leng gore ne re hetse re ke tsaya gore mo bekeng e nngwe hela kana tse pedi re tabe re rola gore re akanya gore re ka di baakanya ka tsela e ntseng jang ka gore e re ntseng re dirisa ya cyclic maintenance o ka re ga e re berekele so dikolo di le dintsintsi di makhasa ka yone bothata jone jo jwa gore di agile nako le nngwe hela mme ka jalo re tsaya gore ga re ka ta ka lenaneo le re tsayang gore re ka kgona gore re baakanye dikolo tse re thusana le ba transport and public works ke ba lebogela thata because they're always there for us mme ke kopa maitshwarelo ka seemo se
le bonang dikolo tsa lona di le mo teng mme ke a tshepisa gore eme ka dinao gore kgone gore re baakanye seemo seo tautona sengwe sa se laetseng phakela ke gore na re ke moaraba ya ka ke moaraba ya na re nya ke a go utlwa mme hela dira gore o teka short term solution tse e leng gore o ta re tshantse le la go baakanya dikolo le a go dira sengwe le sengwe kana ha o tsaya sekolo se tshwana sa Masunga sello sa bana se se tona se ba buang ka sone ke gore sekolo ha ngwe se kgona gore se she bana ka gore ba tsile ka ketelenyana ho ba bidisa metsi ba ile ba le ka tota ke bana ba santse ba le bannyane e helle itshuba ya ka re belaela ke ska re go ntse yalo re belaela gore go ngwe ketele ke yone ka tswa itshubile di hostel tsa bana ko Masunga senior o laetse le gone mo gore nya mme ha santse le taka lenaneo le le tona tang ka bonako gore la go dibela yang dikgantse tsa mello mo dikolong se ke tshepisang tautona le banni ba Masunga le North-East ka bophara ka re tshepisa gore ta dira jalo kanya matitšhara ba ithalang ba shota gote ba shota re dirile ke laetse gore go dire audit e leng gore go tsamaya le dikolo bongwe ka bongwe le hatse ka bophara gore re bone gore go ka tswa go na le matitšhara a kanang kang go shota ha kae ga go shote ha kae se segolo e le gore kana khantse tsa utang go tema temporary teachers should be temporary ya ka leina le bua o tsantse gore a tehela ho go temme o itshuletseng o ya botsetseng re tshwalle kgweditse tharoga go ithelata mme ba rona ano ke bo temporary teachers ba ba nang ngwaga tse dintsintsi mme se se supa gore go na le thaelo mme a go na le thaelo re tshwantse gore go tautona re go minister of finance le ba bangwe re kope cabinet gore re na le thaelo re kopa matitšhara a sennela ruri go na le go nna re thiba ka temporary teachera kgwedi le kgwedi ke o manyetswa gore bana ga ba ise ba duele mme ke tsaya gore tautona ke batla gore ke tshepise gore seo ke se emetse ka dinao le ba ke na le bone ba thusa tona ba babedi re le Saso le Mema Makwinja le bo PS ba rona ya bo helo ke assessment e ithalang gantsi ke tsaya gore batsadi la be le utwa dikgang tse dintsintsi hela go twa go di-examong go na le kgang e ithalang go tenya ba Botswana Examinations Council ba go na le matitšhara ebile matitšhara ga be go maka se dira gore bana ba hele ba go kwala ba ipotsa gore mme kana ke tshamekisana kwa me pampiri tsa megadi ya go makiwa se ke sengwe se e leng gore se emetse ka dinao le di-union tsa matitšhara gore di rarabolle le ruri mme ke sengwe se e leng gore ke a se tshepisa bagaetso with your support lona re nne re gakolola bana ba rona gore boikarabelo jwa rona ke eng ha re le matitšhara ha e leng gore ba gogela teng kwa morago le nne le bagakolola mme I really want to appreciate because most of them are really doing a good job nte tala bohelo tautona ke eleletse ba ithuti ba rona ba dikolo ba standard 7 JC form 5 katlego ya ka ba kwala di-exam tsa bone ke ra modimo a ba sogatsa ba kgone gore ba henye mme lona batsadi a le boneng gore ba tsoga ka nako motogonyana le ba direle pele ga ba ya kwa gore ba kgone gore ba kwa thathobo ba le mo seemong se se siameng ndaboka bazwadzi bangu ndozipigwaneni kumubona thank you so much Mototegi Tautona, Mongami Khosi, honorable ministers here present, batsadi botlhe ba ba leng hano, ke a dumedisa ka pula. Ke bidiwa Mamorapi ke mokwaledi ko lephateng la dikgaolo le thabololo. Magae ke emehano mo boemong ja ga tona re autwetse mme ke simolle ka go supa yana Mongame Tautona ke tatse tona ka ntsa bua ka di primary school tsa metse e meraro e mokgaolong ye ke ke rurugatse gore kana re ntse re le mo leeto mo lenanong kana se re teng re se bitse re di consultations tsa NDP 12 mme dipalo tsa rona di rurugaditse hela ka tona ntsa bua hano gore mo metseng e meraro e go tlhokagala di primary school tse di sha ka go nna ya lo re tsentse di primary school tse mo lenanong la NDP 12 engwe ne ke batla go bua ka yone ke gore mo planning ya gompieko e re diragatsang kana re twaetseng go bitsa re TNDP khantsa services di mo
latelang. Pego e nngwe e neng e buiwa ke modulasetilo wa VDC ke kgang ya gore go lebelelwe go sekasekwe di-allowances dikatso tsa di-VDC tsa rona ka gore re tshwanetse re lemoge ebile re leboge gore boithaopo le tiro e dirwang ke di-VDC tsa rona ke tiro hela e leng gore e kgolo thata mme ebile kana di-VDC tsa rona re tswa kgakala e le bone seikokotelo le letshego la dithabololo tsa rona re le lehatshe mme ke dumela gore a ka re ntse re tsweletse a ka re kile ra oketsa mo ngwageng o hitileng ga e tsholele le one ntse re leta ka gore ga o tsaya dipalopalo tsa rona hela tsa VDC mo lehatsheng lothe ke dipalo tse di seng kana ka sepe mme ke dumela gore puso e tla tswelela e ntse e seka ka gore ya batho betso ke ra gore re notile se le se buang ebile re utule puso e tla tswelela e ntse e seka ke ne ke batla go gatella se ne se bua ke honorable Molale go supa gore se sengwe se re lekang go se dira re le ministry ka gone go itemogela gore gongwe re tswa kgakala tribal kana dikgang tsa bogosi tsa ko bogosing re ikete re ga ra di tseela go godimo thata sengwe sa dio tse re lekang go di dira gompieno ke gore kana re na le di-council tse di na le if you like the transport organization tsa tsone gore le bone mme ga kgonagalang teng ba thuse ka paakanyo ya bo minor maintenance ya dikoloi ga e leng gore go a kgonagala teng mme se sengwe se re boneng di-council tse dingwe di se dira ebile re se rotloetsa ke gore re dirise di-brigade also ke itse gore ko I believe ke go kgaolong ya ga re Molale ba partnerile le di-brigade go leka go tokahatsa ditamelo tsa go nna yalo ke ne ke leka go supa gore dikgang tsa ko bogosing kana ko tribal ke kgang e leng gore re etsetse ko re beile go godimo kana it's a priority for the ministry gore re tokahatse ditirelo tsa ko tribal ke ne ke gakolwa yana gore mo ngwageng o tangwe as part of the TNDP plan go ta go a di-office ko Mulamba Kwena Gambule le ko Pole ke le bitsa sente ko Pole ke a leboga engwe ne ke batla gore ke re tata motegita utona ke khantsa CCP project mme sentsone hela le project tso thela tse leng gore ra di dira le ministry mme ke dumela gore le maphata a mangwe a puso maikaelelo a puso ke gore a go bone Batswana e le bone ba ba tshwereng ditiro tse ka diata re sa lebelela hela gore re ra ba tshwere ka diata mo go ageng se makgwa ba ete ba buika the entire value chain go a go tsewa ka e mothaba o tsewa ke mang ra go tshela petrol le fuel ko kae sengwe le sengwe gore ha re planela project a re planele gore sengwe le sengwe sa go tlhagala mo projecting ra go se tsaya mo Motswaneng ha e leng gore go tlhokagala gore re rute bana ba rona bana ba Batswana ke tiro ya rona kana rona re local government tiro ya rona e tona ke go tokahatsa matshelo a Batswana ha go tlhokagalang gore ka speed ka gore ditamelo di teng di-brigade di teng bo improve di pelegeng ba teng a re di dirise gore re motho ke yo setse already a re bontsha gore o na le kgatlhego mo seteneng kana re mo rute go dira setena re dira yang gore ka pela re mo re ithule kana re mo rutuntsha gore a kgone go dira paving brick ba ete ba nthe ba re ha ke bua le bone ba nthe ba re kana moldi wa teng re tla go senka moldi wa paving brick jo gore Motswana a kgone gore a nne sabe mo ditirong tsa go nna yana ha e leng gore ra re di standard di rileng ke tiro ya rona gape ebile se ke a se ikanela ke tiro ya rona gape gore re rute batho and make sure gore ba mita di standards tsa setiro go ska to ga ra irisa setena sa Motswana mo ntunyele ka gore setena sa gago a se thata kana ko ministering wa rona ba gaetso ke tswang go gone ba rutegi ga ba kana ka sepe I've got architects, engineers, quantity surveyors yaanong a ba rute Batswana ba bangwe gore o ire setena se leng gore go tlhokagala gore se rwale bokete ya borulelo yo bokana ke gore o dire 1 2 3 4 re be re ba thusa gore le bone ba ye go mita di standard re ba thusa go testa gore go mo karola bokete jo bokana kana re ne re biditse mototegita utona mo bogautshwane mo bekeng e hitileng
re ne re biditse batotegi ba dila ditulo ba di-councele bo meyara bo council secretary bo thehela yalo re ile go bua ka dikgang tse mme ebile re ile go dumalana le bone gore a re emeng ka dinao re bone gore Batswana ba tsenya lebogo mo ditirong tse. Ministera o e buile a sa kgwemathe le nna ke e buile ke sa kgwemathe ke e bua ke sa kgwemathe gore a Batswana e nne bone ba re ba bonang ba le mo ditirong tse. Ha Motswana go tlhokagalang gore re moage re mo rutuntshe teng e nne rona gape ka le rona ke tiro ya rona gore re rutentshe Batswana gore ba kgone gore ba nne le seabe. Gongwe ke tsena nako e ka gore ke hano mototegi Tautona mme ebile le go bohelo nke supe gore mme gape kgang e nngwe e leng gore re ntshitse letsholo ba gaetso ra ikuela mo setšhabeng ke kgang ya leswe mo lehatseng le one re ntshitse letsholo la gore magae ya rona leswe re eme ka dinao ko ministereng ra ithulaganya gore rona ke rona re dire mme re tlhoka Batswana gape gore le re thuse re eme ka dinao. Mme ga ke tsena mo kgaolong ya lona ile hela re tsena ha signing ya reng welcome to North East ke be ke bona pharoganyo go supa gore tota lona ka nnete le changile go se kono tota mo North East mme ke a ikuela batho le se ke ikuela mo Batswaneng bothe gore Botswana wa rona o leswe ga ke itse gore gare go tsenye mme ra kopa re dule letsholo ke setse ke tswa go dikgaolong tsa bo Moshopa ko Phalape re tswa go bo dikgaolo tse di harologanye re ntse re bua gore a re emeng ka dinao ba ro therelwantshe Botswana yo monte le ha sele le tsamayang re le rekisa a re batho ha batla mo go lone ba ithele Botswana rona e le gore o se kono hela thata ke a leboga batho be tshonelwang ke pula. Mototegi Tautona Kgosi matona a puso le morahe ka kakaretso go setse go dumedisitswe. Nna yo ke hano ke bidwa Efraim ba lebetse go tswa ko lephateng la Lands, Water and Affairs. Tautona ke eme hano mo boemong ja tona molaetsa o motona-tona ke gore ko lephateng la rona re semeletse ka go timola lenyora mo lehatsheng la rona. Ra itse gore lehatshe la rona ke sekaka metsi a re na lone mo lehatsheng la rona a thaela Batswana ka kakaretso ko ba leng teng. Jaanong ka one mabaka one ao re na le thulaganya gore ko pele re eteletse go goga metsi kwa leng teng ra ise ko metseng. Se so bonang re na le diprojekte tse re di bitsang bo North South Water Carrier go goga metsi mo matamong mo bokone ja Botswana ra isa ko borwa ja lehatshe ko go sena metsi. Sa bobedi re bata didiba ra diepa re nna re ira yalo re gogela metsi ko metseng mme go turu go ira yalo re lwela sepatšhinyana se mmae Maserameneng a bua ka sone mosong ka jalo mo kgaolong e ka kwano re dikile re gogile metsi go tswa ko Timbali go isa mo metseng e ka heta 50 mo kgaolong ya North East le Tutume. Mme ka gore madi a thaela Tautona re goga metsi ra tumetsa metseng re santse re sena ditsompelo tsa gore ra phatalatse ra ise ko malapeng. E tare mo lenaneong le latelang la dithabololo re leke go a phatalatsa yaanong ra isa mo malapeng. Kganye ya kgopoleswa Tautona ya re tshwenya ko ministering wa rona le Batswana ka kakaretso jaaka modulasetilo wa dithabololo a buile. Mme kana Tautona ga ke ra kgopha metsi wa naso ga re ise metsi pele kgopo ya ona e be ta ko morago. Ka jalo ta re ka NDP 12 ga mmogo re lebile lehatshe ka kakaretso motse wa Masunga le mengwe re bone gore madinyana a re na lone re ka tsa metse le ka he ra tsenya di pipe
sa go kgopha metsi a leswe ra tsenya di-pipe tsa go isa metsi ko malapeng. Maikaelelo a rona ke gore ga re tsena mo motseng re tsenye di-pipe tsotlhe tsa metsi le tsa kgopo ya metsi a leswe ka nako e le nngwe hela ka bothata jo re nang re bo bona ga re tsenya di-pipe. O tsenya metsi a nowang ya mamato a batho ka moso wa ata, o tsenya kgopo ya metsi a leswe ya mamato a batho. Yaanong maikaelelo a rona ke gore re dire ka nako e le nngwe hela. Ra go simolola yalo ko metseng e tshwana ya Molepollo e leng gore maikaelelo a rona mo planning ya gompieko ya ka batšhomi ba bua TNDP re ikelela go ira yalo. Ka jalo tautona kgannye ya metsi a kgopa a leswe re ta simolola re e tlatlamelela ka NDP 12. Ke a leboga. Tautona le matona a puso a hano le Batswana botlhe ba ba mo phuthegong ya gompieno ke a dumedisa ka pula. Nna ke bidiwa Boatametsi Modukanele go tswa ko lephateng la tikologo le bojanala. Gongwe ke ne ke ta heta ka tse dingwe ka gore tona a me mme ke reng ga yo mo nakong ya gompieno ka mabaka a tse dingwe tsa tiro tse e leng gore o santse a di tshwere ko ga borone. Lephata la rona la tikologo le bojanala le heilwe boikarabelo ba go tlhokomela tikologo e tsenyang bo diphologolo, matoto a naga le tse dingwe tse e leng gore teng. Mme mo sebakeng sa gompieno mo phuthegong ya gompieno ne ke batla go heta ka dinthanyana hela di se kage tse e leng gore gongwe di ne di ntshitswe ke batsadi bogolo jang wa BDC ga ba tsena. Sengwe se e leng gore ko lephateng la rona ra se dira ke gore re na le mo re go bitsang di-funds kana tse e leng gore gongwe re eta re thusa Batswana ka tsone gore ba tsholetse matshelo a bone mme gape ba kgone go itirela letseno ba kgone go itshomarela ga ba leng teng ba ntse ba somarela tikologo. Nngwe ya tsone ke bidiwa National Environmental Fund e leng gore ba VDC ya Masunga ba supile ga e le gore ba ne ba kopile madi mo go yone mme gongwe ga ba ise ba bone karabo kere tse di santseng dikopo di le mo teng ke tse re santse re tsweletse re di sekaseka re bona gore ke bahe ba e leng gore re ka kgona go ba thusa mme ke bahe ba re ra kgona go ba thusa. Mme kana ke le motse gore kana kopo e ko funding e tikota Botswana botlhe ba bo kopa bo supa matshwenyego a bone bo supa ka e leng gore ba eletsa gore ba ka thusiwa ka teng. Ke sone se e leng gore tshwanetse gore re sekaseke re bone gore ke dihe tse e leng gore mo mading a re nang le one re ka kgona gore re di thuse. Mme ka jalo ke sologetse ba rona gore re ta boela ko rona re le thuse re le bontshe re le bolelele gore a kopo ya lona ya tegile kana ga ya tega. Mme ga ke santse ke le gone ho ke supe gape gore mme ra thusa le ka kwano mo kgaolong e ka kwano re setse re thusitse ba cluster ya Matopi ka go ba tsenyetsa fence e leng gore e electrifylwe ka sola ka gore e tsentswe motlakase wa letsatsi go thusa gore e kgane le diphologolo gore di tsene mo masimong a bone. Mme go ntse jalo gape re na le e nngwe gape e leng gore le yone ra ithusa ka madi ya cluster ya Matsiloje e leng gore le yone re setse re approvile gore e tla bo e duelelwa e tsentswe terata e leng gore e na le motlakase wa marang a letsatsi. E nngwe e leng gore e setse e le gore le yone e approvile kana e hilwe madi ke ya cluster ya Moroka e leng gore le yone e tla bo ntse e thusiwa ka madi a e leng gore a tswa mo letoleng le bidiwang Conservation Trust Fund kana CTF e leng gore ke ya madi a e leng gore a tswa mo goreng re ba re rekisa ditou re ba re tsenya madi mo go lwane letole le gore ne re thusa Batswana ga e leng gore ba ka nna ba na le ditshwanelo teng. So ke re mme le ga gongwe le ise le bone karabo ya National Environmental Fund ke supe gore mme tse dingwe tse re ntse ra thusa le mo dikgaolong tse di ka kwano ka madi a e leng gore ra bona mo ntheng tse dingwe. Ke a leboga batsadi. Ke a leboga
le ba batsadi a re nneng hatshe mo nele ya ka matona le ba bangwe ba tsibogela magoko a ne ra bua le ya go ne ba tolosa yaanong ke a lema gore le mo tsatsing le mo lenyoreng ya re tla le ka gore re hokotse go bua ga rona ke na le magoko le nna a ile ngame a ke batlang go kgaogana le lona mme lona ga nke a nna malele ka gore a thuswa ke dipotso tsa lona le dikarabo tse ne di ntshiwa sa ntlhante e re itse ke tsele mo gone ke rulatse gore ne ka go tsena ko sekweleng mosong ono ka bona matlhotlha pelo ka bua le bana ba sekwele le motlhokomedi wa bone matrone le mogokgwa wa bone le directora wa regione le mothusa mokwaledi wa temothuo ga teng wa lephata la thuto ene wa Henbegele le ministera mme ra botsolotsana dipotso ke heletse ke iponna gore puso gantsi jwa ntsoma ya tsiediwa go tswahela mo go ba ba dirang tiro ntleng ga lephata la thuto ba ba gang gore go a go planiwang teng go na le phosego e raganya gore ha go ire togamano tsa go aga ditlamelo a ke dipatela a ke dikwele ditleliniki jalo jalo e be go sa buisangwe le badirisi ba tsone ha wa ga sepatela ha o kwa go saga wa se bopa wa se taka o bo a se wetsa ba ba di dirisang ba soha ba bongaka le ba bonnese ke bona tshwanetse gore ba supe gore ba batla go ira eng jang le tlhabolo tse di tla tlang go tla nna jang hela yalo go thutong le bone ba temothuo ha ba agelo tshwanetse gore ba ntse karolo mo go planeleng dikwele tsena ke ne ke botsa potso ya gore ke eng se e leng gore se gwetla gore bana ba tlhatle metsi ka ketlele mo steleng ha ile gore ke yone ketlele di subileng ka bolela gore diboilara sa le di reportilwe gore di senyegile mme ba tswelela ba sekwele ba bua gore tautona re tshwere bothata mo sekweleng sena le mabotana a tswena ko dipipe tse di mo mabotaneng mona di a dutla gona dipipe tse dingwe tse di beilwe ga godimo ga bodilo yana ke ntse di le a dikgopa banatse nnyaa tautona pipe tse ne di agilwe a sekwele sa agiwa di kgotlopane e be re ira mona re ira ga godimo ga dikago go raya gore sekwele se ga sa agega mme nne go na le batho ba rutetseng tiro ba neetse marapo a gore ba tlhatlhobe ba kano ke gore a mo go siame a moago o ka duelwa ba dirile jalo ke bone batho ba re jesang bao gore menta ba tsiediwa e be go nna le sello sa khuruanyo ya mela ga ke botsa minister a go raya gore bothata bo teng ko dikweleng tse dingwe a re go ntshela jalo minister a gona le madi a maintenance tautona go bothata ka madi a maintenance ra budgeta madi ha a tswe kganne e kile a tsoga malobo cabineteng yena mme ra go e rarabolola ka gore na ke idumele ga ke batle go idumela ga ke amogele gore go agwe dikago e be go sa beo madi ga thoko a ile gore di tla bakongwe ka gone ke ne ka ba botsa botlhe gore ka bana ba ba tswa ko malapeng le lona le tswa ko malapeng a lona ke eng ko malapeng a lona kwa gatle go ne le bothata gizara se bereke ke eng go sa tuke ke eng ka gore tsamaiso ya ko lapeng tshwanetse gore nne teng ko sekweleng ga e le gore go le melawana gore bo ngwana ka mo lapeng ga e le gore gizara ga e bereke thatang ka ke se ka ya palame le tsididi ba ba tshaba matatshaba ba tawa mangwa mme hela ga go thatloe ka ketlele e le balesegang e be e tukisa ntlo e ke re bona matlo a tlhola a shwele mono ba amogetse gore mo bogompienong the intermediary
tirise lenaneo la nakwana na mo sa tswere ke gore go emisiwe go tlhata metsi ka diketlele Botswana otlhe a bao sa gate go bidiwang boiler ya bereka ka nte ha bereki ka gore di phatsa tse ileng gore di ba mo go tsone ke gore ebe go ka sha ya go go nata go shwele tshenyego e diregetse mo sekoleng sa Masunga senior secondary gate madi a teng a go lopa go eta 1.8 million ke tlile ya motlakase e jele go tlase ga 200 pula ngwana go tlhoka go sitwa ile gore na tlhoka go sitwa tsileo ke gana kwana yaano ha ile gore ha gona se ka dirwang dikgong ha dio ha gona ka tlhetleo yang a ba pala me a le tsididi e tla re go le motshegare ba tla jwana go ba go tlhapa sentle go ditahetse ha gona ketele e tla dirisiwang ke school rules ke ne ke ba botsa gore ke eng go sena melawana e tsamaisang sekole e baballang sekole ka tshwanetse gore re change re ipaballe e be re ipakanye yaano go a pele budget ya dirwang go tla madi a maintenance a dikwele a go nna teng ba kampa ba itima tse dingwe dikwele tse di a go baka ngwatsi se sengwe ke gore dikango tse di tla agwang go a go na le proper standards tse di applyiwang ga gona matric a dirwang ka gore ba mpolela ko sekweleng yaka ke iponetse ko sepateleng sa letsola thebe gore go raya gore go kgokologa dipipe tsa kgopo a metsi a leswe ga go kgokologe thata mme itorone ebile a ntse gale a batla go idibala a rebolwa ke monko wa sewage a sa ke motho wa modimo ke mmana le na tibikela ka gore go a bonela ene modimo mmopile yaanong popo ya gone ke te a tšhentšha e sa nna ka entse go raya gore re ya go tlhomisa gore ga go designiwa go irilwe sentle go auditilwe madi a dule re ka mpara ga dikago tse ileng gore ga di wele ka go lekana batho ba leng ho mme di irwe sentle e seng go tlhoa re ribolla dio tse di tona-tonagala kgantele ke dikgoropa hela senior secondary ya ko Good Hope mathata senior secondary ya ko Shakawe mathata senior secondary ya ko Madinare mathata these projects cost millions of pula re tšhentšhile ga re go tlhoa re dira jang a ra utlwana ka gore tshwanetse gore re gatele pele re dire dio sentle le ba hiretsweng tiro go nne le mo go bidiwang ka sekgwa consequence management ha motho e le gore o tlaitse mo tirong a rile wa kgona a sa kgone a ba ira gore puso e nne le ditshenyegelo o tshwanetse gore a di aramele a ra utlwana a di aramele ga gona ngwana ga mme nako eo a gopole gore o tla re ngwana ga mme ga ira tiro mongwe le mongwe a ire tiro e tlhamaletse ka botlalo bana ba sekwele ba Masunga senior secondary ba ntshwetse gore ba tla nthomela dinepe ba sena go dira se ke se ba laetse gore ba se dire se ke sekwele se ba laetse gore ba se dire gore bana ba godiswe sentle ke teachera a le mpona ke ntse yana ke mo ruta bana ke itse go katisa ngwana go mmetla le go mo ruta yaanong ga ke tšhaise mo go eo ga ke tsena ka ke itea sekwele sa Masunga senior ke bona dimmopo tse di leswe di anegilwe ga ke iting e le tlanlo mponeng ga ke tsena ko hosteleng ke itlhala bana le bona ba anegile mo di-stepsing ba anegile kae dimmopo tse di leswe tlalo mponeng gate ke hostela ya basetsana ke a botsa gore ke mao cleanang e be ke ba bitsa gote ke bone basetsana ba icleanela bo ngwana ka tankwano ke mao le rutang go cleana nya ra itirela re gakolwa ke di-prefect le matron takwano a ke yana gakololang bana nye ke a ba kaela gore ba ira le irang go cleana re irisa mmopo re irisa metsi ba kete molora e be le cleana a le itse go cleana ra leka ra itse a mme le na le dibakete re na le tsone yaanong ka matron ke wa ro tseiso a sedidi ke monko wa drain di drain di rile mo ngwanaka nya di na le go blocka tautona ya blocka di blokisiwa ke ba tshegatshega ka bananyana ba ka tshegatshega o bona gore wa go na le sephiria o mongwe a ba re melora ga gongwe ya wa e be wela mo teng mo e be block o mongwe a ba re ga gongwe TP
o mongwe a ba re anka seba a ba ntshebetse mme ka bona gore ne e le eng a ntshebetsa ne e le dio tse e leng gore ke tsa sephiri mme le lebaka la gore ga gongwe go bolokisiwa keng le utlwala ke bana ba godisiwa tshwanetse gore ba godisiwe sentle yaanong ke botsa maitron ke eng lebaka leo sa le itsele ke eng o sa le tsibogele le lona le bana ba na le diemo tsena ke eng le sa itse ka gore le bagolo le ba hapele sentle ga tlotlego gore ba gole sentle ba itse gore go dira yang ke diloko ke ba laitse gore ba ire yang e be ke ba laela gore ka bana le molora ba ye go tlhatswa dimmopo tsele ba nthomele dinepe dimmopo di ntse tshweutwa ba di anegile kwa ntle ko trateng e seng mo matlhong a batho mme ka ba kgola gore ba itshegeditse le lona batho masungo ke a la kgola gore bana ba wetse ke seru kana ngwana ke ngwana le ga nna a lebetse ke phoso bana ba rona ba ire diphoso tsena ra ba omanya ra ba kgalema mme ngwana go gola gagwe ke gore a ire phoso e bakangwe ga go mphoso wa teng ga ba kgone go lemoga bokete ba teng ka dibutlamorago tsa teng e be hela e baka tshenyego e kana-kana mme a ke ra bola motho tshwanetse gore le rona re itshwae diphoso le bagolo gore go ga re irise bana phosoa go ba letlela gore ba tlhatle e metsi ka ketlele ba le bantsintsi ya e tla re belela wa go tlogela ketlele ya sa itima ke ya ka go ntse yaanong le lona batsadi emang bana ba nokeng bana emang puso nokeng le tsene sekwele le bana ba lona ya ka le ira tse dingwe bontlenyane le ba eletse masego le katlego ya ka ba kwala ditlhatlhobo tsa bohelwa yana ba ga tloga mo botshelong ga ba ke se ke ba ga tloga sentle ga ba ye go nna bagolo ba botoka mo go lona ka gore ra change re batla gore bagolo ba ba ka moso bana ba le gaise ka sengwe le sengwe e se ka la utlwa botlhoko a ke bua yalo motho ga a tsala ngwana o batla gore ngwana a go a mo gaise a kere le ngwana wa motho o mongwe le a ese wa gago re batla gore a re gaise bana ba le mongwe wa bone ke tautona ke batla gore ya go nkgaisa a ba gaisa ba bangwe ba tla tang ga morago game pele ga bone ba nna bo tautona a ra utlwana yaanong a re amogele mo gore bana ba gola bana ba Botswana ba gola ga se ba masunga hela ba na dikgwetlo matitšhara a Botswana a gola le yona a tshwere bothata le bo principal ba Botswana mme mogopolo wa gore a re tšhentšhengwe o ra rotlhe gore re ka nokedio ya ka ntse re dira re hetole ya ka re di dira re hetolela mo botokeng mme re disane le ba bangwe gore ba re thuse go na le kgang e tona ya immigration ke batla gore ke hete ka yone ka gore ya le ama ka kwano go gaisa mahelo a mangwe go jwang ka gore lebapie le bodara ya Zimbabwe mme ga lebapie le hatse la Zimbabweana ra itse rotlhe gore hatse Zimbabwe le haro ke mathata a ntseng jang mathata mangwe a e leng gore ke a bone a e leng gore ba ka itharabolela ka ke lehatshe le ikemetseng ga ra tshwanela gore re tsene re senye dinko mo kganyeng tsa bone yaka le rona re sa batle gore mahatshe a mangwe kana batho bangwe ba senye dinko mo kganyeng tsa lehatshe la rona mme go na le tse dingwe tse e leng gore ke tsa boagisane ra di buisanya ka botsalano le go dirisanya ga rona re le mahatshe e le tsamaiso e leng gore ra e tlotla re na le ditirisanyo mmogo le lehatshe la Zimbabwe la botsalano we have diplomatic relations le Zimbabwe go na le tona e leng gore le bagane le go tsalana le mahatshe a sele tona Kwape mme ka botsalano ba rona bona re tshwere dikgang tse dingwe ke tsentse di tswa mo kgotleng ye di buisangwa ke badiredi ba puso ba mahatshe a mabedi e bo go a ko bagolwaneng ba badiredi ba puso go a ko bo permanent secretary e bo go a ko bo ministera ba mahatshe a sele le bo ministera
ba maphata a mangwe a leng gore ama go dirisana mmogo ga mahatshe a bapile kana a dirisanyana a ke botona ba papadi a ke ba temothuo a ke ba metsi hela jalo jalo e bo go bota utona gate malinji gate ke nta utona ka se galaka ma mbili mananje mbili mangenje ke na le mogala ka me ko mopagang wa ntuta e be ra go buisana ha re buisanyana ngwa di kgantse re buisana ka tsone ke ya immigration me re buisanyana le gore ke tautona wa Botswana ke tlhaloganya diemo dikgwetlho tsa Zimbabwe o bapotswe ke go kgaosetsa dipapadisano go na le mahatshe mangwe a itlhophile bogolo a mahatshe a tlhabodogileng a humileng a bophirima a mangwe a tsentse Zimbabwe mathateng ba kgaotse dipapadisano le tirisano le mahatshe a Zimbabwe e be go tsaya lehatshe mathateng le beng ba lone batho ba teng bangwe ba bone ke masika a rona ha ba pele le motho ile gore o bolwa ke tala o bolwa ke lenyora wa kubediwa motho ha tla ro le magobo tlonga re yo mawe wa moring wa matla motho ha mo ra gore go na le melao ma gore na go tloloyana a sena passport a sa khone go e bona ka gore ha bana pampiri tse ba ireng passport ka tsone kana ba thaelo ke madi le hatsi a ba tlola mollwane e se ha go tlolwang teng e ra motlamela ka setho e be re mmuse go ga bone ka moso wa boa ka gore go maswe ke ra gore tshwere bothata bona ke bua yana ka gore ke batla go tlhalosetsa gore ke eng ke tautona Botswana ka tsa tshwetso ya go disana le mahatsha a mangwe ke gwetlha molodi le mokgosi gore nya re kopa mahatsha a leng gore a kgaosetse dipuisano le Zimbabwe a emise an end to sanctions against Zimbabwe ka gore ba re ba gamola Zimbabwe ka tse ba reng ba di ba gamolela mme ba gamola Botswana ba gamola batho ba Masunga ba gamola batho ba North East ba gamola puso ya Botswana ba tsenya khotlang gare ga Botswana le Zimbabwe ka gore batho ba Zimbabwe ha ba tla mona e ba ira dio tse le gore ha le di batle ha di amogelesege ha re ba tsela dikgato go na le ha ile gore ha go batla amega teng e be ke te ra ba kgetholola ke se ke boleletse gore go na le ba batle mona batla go intsha ba matlolane ba hela ba sa interesso ba re ba batla go uta mo matlolane gore mo ga re itse gore tsamaiso ke eng molao ke eng ha gona o ka irangela tšorate yaanong bone ha ke itse gore ka goreng a ke tlala kante ke nya se tlala mo kae ke go batla go tsaya se seng sa gago go na le ba go kwa teng a nka ka bua mo kgotleng a ka bua ga go a tlholwa motho mme mo ga rona ke tlolwa molao go ira yalo yaanong kgaosetso dipapadisano yona ya re kokonela tota gape ga kgaosetso dipapadisano tla go tsena go na le bolwetse go tshwana le ba COVID yana o raya gore masea a Zimbabwe le basadi bagolo banna bagolo ba itheng o gana go ba rekisisa melemo nna ke bona le setlogo ke so ke bua le ke le mo kgotleng ya Masunga gore he mahatshe ke lona emisang go kgaosetsa dipapadisano le lehatshe ya Zimbabwe batho ba le rona ke ba rona ba ke masika a rona ba kane ba na le dingwe tse e leng gore ba direlesa dirate buisanya namo ntwa kgolo ke a molomo ya ka le rona ha gona tse e leng gore ba direlesa dirate re buisanya namo ha beng ba bone batho ba bone ba tsena mo ga rona ba tla go rukutla
ba khemeta dikgomo ba ditsa ba thukuta batho ya ka ba ire go bobirwa le gone mo ba dira mo re buisana le bone e be re gagamatsa ka mosoletso ke le go bono ke ile go supa e be ke ribolla maduo a puisane game le Tautona Mnangagwa e le nna le ene ra bolotsang kganyeo go sena ope o lekanang ka maemo le bokgoni gore ka e rabolla le ba ba ikaletsang ba ipelaetsang ha ba ke ba kgona ke a se Tautona ha o bona e Tautona ga yana kganni yan le gone mo ra go ketsa the level of security response the whole border e tla re pele ga kgwedi e helae lenaneo la temo le tlotlo e be le ribolotswe mme tona molao na tanya mme tla ke le ruraletseng sena ka gore le itikile ke lona ba ntlha ke simolla tekeletso ya gore ka tšhentšha lona la ke simolotse mo tlong eno ka tlase ra rona re tse ditrekere le dikatakata tse ne di atla di epa ditlhare mo basimo a kere go simolotse gone emo kana ba batla seo se bereka o simola go batho ba e leng gore ba tla utlwa ka pele a kere e be re tla kwana ne se phoso ne re ka bomo ka gore ne re batla go bona gore a go tla reka le ka ipotsa gore ke nne ke ira yalo la itse mo tsamaisong ya rona ya gore ha o ne tswele ha se ke land board o ya sebaka gore e re mo bakeng se se kana o bo tlhabolotse masimo ao a kere 5 years a kere e ba kwala mo stangane gore ha o sa tlhabolla land board e ka nna se tsa a kere e ka tsa tshimo eo yaanong ka nna ke Tautona wa kagiso ke ipuelela ke sa senyetse ope e be ke bona gore ke betle kagiso gareng ga puso le batho ba Botswana e be ke simolotsa lenaneo le e leng gore le tla ntsha tshosetso eo gore ga gona puso e ka batla gore e gapele batho ba yone ka gore wa palwa ga ona ditsompelo le dithata tsa gore o epe ditlhare o botla go gapelwa e kete go molato go nna mohumanegi kana go molato go nna motho o na le bogole kana go molato go nna motsohe e be ke bona gore a puso e tsenega mme e tsene e le gore e le gwetlha gore le rona le ntshe sengwe a puso e le epele ditlhare mo masimong re batla dio di ka nna pedi hela bogolo tse pedi mo go lona sa ntlha re batla gore le itetle gore pele ga puso e ka ira yalo la amogele gore ha e le gore tshimo ya go ke 10 hectares e le sekai wa amogele gore mekono ya tshimo ya gago di-boundary di-corner di change-iwe gore e tlhomagane le tse dingwe ha e le gore motho o dumelang mo dion tsa botintibale le bongwale o epetse dilo hale nya o ka go di epolla go pesa go bone o tla o di ba o tla di epela go se go kela gore khona ke tse ya nontsi mme pele ga wa epelwa disana o bo dumela gore e tla ba ka ngwa e le bijwa sentle e foromiwa sentle ke santla sa bobedi o inele gore ka gore puso e tla be sentse madi a mantsi mo go ependisana tseo wena mo thobong ya gago wa go ntsha sephatlo sengwe o neela puso o leboga monka tuelo mme ga kwa duela madi otlhe ka gore a mantsi thata a ra utlwana ke iralo ka gore re lemogile gore Batswana ba le bantsi le lona mo North East mona masimo a ona a manyennyane masimo a le manyennyane o lema ka terekere kana ka dikgomo o simolla bolemo hana o bo romoga o bua yana go bua yana go ja nako go a tura gore ha re ka ala yana ra tlhamalatsa re ka kopanya mo go lemeng mme wena o itse gore ga go ke 10 hectares
e be trekere e simolla ha ya kwa e le ka bokgola e be na a big field tshimo e tona mme wena gago o itse gore ke 10 hectares a re mo gore ka gore pula e butsana e bile re mo ngwageng wa luba wa El Nino go botlhokwa thata gore ire yalo gore re ha re le mana bokgola ha bonna teng re bolele ke re leme ka pele re dese re jwale ha re ka ira toki nyana na trekere tswana ya hale ole ya hale nya ke ibukile ya hana bokgola ba tsamaya a ra utlwana yano le nene o le shwale la temo le tlotlo le ratse e be le ratse dingwe tse di molemo tse le gore tara ha ke etsa go tlhalotsana tante ka nawa e le mbululu hela mbululu re tla ntsha ro oketsa ngwaga le ngwaga ke ra kgona ka ngwaga o le mongwe hela go tla tlhalosiwa ha lenaneo le sena gore re bollo gore go bereka jang gore go nne le tractor subsidy ko re thusa go ithekela terekere nthata nte sa ntse emi le riang na banna mo masunga hanke ba letsa mogolo kwani wa se na le ya mogolo kwani nya bo mmedi di mala ke batla go tlo borre mogolo kwani wa go re o le ya ngwana miro ye ki utlanya ha le ka le borre ya tla le kang gape ya no kama di a tlhaela batho betso mme maserame o paketsa le bolla gore madi ha a lekane ha re ke ra rekela mongwe le mongwe kana re thusa mongwe le mongwe kana kwa e le ngwe hela mme se e le gore ke ya mahano ke le sesologetse ngwago o tangwa madi a kere ya temo le tlotla e simola gompieno ngwago wa madi ko ra re bolola helana go sentse gore be gona le system ya gore trekere di ka irwa yang gongwe go tla nna leite ya gore letsemang setse le mo go rona mona mme go tlatla ha se trekere hela ke trekere le di dirisiwa tsa yone mme le tla le kolota bonthabongwe a se mahala yo ra re la thusiwa ko le duelwa bonthabongwe le sa duele sekolo tseo mme mo gongwe mona ke madi a lona a wa go adima madi ko bankeng a o taka madi a gago a o ira yang when you qualify o taka ga gago gore menta a taka gagwe tsa trekere ke le dirisiwa ha go tlhaela o kotletsa pele o se kwa hela pelo le gona o nne ka tsholohelo ha e le gore ga wa kgona go ngwagona ngwago o tlang a ra utlwana kana re semeletsa gore re ko pele ke batla gore le go rulaganya sentle ebile lona ke a le tshepe gore le kgona go phuta ma 1000 ya le koleka ma 400 le koleka le tlwaetse go koleka mme trekere ga le ha e batle 400 ya go batla madi so tlhoagalang le batle madi a mantsi le lona isphadi re le emisa jaana ke lona le le turang le lebega le kgatlhisa mme mo maduong ha le na boikanyego ka gore dikgwetlho tse e leng gore di nna teng ha di ire gore go tlhomisega gore thobo e tla nna teng gore ha batho ba na le 10 ba le 10 ba na le trekere masunga e batho ba le 100 ba tla go lema ha pula e ne le bokgolo bo le teng trekere e tswa ya hale gongwe be kgona go lema masimo a se kaenyana bokgolo e botsamaya yaanong ka gore ditrekere gantsi ha se tsa beng ba ditshimo beng ba ditrekere bone ha ba mo goreng a dijo di a tswa ba mo goreng trekere e taboge e kgwarinye yaanong se ba se irang ha ba leme go lemega ba lema gore ba hitisa nako kgwara e ba taboga ba re
des e batla ba ga ba re jwadi a gona le bokgola a gona bokgola e be go sa tswe sepe ha o ka ke wa jala go kwakwaletse ya no nna ne o lena ne re sa ikela gore go neana mme go yala go ntse yalo ka gore maitlamo maikaelelo a monga trekere ke gore ene a ire di-hectara a tsenye claim mme le lona e be le rapedisa gore a tla go boele o boa go mosa nya o ntimetse nya o ndesetse nya o njwetse o ntlhagoletse madi a puso gošo dijo doza dololo a la nkutlwa yaanong la le ga le ntse yana la kgatlha e kete go ira sengwe mme tota re mo diketong ke matshamekwaneng bogolo yang ga go nna le phetogo ya lewapiana go nna le komelelo go le thata gore dijo di tswe ka pula e butsana e be re bona gore a re hetole yaanong ba nne ba ntse ba ire diterekere bana a le bone ba itshenkela masimo ba itemele e ba lemele ba ba gauhi le bone mme mongwe le mongwe a eme ka dinao terekere re tla di kgokgwetse diterekere tsa go itlhala mongwe le mongwe a nna le terekere a la nkutlwa ga se dikoloi tsa mokgabo ke tsa go bereka e be re ira ka mananeo a mangwe a temothuo gore le terekere ena le ga go se le tsema e kgone go bereka ya go tswele maduo ke tla ga se kae e be ra gore di-internal roads tse nne mamogape a bua ka tsone di a go ka di-interlocking slabs tse bangwe ba lona ba tla dirang di meter standard e be di rekwa mo go lona mme kana gore o forome ditena tseo ga re o rware motlhaba kere ga re o forome o tampore terekere ha ka trailera wa laisa o bona sengwenyana a re mmogo e be re ra gore le wena o ithute gore le ga naga e le nyenyane yana dikgomo tsa gago dipudi tsa gago dinku tsa gago dinku le di lemele dijo le di silele dijo e be re ra gore o kgone go sila ka terekere ena e be re ra gore ga e le gore a o ise o gokele sediba o bo pega ditanka tsa metsi mo terekereng ena o isa metsi go seo se ruileng o bo e servisa e be le tla le tsema gape o sena go yagela moritiana gore a batle go na mo tsatsing ke botshelo ba go terekereng dingwe tsa di-value chain tsa yone ke bo mechanic proper bo mechanic ga re tsenya bana go sekoleng ko VTC ya ko technical college ra gore ba ithuta go ka terekeretse e se ka ba le jala madi e be go nna le ditlanka tse le gore motho o tla kgona go ruragatsa gore motho o wa itse that is the temo le tlotlo e re tabeng re ribolola re batla gore tshele madi mo kgwatlheng tsa lona balemi barui e seng re ira bo abc ba diterekere a re mmogo le tla re itshwarela go lenaneo le le diegile lena ne go santse go retolwa maikutlo maikaelelo le mekgwa ya maphata a mangwe a se mo temothuong mme a tsamayana le temothuo ya ka ba ditsha ya ka ba ditsela ya ka ba dikgwa ya ka papadi ba entrepreneurship ba trade re batla gore masimo a lona mereka a lona e nne business units le kgone gore le ire madi a hetang a ntse la a dira ga o na le dikgomo o na le dipudi o na le dinku o nne le gore o kgone go ikgethela gore a wena o rua o isa ko butšhareng a wena o rua o isa ko BMC
Kanti when the standards di tla motseng di tlang ka gore di tla tla gore hale le hale re letlelle gore o ka nna le farm butchery matlhabelo gongwe o tla re o tlo go tlhaba masunga mona wena gore go na le inspector o bo tsentse motlakase la hele wa marang a letsatsi o bo kgona gore o bolae o rekisetse ba bapile le wena o bo itirela di-slice tsa nama o di bitsa ka maina kana go patike gore wa bitse ka maina a sekgwaela o ka nna bitsa le maina a sekala ka hela o segile dikgete tse o di batlang o bo di boka o bo di rekisa o di ba price e rileng o kgona go di package o kgona gore o bo pa le tse o ka di apang gone go o bo rekisa as long as the health standards are met. O bona le farm butchery, value chain development. Gone go ya do ke ne ke re ke le bolele ana gore lenaneo lena before the end of the month le tla le tlile le nne le re itse thata ha tona ile gore wa le ribolla kana mangotla le ribollang a ke mo TV a ke mo radio le re etseng thata le bapeng le buka le pene le ikwalleng ka gore ha go ngwana na le ribolwa le bone bodire di a ngwa ba tlhaloganya ya ka go tshwanetse e ra le ba botsa potso a gongwe ba renya ke tseo tsa ga boroni ba ira molato ba ipatlela mathata a paolo ke go bua gore ra utlwa sentle kana tla ke botse ra utlwana re mo pitlaganong re itlhaganetse ha re batle go dielwa nako ha re bolana neo le tshwantse gore le tsepame mo le mo a tsene mo tseleng ha go nona thata go ra le di a ra utlwana batho betso dipeo le menontshane ya gona bontlha bo ba lone mme ra go tswela re rotloetsa gore le dupe metsi le epe didiba ka gore temo ya komello ha se gore ke yone re ka tshelang ka yone hela ha go nna nako tse tsa leuba tsena go nna bokete leuba gape le baka mathata a re nang le one gompie kwa re apereng a go tuka ga naga e be go sena o ithaopanyana gore o ka tima molelo mme go tshujwa o tshujwa ha o tshubega e le nagana wena le ha o sena leruo o re ha o senyegele wa iphora wa senyegela ka gore madi a gagwe ka ba go thusa go sele a tsamaya go thusa barui gore go rekwe dijo mme dijo tseo di rekwa e ka timela re tla tswelela re tlhalosa re bolla batsadi ke batla gore ke wetse ka tsa thuto le tsa botsogo ke o atolosa tse di builweng Botswana o dikile a pero ke mathata a go tlhoka melemo le dipilisi e re ithare re tshwere bothata bo e be go tla bothata bo bongwe ba go tlhoka go utlwisanya le bodiredi ba botsogo bangwe ba re nnyaa yaanong ra emisa ga re a be dipilisi tse di tlhaelang mme go tlhaela ga tsone tota ga gona pilisi di irwa mo Botswana di re kwa matsheng a sele ba reka mo go bone ntse ba na le mekgwa bontsi ba bone ga se botlhe ba reka dipilisi le bone le melemo go go bone ntse ba na le mekgwa ya gore ba tsenye puso mo sepitlaganyane sa go turisetsa puso ba tlhaetsa dilwana tsa melemo le dipilisi e le mo go itirelwang nya mo go a tlhaela mme o bona gore ba a dirisana mme melemo go na le kwa e dirwang teng thata mo lehatsheng mme ga o ka ela tlhoko gona lehatshe le ko irwang teng thata leo o itlhela e le batho ba ba tlholegang teng ba ba leng mono e le bone bontsi ba e le gore ba rekisetsa puso ditaga teng dipilisi le melemo
mme re go ntse ba utlwa go tenya mo go a tlhaela yaanong ga go ntse go ntle ka gore go na le mokgwa gore ga go tlhaela e be le gore gate go ka rekwa ka potlako ba batla yone theko ya potlako e gore di-price be di riana ga ba le mo tseleng ba leletsa sepatela sa phalape ba leletsa ko sekgoma ba leletsa ko kae ko gantsi a le batla dipilisi ke bokana ba checka gore ke bokana price e na e riana helang dinwa madi batho ba ke a ba kgala ga ba tlela a tsheng la rona go tla gore boloka kana go dira le lona ka boammaaruri ba tle gore gopela mme re tla ba baakanya ga go padile ba tla boela ga bone le yone kgwebo tse re tla ba khansela mo go tsone re ba ditime ke so o bona ntlha nngwe re irile melao e mesho ya gore re batla gore batswana beng gae ba tsene mo kgwebong tsena ga go a tlhamala ga kwa bona kwa tsene le lengwe gore o itlhala batho ba e leng gore ke ba tswa kwa ba le nosi ba busa sectora e lengwe hela ga e kake le bone ke eng ba sa dithong kore ga le iteba be le gore ke lona le tshwanang hela le dira seo se le sengwe helana gongwe le gongwe e bo o latlhelela ona le kerenyanagana ba tautona le hela batho ba boagedi bana le nkutlweng sentle go mo go borai mo go tshwana le kganya ditemane ka gore ne ntse hela yana batho ba tswang ko mahatsheng a mangwe a ba e leng gore ba gweba ka rona bana ba na le gore ba tsena gareng ga rona e ba neela bangwe le kerenyana ba e momona e ba re kgaoganya ne ra bona mo kgwebong ngwe anke ke bue ka leina ga re buisanya ka tse dingwe e le gore go setse go tshelelwa madi ko goreng ba e leng gore ba re nyonyobetsa ba re kgala ba hetla batho maikutlo gore ba re tlhoboge ka bola gore nna ke itse gore ke irang ke tla bua le ba gaetsho go itlha tse diphirima ga ba ka seke ba ntlhaloganya ka gore ke puso ya batho ka batho ga go molato e tla be le bone ba di itirileng ga ba go ntsha mo setilong mme ga ke boie go tswa ga ke go boie kana nkilane ke se mo go sone ke mo go sone ebile ke tla tswa mme ke tla sala ke le mokgweetsi motautona ba se o ntirileng motho le matona ana a se gore a irilwe batho ke bone le party e leng gore ke mo go yone ena ga se gore irilwe ke gone go busa ela e kgona go nna ko ntle mme re neela boammaaruri ga ke go amogela gore ga tsela rona le jo ntsoma le ba gaetsho ke bona ba dila ba go goba bana ba tsaya mmu ka marago e le tlala ba ba tswa kwa bone ba keta ka madi a rona ga ke go se amogela tsamane le go bolelela bangwe ba bona ke ditsala tsa lona la ba itse e se ka batla go tshamekela mo ga rona ka gore ga re tshamekele ko ga bone ba tle mo ka boammaaruri ba dirisane le rona re tla ba ga boagedi re tla ba ga gore ditleselo tsa gore ba dire dikgwebo mme ba tle e le gore ba re tlotla pele ga bone nna ke tsere seemo sa gore le taolo ya gore mo pusong ya me motswana o morudi kgobe o nkwe mataba o se bilo ya ka nna o tla pele motswana o tla pele mongwe le mongwe o se motswana ra mo rata mme ke tsholela wa gaetsho pele ke gore be ke mo gopola yaanong ka lona dihua batswana le itse gore le mo ga eno le namile o pe a se ka le kgoreletse ga tsele ke la rona la borraetsho ke mpho ya modimo re batla gore re tume ka go itlotla ga bona ke neela borre ba dipoo bana ngwaga o tlang gore ke change ke neele bommegela dipoo a ke re borra le ga letadi ba tsela a ba tsena kope mare ke ya bona mosadi e bua ka poo kae yaanong kgang ya botsogo re hetogetse ka gore re simolotse gore re itirele melemo mo gae
re itirele ditiro tsa botsogo tse ne di sa iromogae di iromogae gompieno malobana pele ga boipuso ne go arwa mekwatla ko se ke tumile Masire Teaching Hospital ke bo mankge bo mantswitswidi ba thipa le loaro la motho mo lehatsheng ba tsaya marapo a bantsha ba tsenya mo e kabele marapo dilo tse e le gore di a go irwa mo Botswana kompone e le gore puso ya meketsa re tshotso ya gore ra go tsenya madi mo teng re nna le seabe gore bana ba rona ba tsene ho. We are investing in that company. CTL. Ita be go borone. Le tla bona mo ngwageng tse di tang ra go pele hana batho ba phopotega ba tswa mahatsheng a bone ba tlela go baakanya mekwatla a bone mo Botswana. Ba tla go baakanya mekwatla a bone mo Botswana. Le di spare parts tsa mekwatla re dira go nemo. Ngebe se reka taka ena ka le ke tsa se ka sa ona. So ha re knowledge economy ana ra re tsenya dio tse leng go di betwa ke tlhaloganya ya motho di tsena mo tirisong di batwa ke batho ba sele ba le bantsi di rekwa ka gore tse di tswa mmuntsena go na le ha di hellang teng tse tsa masimotse go na le ha di hellang teng but re tshwanetse re oketse value ka go ira dio tse di ntšha tse di seng dirwe re irisa boitsana pele tlhaloganya tsa rona that's why bana tshwanetse ba tsene dikwele ba pass e ba go ithuta dio tse leng gore ha ise ke di dirwe ke Botswana o mošwa mo go tsa thuto ke tla bua se sengwe hela ne ke ya go se bua ko bohelong mme ke tla sa tolsa teng ngogotla ra go tsenya madi a mantsi mo thutong mo bananeng mo bommeng mo temothuong a ra utlwana ra go a oketsa le ko local government re batla gore Batswana ba bone mebereko ba iperikisetse ba itirele mebereko ba bereke ba ire ba bangwe so ya ditsela ena e interlocking ke a le rapela le reng le puso sentle le ka boammaaruri ne ka le ira tikeletso yone ke motsheta utona ko Serowe ra ira ditsela tsa interlocking ko Serowe ba ikenela Serowe ikela di bona mme dirwa di engineer di le koro yana gore metsi a kgona go gokologa di papietso gore kolo tse di rileng di kgone go eta ho mme go na le di restriction le di bylaw di dirwe ma-council ra onana a berekeng re berekele sentle ga gona mo parlamente ga gona mo councilora o e reng ga go dua ko ditlhophong a ba soletse gore wa okelediwa madi hayo e seke ba re tsenya stress ka madi ba re tsenya stress ka go berekela batho ba ikane gore ba go berekela batho o buanya le gone le ba botseng dipotso ga ba go emela ditlhophana a e tla re ga re sena gore tlhopha bo re tsenya stress gore batla madi ha ka re e hela se ka la motlhopha a o tswa kae kana o tswa kae ke bona ba bohelo gore ba tsholelwe batho ba sena go okelediwa a ra utlwana mme tiro wa bone e tona ke go leberekela phato go leberekela mo ditseleng ke gore ba ire di-bylaw ba sena go nna gatse ba gakololwa ke ba itsanape gore go ga tsela e ka tsaya boketebo e be go bewa saene yana 5 ton ga e re ke 5 ton 2 ton ga e re ke 2 ton ga kolo e hetang 2 ton e hetao ya atlholwa ka goreng ka gore tsela ya phesekana ya senyega tsela nngwe le nngwe ka e rilweng ka teng e irile gore e kgone go tshola bokete bo bokana tse dingwe ya ka nne re molala a bua madi a teng in the next 2 weeks or so tle re simolotse ka development managers e be go thuthuntsega madi a nne masarame a bua A3 ya go dirwa go a maung ya go dira go tswa maung go a sheka ya go dirwa madi a teng ga re ra go a kopa a teng go setse boitsana pela go setse boammaaruri go setse bonatla go setse go dira tiro ka nako rona mapolotiki re ile tiro ya rona re phuthile madi re ira ditsholo tse re di soleitseng
e tshwane le one ena ya dikgomo ya go lema sengwe le sengwe ditogamano di ho re iputetse madi go setse gore ba dire ka boammaaruri sentle yana te sa go ba kotela ore hey ita ha ema itlaganne ke ngo sa dira chaisa bereka ala utwa re ira tsogone gore batho ba re ba kotele gape re tsaya taolo motho wa berekang re mo akgole le go motlhatlhotsa maemo le motlhatlhotsa maemo o tlhala re mo ise sekweleng o dipang re mo isetse ko morago kana re mo kobe re ira tsogone yana ga gona o ka golelang puso ga gona o ka golelang maemo a gago ra go ba kgethela re ba beela dinako e re kana kwa gore o bo heditse sene ga gona manga theogela a ra utlwa batho betso yaanong ga re puso itlhaganetse yana ga re a re changeng ga re reset agenda ga re vision 2036 re raya le gore ira dilo ka gore re saotswe ke dingwaga di se kae hela ka nra re ka 2036 will be high income re tle re jala godimo rotlhe 2036 tle sa nna mo ditirong tse dintseng nyana ga re ka tshwara a ra utlwa we wanted badly ka gore ke botshelo bo botoka ga gona o sa batleng dilo tse di siameng ke ra legodu ke gore ga lena botlhale la gore go bereke lone le akanya gore a bone dilo tse di siameng ke gore a utswe yana tshwanetse gore re mo ntshe mo dilong tseo re mo phalatse a kgwe mekgwa eo wa ba batla dilo tse di siameng mme o di batla ka mekgwa e sa siamang yana batho ba modimo maoko a me ga a mantsi ka bana le mantsi a nele gore ka be gona le bebe yana la leru gore re bue ke tla ema gone ya ke sola gore dikakgelo batsamaisa tiro ba tla di ngotla kana dipotso ga o botsa potso kopa gore o tlhamalle one kakgelo kana potso per person gore tle re nne mmalwanyana ga e ka re two kana gape tswentswe e se ka la bua polelo le bueng puo tse di buiwang mo kgotleng o se kwa tla go bo kopa trata go na le go go tswang teng ha re bua kgang tsa setšhaba tse di akaretsang mongwe le mongwe ra utlwana gore thusane a pulaene re lebogile thata mothutere tautona ke tsa gore re utule bagaetso melaetsa o the o beilweng gape le ga rona ke mothutere tautona le matona a puso le bagolwane ba maphata ba ba deng ba buaga mme jaanong re tabo re tswelela tota ebile nako ena e beilwe ya lenaneo e setse e hedile mme jaaka gone go supagala go raya gore ta extendanyana gore re letelele dipotso le dikakgelonyana yaanong ke ta kopa khwaere ya naswibo metsotso e le mebedi hela e tsamaele ka kwano go ne go supagetse gore re tio tšhaisa ka 12:10 e setse ebile le 19 go raya gore e setse e tšhaile yaanong khwaere ke kopa gore pina e le nngwe hela ele e khuswanyane re bo re bulela dipotso le dikakgelo 1111 batho ba se ka enyana hela ka gore e tšhaile ba gaetso tsatsi la hisa ke utlwela bothoko thata ba bega dikgang ba rona kana ba eme mo gare ga letsatsi tota ga ba kgone go ya meriting dipotso re a go letelela batho ba le 5 ba le 5 go tabo go hedile ba gaetso phuthego ya se yone ya bogelo di ta nna ntse di nna teng tse re ta nna re ntse re botsa kwa go tsone a re tsene khwaere ka bonakonyana
BONGWE
re lebogile thata khwaere ka pina eo e monate thata eo ne ke utlwa mme ke itse gore mokaoleng wa mme Mamokobelana a sa utlwe gore gatweng o ta supa batho ba le bathano hela ba e le gore ba tla bo ba kgela bo ba botsa dipotso ga le gore ba batla go botsa yaanong ba tata yo bo supiwang a tega a ipue leina le gore o tswa ko kae a ba bua sa se bua hela ka boripana di-second hela di sa hete 30 hela o ta ba heditse bo go tsena yo mongwe ka tswetswe ba hise ho Mamokobela leina la me ke mme ke no Simfanyana go tswa ke monni wa Masunga ne ke kopa go botsa ka ga ba go utlwa ga utlwale leina la me ke mme ke no Simfanyana ke monni wa Masunga ne ke kopa go botsa ka bojambo bo kgethwa mo Botswana jaaka ile gore go na le bojambo bo kgethwang ko Natal le bo Mahalape mme gape go nna le bojambo e leng gore bo tswa ka ko Afrika Borwa jaanong ke kopa ke mongwe wa bo kgethi ba bojang ke kopa gore ke impuso ya rona e sa dire gore bojambo bo tswang ko South Africa bo emisiwe jaaka rona re kgetha bojang mo Botswana gonne ya ka merogo le maungo go dirwa ka teng ka gore o taithela le gore ga re kgethile bojang re rekile di-permit go tsweng o bonna hela ga bo bone dibayara o go tsa tota nako gore re bone dibayara ye nngwe ya bobedi ne ke ta kopa gore ke buele mo sepiring e le nngwe hela mme Mfanyana o heditse ga o boditse yalo ma go tsene yo mongwe batsadi ba me ke a le dumedisa ke bidiwa Re Manuel Matoo bona ke tswa ko Moroka kgang ya me tona wa rona ya ntlha hela e ke ta bua ka yone ke a ditsha ebile ne ke eletsa gore ngwe tona wa rona wa ditsha ene ke sentse swinila ke ne tsa rongwe ta nna temi ha yo gone ga ya me ke a ditsha tona ke tlile bua le go le ntele le reng ona go tsela batho ditsha be ile gore ba paletse ke wa he o ke ratile thata mme ke na le kgang ile gore ona le setsa go Moroka o batla se Masunga o se hiyo tona ne kopa gore kgang o ema ka dinao tota ebile ga o ka dira yalo e banka ya gore ona o tla nnela Batswana ditsha di le true hell ya gore ba di apply kae ke ya rona se ya gago o bona kwa banka kgang tota ke ke re o berekile tota o berekile ke be ke tsena mo kgang ya Masunga Botswana Power Corporation ke kopa gore mo Masunga Power Corporation o apply motlakase re make sure ba go nela quotation o bo duela mo go bona ba go nela quotation ba bare o tla botsa mo go duela ko Francis Town a ba duedisa mme parliament ke nela kgang ba re o eme ka dina gore ba Masunga Power Corporation ba simolo go duedisa o apply motlakase ko go bone ba go nela quotation ba bare ya go duela ko Francis Town Eric Mlara ke kopa gore tsela ya Carisby ho Masunga ya go siame tsela ya Carisby ho Moroka right so one re le o botsa ka go siame ka lebo le botsa potso ile wanela lo rwa botsa kana ile ka kgelo ene nngwe hela ba gaeso nna ke bidiwa Amos Nturo mo Masunga kopo ya me ke gore ke tsamaya ke lekola bagolo mme maloba ke tsamaya mo motseng wa Vukwi gona le mosadi mogolo wa gantse na re ntse re bua re mpululo majotia mme mosadi mogolo tota wa khile temo go maswe mme o thogela le motlakase tautuna go tswa ga o hellang dipholo teng ke sone gona gore ka nna 700 meters gore go gore ga mo jarateng ya gago ya bobedi e le bagane le tona wa ya go tswa ile nngwe hela mongatera ba ka he Mamokobela seno wa bohelo Mamokobela yo kwa bofo go ta go setsa lo 1 ipolele mongame o bua sa o se buang ke nna William Botswana kwa fela molo o di mo Masunga kore gone ka gore ke ta follow protocol
tota potso e ke e botsang mongame e bong president ke abetswe Masisi ya ka re lebagane e le matho a phage gore ga o na le bogole ya ka ke le mona le bogole kana ke a bo applyela me a go ntshiwa mananeo o ithelwa ke le ka ga moseng kore ke botsa gore a go mo tsamaisong ba ikarabe ke ra re bone ba ba re thusang ka ra go na le ba na le bogole mo diofising o ithela ke kgarakgatsega kore ko ke kgobega marapo ka lekalo ke a leboga wa bohelo ba heletse wa bohelo ke no taba a bua yo ke a leboga taotona ke bidwa o busitseng shaka joko ne ke kopa taotona gore a melao kana di-policy tse di leng teng tse di beilweng pele tse di saenweng di nne le go diragatswa re na le mathata a gore di-business tse di tona di santse di lwa le batho ba e leng gore ka ga tona le empowerment ya banana o ithela e le gore chopis e rekisa morogo wa 5 pula nna konte ke leka go e timela ke santse ke duela ke rekisa 5 pula wa bona gore batho ba eletsa ba ya ko wa chopis gongwe wa bona wa 5 pula o le montsi ya ne re kopa gore a go kgone go na le di-policy tse e le gore tsone di lebagane le dilo tse di ntseng yalo le di-tendera tsa kwane especially tsa Motatu West di a repeata di a ko bathong ba le bangwe hela mme ke itse ha e le gore mo molaong go temo go supa gore ha ona le 6 I think it's 6 months or so o ise o no digetse kgwebo ya gago ha go ta tendera engwe go hirwe batho ba bangwe mme re banana ha re bereke di-tendera di ntse di boela ko batho ba le bangwe hela ke a leboga thank you nyame re lebogile ba gaeso ka dipotso tse yaanong ka mabaka a nako ba gaeso ka gore e re sile go raya gore dipotso di ka tlhola di taema gone gong so ke tabo ke kopa batotegi matona le mototegi taotona gore ga go na le tse ba di tsibogelang gongwe ba te ba di tsibogele ka ga ne di botswa ka teng mokwaledi wa lephata la dikgaolo le thabollo magae ke a leboga mototegi taotona le bagolo ke ta bua ka e buang ka e ne bua ke re ha ke le utule sentle leina re Bozwani I believe yo supileng e le mona le bogole se nka se buang ke gore re itse gore raeso go na le dithuso tse a di bonang ko nneng a bereka teng pele jaanong se re tla se dirang ha re tswaga re tla seka go bona gore a mme dithuso tsa di bonang currently di thaela ha kae gore re tle re kgone gore re mo thuse mme gone re a itse gore go na le dithuso dingwe tse e leng gore wa di bona mme ha di thaela e tla re ha re tswaga ke tletse ke la etse ba khansele gore ba bo ba ikopanya le ene go bona gore go thaela ha kae o ka thuswa ha kae gape ke la etse re Israel yo e leng mo kwaledi wa khansele ya Bokone Bothaba kgang ya di-tendera ha ke bua ke arabela ba khansele ba supile yana gore bone ko go bone ba na le listi ya di-suppliera
yaanong ba nna ba ba alternate yana depending mo gore go na le mme ke dumela gore ya akaretsa maphata otlhe a puso a harologanyeng ke selo se e leng gore re tla rotloetsana le molaodi gore ke tsa gore tse neng ke batla gore ke di tsibogele ka bogego tautona ke a leboga lebogile mokolodi wa lephata go na le mookamedi wa BPC ha le ga le ka ke bona tona ke wa stala gausi gongwe matsene a ke a leboga motsamaisa tiro re setse re dumedisitse ke a go tsaya tse di boditsweng le ha e se tsa lephata la me ke di tsaya ka bogolwane le gore nkile ka direla kwa maphateng ao ya motlakase tota seo se se tona ke tirisanyo gareng ga koporasi le dikgaolo go tlo go twe re kopa dimepe tsa ko motse o golelang teng kana ko go irilweng di-layout teng gore re ise motlakase kgotsa re atolose motlakase mme go itlhelele gore ga gongwe dimepe tse di tlang ga di tsamaelane le se se leng teng on the ground o itlhelele gore ga gongwe mo dikgaolong tse dingwe layout e dirilweng ke ya kwa go senang batho teng ebile go ise go bewe go bo go tlogela ko batho ba leng teng so sa bobedi go na le go mo ga go irwa yone dimapa tsa metse go na le mo go teng go na le village boundary jaanong go tlo go iragale gore ha motho a le ko ntle ga village boundary go bo go tenyayo ga a tsene mo lenaneong la phokoletso mme dilo ke go buisangwa ba koporasi mo kgaolong le ba ga molaodi ba kgona go buisanya ba gakolola go bona gore mathata a ntseng jalo a ka himiwa ka tsela e ntseng jalo yo ke buanyo ko kgaolong ya me ko Kudu Mabule re ntse le dikgang tseo mme ga nna ha tshega buisangwa ga se ka ga o manwa mme re ko bohelong go nne le ditharabololo tse di siameng re gwa fila ka tsabana le bogole seo se buang raetsho ke boammaaruri go ntse go na le dio tse dintsi tse di tshwenyang ka bana le bogole go simolola hela ka yaka ke bona ga gore kwano re setse re inakantse le go a re changing ka gore go ha mona le bogole o kgona go pagama ka wheelchair a hetela dikago tse dingwe bogolo ja ntsa puso ga goyo mananeo a mangwe a puso ka gore batho ba ba dirang ga ba trainela gore bana le bogole ba ka tshwarwa ka tsela ntsenya so dio tse di teng mme ngwagola e rile ngwaga e tsamaela go hela re morwaeng a le re ko parlamenteng lenaneo le lesha the disability policy e ntšha e parlamente e dumalanyeng e leng gore yaanong e tla le ka go akaretsa dio tse tsotlhe tse ntseng e le dikgwetlho so se se setseng se ke bonang gore se santse se saletse a morago ke yaanong go ruta batho ba ba tla bong ba dira le mananeo a go bona gore jaanong ba ka akaretsa bana le bogole ja mo mananeong ao se ke sone se e tla reng ke tsena kwa ke gakolle mokaulengwe re morwaeng gore o ka re o ka potlakela se ka gore sello se santse se le teng le ha policy yone e setse e dirilwe ya bohelo e neng e buiwa ke Rensha Kashoko ke ya bias tsa di-tendera ba ga re dirile molao o bidiwang Economic Inclusion Act mme molao re o dirile ka lebaka la gore ne re ntse re kopa pele gore nyatlheng le banjana gogelang kobo ka ha batswaneng gogelang kobo ka ha bagobi ba ba botlana jaanong gompieno molao e rile re o dira ra nna le lehoko le go teng targeted citizen ko gore yo bao ba nopolang gore ba ke bone ba ke batlang gore yaanong e re ha ba gaisane tsa tender e be ile bone hela
e se ka jaanong ra tla go kopa-kopana le ba e leng gore bone ba na le bokgoni ebile ba kgona go emela le di-tendera tse di tona tse e leng gore ba go dipotlana ba kake ba ikemisetsang le bone jaanong so se ke sone se e leng gore jaaka mongwana a bua ene re reng Shakashoko policy implementation jaanong re tshwanetse gore re emele ka dinao re bone gore ha go dira di-ITT ko di-counseling re phaketse ke tshwere kgang e nngwe go kgaolong ya me ya gore stationary mo counseling ya kuduhupu se abetswe batho ba e leng gore ka molao wa economic inclusion ga ba qualify, they are not targeted citizens ebile ga se di-citizen kore molao o tlodilwe gabedi dilo tse gore ke tsone tse e leng gore yaanong re kopeng ba ba diragatsang gore ba di baakanye gore dilo tse di siame ditshiamelo di ye ko batswaneng re a leboga ke a leboga motsamaisa tiro ke hano go tsibogela kganye ne e bua ke re Emmanuel ke lebetse ga jaaka ka utwa se hane sa gago se neng a bua ka gore Motswana a letelwe go abelwa ditsha tse pedi mo mererong ya lehatshe ke simolola ka gore gompieko policy ya rona ya lehatshe e letella gore Motswana a abelwe lehatshe mo tribal land ploto e le nngwe hela le mo state land ploto e le nngwe hela re santse re semasemetse go implementa policy e ka gore go santse go na le Batswana ba bantsi ba ba nang le lobaka le lelele a pletse ene ploto e nngwe hela eo mo tribal land lebaka le lelele bangwe ba bone ba na le bo 20 years gongwe tla re ga re sonana re hetsa waiting list ya rona ye re sekaseke dikgang tse dingwe yaka ra Emmanuel a na kopa gape ke gakolle gore le yone policy ya rona ga ya salwa ke lobaka gore re ile ba lebe re leke go e hetola gongwe tla re mo go e hetolwang ga rona re sekaseke kganye e Batswana ba reng ba batla go abela diploto tse pedi mo tribal land mme ko bohelong tautona ke gakolle yana gore kana le hatshega le gole gongwe le wena ha ntse re Motswana a abelwe ploto tse pedi ra go letsa kae ka gore se re se bona malatsing ya gore motse o gole re tsa lone le hatshe la temothuo le leng gore re ntsha dijo mo go lone e be re ira la bonno ke a leboga ke a leboga e tsena se ke a leboga tautona ke a leboga ke ne ke re ke tsibogele ya ga mme ke nosi le nna a bua ka diteseletso tsa go tsenya bojang go tswa ko ntle go tsena mo Botswana ke re ntsha mo nakong ya gompieno re ntsha diteseletso gantsi re lebile gore a gona le mo re go bitsang a supply ya bojang mo ga rona e setse e teng ka naga eo gantsi re di ha batho ha ile gore motho o ta supa gore o lekile ga a bo bona ke gona re ka mme se ke ka soletsang ke gore ta ya go dira ditshekatsheko re bone gore bojang bo kgethwa mo Botswana bo kage a mme bo kgona go supply batho ba ba bo tlhokang a bo kgona gore re bo treat ya ka bo tlhokagala gore re kgone gore re bo ise go ba bo tlhokang ke a leboga batsadi re wa Botswana Power Corporation le ena o ta tlhalosa ka ya dituelo tautona go setse go dumedisitswe ke tshwaela ka ya go duela motlakase tautona gore le ta intshwarela ne ka se ka tsa leina la motsadi yo na a botsa mme hela nna ke bidwang ba ke kgwarae ke berekela mo koporasing ya motlakase ke le based mo Francis Town ke bereka le ba Masung yaanong se se diragalang ke gore ga rena ofisi ya dituelo mo Francis mo Masung mme wa invoice-wa o duela motlakase o bo tsena mo bankeng o deposita madi ka jalo ga go tlhokagale gore motho a e go duela motlakase ko Francis Tower ka gore re dirisa
nya le banka e leng teng mo Masungamo e nngwe motlakase ba gaetso go thuhaditswe gore go tlhokele motlakase gompieko go na le wa low income ha e le gore ga o na tiro o sa bereke kana ka mabaka mangwe hela o sena letseno lepe o a letelesega gore o qualifyela go tsenela lenaneo la go kgokela motlakase wa 2500 mme 2500 eo go raya gore o kgona go duela deposit o bo felela ka kgokelo ya motlakase ka jalo betso ga e sa thole ile 5600 ha o sena mmereko ha o sena tiro o sena letseno o kgona go duela motlakase ka tlhwatlhwa e tlhogaditsweng le gone re rotloetsa ha gore ba e leng gore kana network extension ke dilo tse di tsweletseng di diragala jaanong mabakeng a o iphitlhela e le gore wa bo le more than 500 meters from the source re raya e leng transformer ho yaanong kana go tlhokana le gore go dire yone network extension e leng gore re nna re ikopa kgapetsa ko pusong mme hela 500 meters o beilwe gore boleng ja motlakase o tang gore ga mo ntung ya gago o dirisa o nne jo bo rileng ka jalo tiro e ya go atolosa network extensions mo metseng ka o harologana ke tiro e tsweletseng e dirwa ngwaga le ngwaga ke a leboga botata ke lebogile thata mme mo nakong e ba gaetso ke tla bitsa mo palamente wa kgaolo mototegi Simon Nkosana Moabi gore a re hema go kwa a malebo Dumilani Bujadzi Mpululunga ya Muzogata Banga Ebo Majotia Bili Mangenje Ngaka Mukhuetsi Eric Kiabetu Masisi Tautuna Wahatile Marara Matuna Babalihano Titelalang gite ke subo ke ska ka nankula ka re moraga nako Khosi Maruje wa boraro Thabo Masunga le Mohomahadi ke a le lemoga Khosi yo remetse kontlo ya dikgosi Khosi Mosojani Ulastilo wa kansele ya Bokone Bothaba ebile o le mokanslara ko Themashanga Raitsu Tobokwani bakoledi ba maphata ba baleng hano mokhanselara wa ba direle mo go yone makhanselara bothe ba kgaolo ya Bokone Bothaba ba hano marara mahoshi ba kgaolo ya Bokone Bothaba ba dula ditilo ba di VDC mo kgaolong ye botsadi jo bo hano ke a le dumedisa ka pula Betsu khotile ke leboge kana ke suboge tiro ya la tsatsi jeno me motsamaisa tiro ntitella gongwe pele hanga suboka ke leboga ke ha morago nyana hale ke lebogetse dingwe tse le gore gongwe di ka tswa di togetso ha morago Betsu mongame tautona ke bata gore gongwe ke te ke supe sengwe ka go lebaka ile a re morago COVID a re se re kopane le botsadi le gonega me gongwe go maleba mongame re leboge ka o kile wa re tsamaisa ka temo dinako tse di thata nako tsa segajaja re bone re le mo bothate mahatse le mo bothateng mme jaaka gongwe o tola ile ora re tsamaela ka o to tsame mahatse re go bona re na ra bona go tsamaya go mahatse go re berekela e re le go le thata mahatse a mangwe a na re thomogela pilo ba thusa ha ba thusang teng kana ra khona go reka melemo e tšhaba ya gago ya khona gore kentiwe mongame so seo go ta re se leboge mongame ka ono dira ka teng mongame go lebogelwe ba ne ba bua gone ga ba le ba leboga ditsela di lebogilwe mme kana so se go teng thabollo mongame se tshwana le kgaitsi a puo ga seng se tlala di thabola di kilekana re tanna gongwe re ntse re kupa hela menentse di le teng hela jalo ditsela di builwe ra itumela tsela golobane e buegile teng me go na le engwe tsile setseng ya kalakamate mbalambi sikakangwe ke tsela engwe mo kgaoleng gore ra ikopa le one monga me ra itumela ka o tsamaisa le ga tshele ka teng ka ba sa tseba buile ko jagala swane moroka mo di kgaolo tse di ka kwa ne re ntse re sa nwe metsi
mme ka maiteko a puso ya gago re a nwa metsi ko jaaka laswane re nwa metsi ko moroka ga e le gore o ka nna go na le bothata ya be le bothata ba nakwana so seo ke project ne re bona ya madi a kanang ka more than 130 million ke so se e leng gore tshwanetse ra se leboga mongame Tautona mo lenaneo la gago la CCP rona mo kgaolo ya rona maoba a rona othe a agilwe sešwa ko e leng gore lo tsena wa re wena o motho wa morero me e leng gore o setse morago ka go tsamaya o rera kana ka morero re bone go le botlhokwa gore ga go rerelwa morero teng dithabololo re thabolole mme madi a CCP mo kgaolo ya rona re thabolotse dikgota tsotlhe maobo re roletse ka tile go na le floor tile go na le ceiling ya planka ke dingwe tse e leng gore tshwanetse ra go lebogela mongame Motautona wa lehatshe mongame go na le lenaneo la gago la dipoo le leng gore o sa tswa go di aba gonega tota rona mo kgaolo ya rona re sentse re gatetse pele ka kgang ya go ipelega kana ka o hetoga ka rakanyang ka teng jaaka o ne o bona e re le supa le tsena mo kgaolo ba bangwe ba supa gore kgaolo e ke kgaolo e nngwe e phepa ka lebaka la gore rona mo kgaolo yo mo 30 West re santse re hetogele re santse re gatela pele ba bangwe ba ne ba supa ebile go supa gore dilo ka bontse re di dirile ke ka re hetogang dilo ka teka dirang ka teng yo mongwe o ne a bjela po gonega re habana ka pelo tlhomoge ka go change ka gona le pelo ya go aba mo kgaolo ya rona o mo lemogele mongame o kgonne go aba po kgomo gonega mme ka gore yalo mo kgaolong ye re go emenokeng thata ka neo la gago la go aba dipo kana ebile ke go a kgole ka dikgomo tse ne di tswa mahatsi tse di bone mongame tse le gore re go emenokeng mo kgaolo ye re go emenokeng re sa bui ka molomo hela re na le mogwebi mo kgaolo ya rona yo e leng gore e re le malobna gore la gore o eletsa gore kgaolo ngwe le ngwe e tene le kane re be re ithulaganya mogwebi mongwe mo kgaolo ya rona a ba kgona go reka kane ye leng gore ne re ntse re lla gore Ramatlaba mo kgakala mme mogwebi o mo kgaolo ya rona o kgonne go dara kane la ise goroge o e rekile ta goroga ye tabeli ya 30 West kane bozwazi todwa buleke bunebe ku galambeu inodwa ku Ramatlabama mukhaolo yedu kuna ka kutenga mme ma Dorot Simon Limpaletsi ha o leng teng ke go pa gore o toeme ka dinao batsadi ba te ba go bona mayalalo me Malimpaletsi monga rona Tautona rena le mme Malimpaletsi o ithaopile go rekela kgaolo e kane ye leng gore e tabele ya kgaolo re tatarira dithulaganyo e leng gore ta nna ko ofisi ya maleba ra bona gore ba kgaolo e ba ka dira jang meela se se teng ke Botalaoto Abatos bone ba na le mathabelo ga Botalaote ba dirile jalo gore ba kgone go bona dikgomo tse na le boleng jo bo rileng ko mathabelong a bone ba direla tšhaba ke mowa wa go ipelega ga ke tsamela go wela hela jalo maloba bethu re tshwanetse la itse kgaye ne re ntse re lla ka melemo isio mo dikokelane jaaka le utwa tona bua me kgang ya melemo e ne se le ga tshela Botswana hela ine le ha tshi ka bopharama ha tshi gone go sena melemo mme ka misipile ga Tautona e leng gore ba bangwe re tire ya kanyetse ka rakanyang ka teng rona mo kgaolo ka ramo a kgola ebile re bona maduo re kgonne ya no gompeno na go toka hetse mo dikokolanelo a bona le lona melemo e teng e le teng ka lebaka la gore ko ya nteng ya mahatshing ke one maduo a teng ya gore re kgonne go bona melemo e teng mo dikokolaneng la e thaela e ka tswe thaela gale le hale e le misipile ya gagwe e leng gore rona re bona boleng jwa teng betso re le sego mo go maswe mo kgaolo ya bokone bothaba mo 30 West go buile ka temo ditlotlo la ise re bolwe semmuso mme lona go botoka le ba bisedi tsebe mo e leng gore rona ba kwano go tare le rona re tere ithulaganye jaaka ne le utwa go di tracker di tata sengwe le sengwe se tata a re ithulaganye ka gore ha ise e bi go semmuso mme lona le botoka ka gore ne la biswa di tsebe kganye betso morahi wa masunga morahi wa kgaloye ha ke wela ke bata gore gongwe betso le nthuse go leboga ka gore o ka lebella dikgang tse di bilweng hano ke dikgaelo tse ke dikgang tse di molemo
go beilwe ka ditlhabololo tse di tata mo kgaolo re ke di bala ke dikgang le supa re na le access road ya Gulubane road re na le Gulubane clinic e ta dirwang re na le Zenshambe clinic e ta dirwang re na le Mapoka clinic e ta maintainwang re na le Mulambakwena tribal office e ta dirwang re na le Pole tribal office e ta dirwang re na le Gambole tribal office e ta dirwang ke kopa re ka mogolokwane re leboge dithabolo tseo a me puso ha e direle bathong dithabolo tse di kana dithabolo ke gone di tshwana le kgetsi a pohaeng ke tlala ha di ka ke tsabe tsa lekana mme ke balolotse dithabolo tse di tata mo kgaolo di le 7 go mo go supa sengwe go supa gore borara matona ba tselegane go ta go biga dithabolo tse tshwana le tsone tseo marara matona tautona ke batho re ke go lebega le dithabolo tse leng go di tata mo kgaolong ye tse leng gore di itumela mongame mme mongame ka gore alo ke leboga bothe ba ba dirileng tiro e gore e te atlege ha ka bona kwe le teneng ka lena nkola ka maina bothe ba ba thusitseng mme hela bothe ba ba thusitseng tiro e gore e atlege ra le leboga botsadi ke a itse ne le phakella ha ne re thola gonega re leka ka bojothe re leka go bankanyetsa tautuno a rona le lona hela jalo ke a le leboga mongame bodiredi jwa kgaolo bo direla puso jwa kgaolo e re na le bodiredi jo leng gore bo berekela le ga tshele ka botswapelo mongame re thola le bone mo la re tsamaisa dikgotamiti ka ba dirang ka teng ba berekela le ga tshele ka botswapelo mongame botsadi karako le ba bofele le gofi bodiredi jwa kgaolo e ke ba leboga ke go leboga raitso Tobokwane chairman ka o tsamaisa council ka teng kana gore bodiredi bote bo tsamae sente ke a bona le wete dipilione no hileng yo tshwana le wena raitso le ma councilor rami a North East o theka ka karetso bethu ke le lebogele bethu mongame khosi ke a go leboga go bo re tshwaretse mo kopano jo kana go tla meeting e mo lobo la gago o tshwanwa ke gore go leboga raetso le VDC ya Masunga hela jalo ke a le a khola ka le tshwere ka te botsadi yothe yo botswang ka bokopano jo ke ba North East ke a le leboga hela marara mme magoshi ame ka re tshwaraganetseng tiro ya go etelela pele teng ke thata ka lona marara magoshi ke thata ka lona VDC ya kgaolo e ha ka be se ka lona nka ba ke sa kgone sipe mme ka gore le nke menokeng nke manokeng go apele le go a go ileng re tere tshwaraganele dithabolotse mongame tautona raetso ke a go leboga ka rethe a modimane le wena tse tsothe tso leng gore le ke la go dira le ga tshile ra di bona modimo ta go baballa modimo o tana le wena nelwa ke pula mosao tsamaya sente mosao ra go leboga mongame re leboga morae re lebogile thata mo parlamente wa rona wa Tati West honorable Moabi ke tsa rona garela jaanong ba gaeso ha re tsamela kwa bokhutong tautona mototegi tautona o ta boela ha a ta go heta ka tse di ta latela mme go na le token of appreciation e ra gone ke kopa gore ba ba irulagantseng bate ba mo enele le ruri gore ba a garela sengwe le sengwe ko bohelo moruti a ba se go hatsa token of appreciation ba kae bo Mogorosi guy token of appreciation khosi a ke tsora ke khosi ka la mohumagadi na a re neng a tse batho etso tla ke ite ka tse ba santse ba rulaganya a itsile mo nako ya gompieno jaaka re bona ba motse wa Masunga ba nela tautona mpho pele tautona a garela molaetsa wa letsatsi la gompieno bethane mando re utlwe tautona bua ka dikgang di le mmala top of the agenda e le kgang ya tsamaiso puso ya semotsa ka one a bua ka kgang ya immigration a bua ka famine mme marago a bua ka dikgotsa le gore ga di a go sente mo kgaolong fa le hatseng ka bophara o itsetseng mo magago ga tautona pele a ka garela
ke dumela re kgantse pedi tseo di amileng thata yone ya tsamaiso puso o na le temoganya gore batho ba tshwanetse gore ba tlhaloganye gore ga puso e dira ditogamaano e dire ka tsela tse jang ke gone mo re boneng tona wa madi mme fe ke serame yana a ba batswana pele gore a le lephata la gagwe mo nako gompieko motho a ka re sepatšhe sa puso se babalesegile ebile ba tsa kgona ba tswela ba dira ditiragalo tse motho ka re ditlhabololo tse le gore ba di tlhoka mo nako gompieno. I think this is very key go lebile gore mo nako gompieno go nne le tokagalo ya madi a gonne a puso e kgona go a phutha go ntse a beteng jaaka ne re tautana na buile pele gore o tla batla gore go nna le diphetogo mo tsamaisong jaaka a supang tsamaisong ya diphetogo tsa kgotla a bua gore tare morago ga malebo a ba tsa serala a batla go bua go tamatsa dingwe jaaka e le ena a etseng le hatseleng pele ka gore yalo a re moure nya ke a leboga kgosi le moumagadi le morahi wa masunga ka dimpho tse dintle tseo ga distilo ke same dinkgwana tsa mohumagadi ke tla di bega ga ke tsena ko gae bathong betso le tla bona re ira ke temo go sa tlwaelesegang gore go sena go lebogwae ke boela gano jaaka nne ke bua ko tshimologong a ke rile ra change ga re change hela go nang le baka ke lemogile gore ba ke nang le bone go botlhokwa go kaone gore re ga re tsamayela ko bokhutlong ba thomo e ne re sena go lekodisanyana ka gore ga re itse gore tla boela hanoleng re leke go tlhagisa gore mme go tswa hano go a ko pele re batla gore ireng jang ra utlwana yaanong ka maemo a me ke bona go le maleba gore ke le kudise sena sa ntlha ngwageng yo tlang e le yone wa bogelo wa rona mo sedilong ra go decentralize education. We're going to decentralize education. Ke ne ke bua le mo khoma phakela ke mo hasekai ba go gompieko mo Botswana thata tsa bone di ngotlilwe e be di nna go sele mme thata tse ile gore ba di tlhoka go tsamaisa sekwele le tsa madi tota go baakanya stilo go hira contract ena go reka senanne dio tsa go nna yalo ra go iralo be ro ketsa madi a nna mo sekweleng a laolwa ke bo principal iskan rita di goledi di makhasa yana the same thing go di clinic. We are going to decentralize the health sector gore di patela superintendent ane le budget e lekane go ka tsamaisa sepatela matron le ane le budget le go di clinic go ne le ba tshwereng budget iskare sengwe le sengwe ha le batire fense re be go dira gaborone dio be di se tsamaye a ra utwana motho ira go ira yalo khantse pedi tse setseng kana go tsogolo batho ba north east sa le etelwa ke motho ne le sa mmitsa irile a swa ba go epelo go matlapeng a matopos gate Cecil Roads a heta le tsela le hatsa akire halna le hatse mo north east halena re batla go re tsene ditlhogo and dive deep and do everything we can, everything in our power and might, with the same energy, if not more, like we applied when we looked at the diamond space to find land for you. Raotseni tlhogo ha ke re le tla nna teng ra go tsenya ditlhogo mme a re tsenyana tshwanetse gore ha re lema go lemege a ra utlwana kana go phipitisa pelo ga o ka akanya the historical facts behind how you lost your land di botlhoko mme a re batle go a koo re tla nna tse re buisane le batho bale
mme ke rapela modimo le rapele le lona le rapele le lona o utlwa gote ne le ko dombo shaba maloba ane lile lindimile halantaletsa mme ke tsaya go le rapetse le nna ra rapela re tla bua le batho bana. I very badly want lehatshe lena for this area. Ha ke bue go le motlhohu a se gore ga ke akanya ga se gore ga re akanya ga o bona ke bua yana go raya gore matsenelo go gongwe re a bone mme go batla gore re tu a ra utlwana tu le tla utlwa ka nna so batla gore kganye ka dikgwetlho di monate wa itse batla gore ga go nna kgwetlho bo a ke re yana COVID re tile ka re itebageng le nngwe re thule go thulege so nna se ke batlang go se thula mo go tlang mona ke lehatshe la North East ke motho nka nna ka palelo mme a go palele ke tla le bolelela but I will do my utmost best ra utlwana ke ra gore a go maleba hela gore motho a bidwe mbile majenji a ba se bile tsontse re go tse seng sa bohelo a ra go pele re be pele a se la Zimbabwe le gore ke le rata thata ke a le tlotla ke batla go le tlhagisa gore re tla buisana le bone go rakantshane re redisane gore a re ke ra akanyetsa go tsena mo tirisanyong e re dumalane le banamibia gore go tlole ka o mang Yay! Hey! Ale batla ke bua kana ke jimale. A ke rarabelana megopolo. Ntetsa. Ke a utlwa la ra le batle mme kana gongwe ha le batlele mabaka e leng gore ha tshwanele a ka nnang teng. A ke re kana go na le tse di itseng go le tse sa di itseng a bona motho ha tlola ka o mang retsa ha motho ha tlola ka o mang ha se gore go tle go tlola mongwe le mongwe hela ra utlwana motho ha tlola le ha tsa go le lengwe ngwa dipotso tsa ntlha tsa di budiwang e be go rurahadiwa a ona le madi a go itshetsa a ona le go yang teng hela ka ona le passport ka gore ha ke itse gore ke ile ngora ka gore le ba ba tlolang ba sa di passport ba heta ba nang di passport le lona ba ile go la ba amogela ke bona ba sa tlolang ka go tlolang teng lona ba le ngora ka ke a itse ka ba mo ke a itse gone mo ke batla go di supa ba le na le di illegal immigrants yaanong ga o batla go tsamaisa selo kana go tsamaisa puso go le ka ga molaong o batla gore batho ba ka bana le bothata go hatsing la bona gore passport kana e $360 yaanong motho a tlhokaletse ke mmangwana gagwe mo bukhwi ke mmangwana gagwe tota a sena $360 a se ka tla go ditsa mmangwana gagwe ee ba leseng ba tloleng ka mo mang wa bone ba buele kwa ga bone nyaaya le ha ba sa di passport ana ba bue gona le mokgwa o dirisiwang wa gore ba bue but you know what ha le ba pele le batho le sikana tsontso le ba kanyetse mme le ba laole re tla ba laola tota ra utlwe ka re tla tsena mo dipuisanyong mme kana re tsena mo dipuisanyong le lona re tla bua le lona
but we must reason with you. E se ka re le tlogela hela la akanya gore nya be re Batswana nya ba batle batho mme le na le masika gompie kwana ba nna ka bontsi gone ba nyetse kae ene ne ka utlwa ka lemoga gore ke eng go tua ka gore mme wa teng o ne a gana nne o tswa mo go bo mme bo re ne ba ria ba bo ya go bua palo ya basadi mo North East e heta banna ba Batswana banna ba mo North East ba bannye ka palo mo basading mme ha ba batla basadi le ona e bele le ba amogela ke re yaanong la re ha le batle nya ha ke se ke re go seng kwa dingwetse mo ke kganya batho mo a ra utlwana mme gape le itse gore ke eng batho betso ke le rapela le le batho e se ka la nama ra itebala re le batho e se ka be o peakanya gore tse re di bona ko Zimbabwe di a go nnela ruri ga se nnela ruri nako ngwe tla ebile le lona le tlola terata ba phophoma e be le nkgakolo gore ke le mo Masonga go le di-4 tsa ga October go la boraro le rapela gore yo e kena re dumela kganyele Zimbabwe are a very industrious, educated people, the most educated in Africa, hardworking, industrialized, and the agriculture has gone up. And about copy, so it's kind of libela, Hanaki libela qua. You never see Banana Masunga Valley, senior secondary, Havamo Kode, Sonsorabaka needs. Ya nte sang hela re senyele ha tsa Zimbabwe gore a re ka tlola ka bo mamba rona re tla tsenya re gagamaletsa gore go laolwa jang mme kana ha tumano le teng ha e sa re berekele re kgona go re ntshe a ra utlwa ke gona ka go dirisa ngwa a ra utlwa ya e sengwe re tle re sa change nya ke tsone tsene ke batla gore ke le dibe pele gore re senkele hatshe re decentralize e be re akanyetse go buisana ka go tlola ka boma a pula e lenele wetso yo ene le tautana Dr. Mokgweetsi Masisi jaaka a wetsa dintlhakgolo tsa gagwe tsa tsatsi la gompieno a buisa phuthego mo motseng wa Masunga go bokhutlong Bethany Mando a bua ka kgang ya lehase kgang ya decentralization ya thank you very much tsa botsogo le tsa thuto a tlhalosa gore ba tla gore bo principal le bone ba na le seabe mo go bankanyeng dikole tsa bone a go reka ditamelo tsa botsogo ba sa kgopegopediwe ke dipe ke dingwe tse di kgantse ke tsang gore gongwe ba ne ba tla di itumelela thata re ke lebile gore ke na ke kgang e le gore go le gantsi ba ntse ba ngwe gore ga ka yona thata gore ga ba kgona go ka dira kgotsa go ka baakanya go ira maintenance mo dikolong jalo mme ke dumela re ke ngwe ya kgang e le gore ba tla itumelela thata ka re go tabo go le across the country se go tla le ka go ka tokagatsa ka thuto e tsamaisiwang ka teng gongwe pele a tsena mo go tse dintlha tse tsana a boela ko morago ne re kile ra re pele a tautana a tota a bua gona a supa dintlha tse le gore na batla gore a inang ka tsa tsone a bua gore tsamaiso puso ke ngwe ya kono ya bana batla gore a bue le banna ba motse wa Masunga ka yone mme morago ra bona kgang ya immigration ke tsa gore ke ngwe ke kgang e le gore ba setšhaba se tsa masentse se itumela jaaka a na e tlhalosa ko bohelong re ke dumela jalo gore ke ngwe ya dikgang tse le gore re tatsamari a rapele motsadi ke le thata gore ke eng kgang ya gore kana ke yone migration policy e ntse re bua ka yona gore ga re bua ka mindset change jalo go tla toga a di tebaganya le tsone jalo mme ke dumela gore ke ngwe ya diphuthego tse le gore ba nne ba motse wa Masunga ba tla di dumela thata ka gore go bo dikgang dingwe tse le gore di a ba ama thata jalo le tsone dikgang tsa di ama jalo tsa dikgang tsa lehatshe re a go leboga ka botlhale le go leboga ka kitso le tlhaloganya yo re ile go buisana tegoe modimo be re batho ba gago kiba ba se go hatse modimo le jaaka re tabe re tswa mo lehelong le re ya ko mahelong a harolanye bangwe ba tsa mesepele ba boela ko ba boela teng modimo re bua tshireletso ya gago modimo re bua phemelo ya gago mo ineele le mata
la ga kgosi Jesu Kriste morena le mmoloki bo eteledipele ja rona ja la ha tshikijo morena re bonela mo ateng tsa gago a ene wena yo ba nela bothale yo ba nela nkitso ba nela thaloganyo yo ba nela bopelo kgale ja go lebagana le dikgwetho tsa la ha tshile le go di rarabolola jaaka di setse di builwe go neha morena o modimo ra itse gore o ta re phatsimisetsa sathogo sa gago o ta re kgontsha jaaka la ha tshile e le boswa go tswa go go wena bra rona ka Jesu Kriste re a rapela amen a disa go bokhutlong tiro tsa tsela gompieno Bethana Mando e le gore tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a buisa phutego mo motseng wa Masunga e le dikgantse a di bua tota kgang ya tsamaiso puso kgang ya immigration kgang ya farming a bua gore kgang temolotlo tota e tabe e simologa mo kgweding yone pele hela a bua gore go se tshaba batla gore ba ntse dijo tse di lekane mo kgaola kwa Bethana ra ke dimela gore ke dingwe tsa dikgantse le gore o tsena mo kgaolo e le gore ba ntse ba tlhalosa gore ba setse ba simolotse go ka itemela ke dimela ke dikgantse gore ba ta di amogelela thata ka gore ja go tlhabolola ka ba ntse ba dira ka teng ka gore e ta e hetotswe o kgona go bona hela gore nya le yone ke motho ka re the package ya yone ya go tlhabolola temothuo ka temo ka hentseng ka teng se go jang ga o bua ka ditekana ana tlhalosa gore batla gore ba simotsa thulaganyo le mo gone gore ba kgona go ntsha kgotsa go ntsha ditlhare mo ditshimong le gore setšhaba ba ipankantse sone se tlhabolo ta diragala mo mogamong wa temothuo mme ke batla re bua ka kgang ya migration le immigration Bethana le gore ya tshwane makgaolong ka kwano right ke dumela gore ngwe ya dikgantse le gore go itshupa gore e tshwenya banne ba motse the president was proposing to them go tsana ba rolela gore ba na le kakanyo ya gore ba go buisana le hatsela Zimbabwe gore ba ane mme go ka se ke gore nako ga ya goroga gore mahatsi a mabedi ba dirisana ka go tola ka omang re lebeletse jalo gore motse re le mogono mo molelwaneng jalo sa go supetsa gore seo ke kganya le gore even kgosi o bile ka yone maphakele gore kganya ya migrant policy se tsore e lebellwe go bona gore re tsa bo mang ga re tsebo ma ba bana le kitso tse dile a re ba amogeleng ba re tshile le bone ba re thitse go tsamisa se re batla go se dira le dihatsi ora re Bethana nako ke yone se manda ke yone mabarata ba re kopana hape re tswela ka tswe ke re motsana tsela gompieno e tsamaya jalo phutego ya khotla mo motseng wa Masunga e busa ka tautna Dr. Mokgweetsi Masisi e le phutego tota bobedi ka sense ka ngwaga wa 2018 ana buisa kwana mme dinthagolo tsa hetseng ka tsone a tlhosa ka khanya decentralization e le gore puso e ikala go diragatsa mo mogameng wa botsogo le mo dikolong gore ba kgone go bankanya dikago tsa bone ba sa gope de ko open mme ya ba hela ka gore gongwe o tla re a buile le hatselela Zimbabwe gore kgantsa go dirisa o mang go kgabaganya melwane e ne dingwe tse le gore ba ta di ka solela hatselena le hatsela Zimbabwe mosola a tlhalosa gore ga go thona gore ga go a siama gore e le hatsela Botswana e le sambe le popoma le bele ka sekala thusa le hatsela Zimbabwe mo dikgwetlong tsa lena tsone mo kwa gompieno mme ka re mo kwa gompieno Bethana tiro ya go tsela gompieno e tla bokhutlong ka moso tautna Dr. Mokgweetsi Masisi o tabole kwa motseng wa la bobonong jaaka ta ba buisa phutego ka ko Megala ga Botswana Television on tatile botia le ka kwa Masunga ka ane le ditsebe le matlho a rona mo phuthegong ya ga tautona ya na buisa phuthego ya khotla ka ko motho dumela mme mo tshokologong yone nna le wena re kopana gone ha re tla ya ka tlhamalo hela mo khasong ya dikgang Botswana Television we tso di tla ka tlhamalo go go ena go